O te whātalo whātu le nei tai au le tunu o whamalo fura umunuia, tātou iei le tai au le asonga fua, toi vai aso nei masina o novema, tausanga i lua awhi luas fulu maliwha, o le aso luas fulu malilima o novema, lua awhi luas fulu wha. Ia lo mai no le tātou sārunga lotu le tai au nei, te ia le sunga le whawhingainga, Reverend Whapepele te tu ave, mai le Kalesia, le Valley Church of the Nazarene, Wainuio Mata. Ia usi mai lo le whaafonga. Malei fua mai ama ala fai mai i whanunga le lei o le nei fo ia so fau Sāmoa le na tunu peli. Whātalo whātui le pa ia o le au whai ngā luenga tu tofia le tua sunga i whaafea ngai ngama. Whale tua ia mas fo ia o fionga i pātele ma le tu a inga sā. A fionga i sea sunga i toa i ina ta i tai o e ka le sia ese ka le sia ke usiano. I totonu o Wellington nei ia mas foi le pa ia o le maftanga so fatasia ai se au Sāmoa i totonu o Wellington nei fatalo fai le si fonga le laumua le sunga atu fue le au ia tu fue male amalu o le au fai nganuenga e taina le su le sunga le pule yo le o tato ia i le tau fai ui unga o le nei foi tau sanga toe onina ia sona umaleo le masina i ona o tātou au li atu leo le masina whaai. Pangala lava lea lofa o le atua mo i tātou e esele. Te le masirisiri ese mo tātou. Na i tamā mātatua, matina mātatua, mā lolo soifua manuia. Ia eo maia. O le au taita ina i tātou, ni tai au le tātou. Lotu tai au, pe i ona masani ai le. O kalamel si fonga lau mua. O le au tātou tapo i atu i le atua i le neitai au. Le li ie ua whai oe ma mea mātou te no nofo ai i le tu pulanga ma le tu pulanga. Au le i whānaua mai maunga. Le le i whai a fo i oe le lalo langi ma le atu lau lau. O le atua oe mai le vavau. E o a i le wha vavau. E o tātou te talo mo le anganga pa ia. Anganga pa ia e. A fia mai e papa i o mātou loto a o mātou mai taulanga whaatasi atu malo atu no ule nei tai au fau i lau fio. Whaafitai tele i loa lofa. Ia mana mea uma i lau whaatasi mai. Ona o Yesu. Amen. O le au tātou pe pese atu i le pese ua saunia.
faitauina o le ai fionga pa ia le atua mo i tātou. O maua se tus faitau mo i tātou po tus filifilia. Mai le whenga inga tuai. I le tusi o e seta i lona mata upu e wha a o lona whai upu e se fulu e wha pau mai le whai upu se fulu fitu au te fia faitauina. E seta i lona mata upu e wha. Se fulu le whai upu e faitauina. E wha pau mai le whai upu e se fulu ma le fitu. Ia wha fonga mai au nisi nei o a fionga tusia lo tātou oli. Ona tali atu lea o e seta i a ha tako. Mana tuina atu ia te ia le au ia mo le te kai ua wha pea. O iloa e au na uma le tupu. Matangata o i tu malo le tupu. Ai se tane po se wawhine alu atu i le tupu i le loto ai to tonu. A o le i amia. E tasilan tu la fono e oti o ia. Wana o le e whaaloa loa mai i ai e le tupu le toto auro e ola ai o ia. O au foi, ua le a mia e alu atu i le tupu i aso ia e toru se fulu. O na lato kau atu lea i a mo le takai o le upu e seta. O na whai mai lea o mo le takai i a tali atu ia e seta. E i e manatu i lo loto ina ua e iai i le a ingo le tupu. E whaasao ina ai oe ai sai ta uma. A wa a whai e te matua whaalo longo i nei ona po. E tupu mai le tuu sau noa ina, ma le lawe ina o sai ta mai se tafi mea a oe, ma le a inga o louta ma. E whano o tau. E i loa fo i e ai o ua whai oe ma masi ofo, ona o se aso wha pene. Ona whai e tuleo e seta ia tali atula ia mo le te kai. Aluia oe, ia e whaapoto i sai ta uma, o e o iai tūsana, ma ia ana poponi o tau o na wao. Aua fo'i ne i o tau ai. Aua fo'i ne i inu i aso i tolu i le pomale au. O au fo'i, ma lo ungalu teine, ma tau te ana poponi whapena. E whapena fo'i o na ou aluatu ai i le tupu, o le mea e le tusa ma le tūla fono. A whai o te oti ai. Oti ai pea ia. O na alu ai lea o more te kai. Mana whaia o mea uma e pei o na polo ai atu ai e seta ia te ia. Ia tauina ia. A malmalama mai e ngā pa ia o lea tua. Lana upu ua whaitawina mo i tātou. Ile nei tae au a o le. La unga i le. Tua whamamalu o lea tua tolu tasi pa ia lea tua le tamaa. Tua le alu. Ma lea tua lea ngā pa ia. O le ua o wha autoina se manatu o le nei tae au e a mata ai a tō whainga lotu o le nei vai aso. A ua tū la lata to fo i le unga le nei tausa. A pēr se manatu a wao e tai i aini a whaunga wha lea nganga o le whaila unga le nei tae au. Ia tū tasi i le tua mea uma tātou te popole ma tua tu vale ai. Tu utasi i le atua, mea uma tātou te popole, mātua tu wale ai. O le tala ia e seta, ai au te fia whaama mawhaina, le tala e seta o lo oil whai upuspun ma le ono. E ona whai mā tātou tus whai tausina wā engo le tala. Ai au te fia whaama mawhaina la le tala e seta lea sa whai nā e tā oil whai upuspun ma le ono. Aluia oe, ia e whaapoto poto i sāiu tā uma, e o ia i sūsana. Mai ana popongi au tau o na wao. Awa fo nei au tau ai, awa fo i le ino i aso i tolu, i le pōma le au. O au fo i malo ungalu teine, ma tau te ana popongi whapena. E whapena fo i ona au alu atu ai i le tupu. O le mea e le tusa ma le tūla fono a whai o te oti ai. Oti ai pēa ia. O upu ia sa tautala i e seta a o le ia luatu i luma o asu elu le tupu o me ta impersia. Ia po o lona fili fo se i whaatino le misi ona whainga tā wa whautua ina ai ia e lona ta maa whai o more te kai. O le taimi o le tau whai tangi tu i o sāiu tā.
sa i ta uma whaatasi mo le te kai. E sa i ai Susana, le ai le tupu. Ai mai se foi, o i tō lo uma. E se lau lua sepulma le fitu o me taim peresia. Ua matua whaanoa noa sa i ta uma. Ua whitanga nisi wawala au i le tua mo se la vea. Ua o ofu i ofu tala ma ua. Ola foi o lātou moenga. I ie tala ma le fulefu. Ua ana popongi ma whitanga nisi i le tua. Ai ta uma. Sa ta ape solo ai i ina i le nāma i tau. Ua whewhewhe ma te tau leoti. A wā ua uma o na whaasalala watu le tusi na tūsia i mawhauwhaunga wā manu. Le li sili i le tupu. A o le tangata fo isa whaima o na nifo tuli manu le nuu o le atua. A wā o ia o le amaleka. Ua uma o na ia mo le tū sa i ka uma ia atuelu le tupu. O na whaasalala ule o le tusi e whaailoa atuai. Le wha uma tia ina o sa i ka uma lava o loo iai to tonu o le mālo. E le aise sa i tae toi ola. E o lava i alato mea tō tino. O le ala leo le tautua ina e mo le takaio e seta. Ina i alu e tū i luma o lona ali, le tupo asu eru. Whaatonga mo le whaola ina o lona nuo sa i tā. Ia ai foi o le ponga i lea na. Tautua ina ai foi e mo le takai e seta. I le taimi mua mua. Aua lava ne i ona kau ina lona nuu ma lona a inga. Ina ne ina ua ia tōla wapi whaatasi male. Taimi lea ina ua tōla wapi whaatasi e seta male toa tele o teine tau pou la le lei. La le lei uma o le mahalo i le loto hale tupu o le taimi o le. Taimi le nā o le sua ina o se masi ofu pou o le tupu. E le i whai mau fiela ia e seta ona ia whai le misi ona ua lui ai ia pe whatau no le misi ona ua lui ai e mo le tikai. A pei ona ia tala le tūla fono le malo. O le oti lava le unga le tangata. E so na tū fua i luma le tupu se i wanga nā ua a mia mai le tupu. E tasi le au ala e whaasao ina ai se tangata whaapea. Ina ua whaaloa loa mai ai e le tupu lona to aulo. Pei tai. O whai suma le ono, ua whaamawhaina whai mai e se tai a mo le tikai. Aluia, ia e whaapakoto sa i tā uma, e o ia i Susana, ma ia ana pongi o tau o na wa. Aua fo ina i o tau a ai, aua le inu i aso i tonu le pōma le au. O au fo i malo ngan teine, ma tau te ana pongi whapena, e whapena fo i. Ona oua watu i luma o le tupu. O le mea i le tusa ma le tūla fono, a whai o te oti ai pe ai. E le te siringia i le tūlanga o le tala le nei le whaonga ina i le atua mo re takai, e awala atu ai le whaasino manga mo e seta, i mea umalanga. A o le i tū whili foi, o na tāua. O le whaalongo le leo e seta malona usika i mea umalawa i whaatonu o tue mo re takai. Le ua sola le fefe, ma le pala ai o e seta, e alu i luma o lona ali i li tupo asu ewu. Awa fo ila o le tala a mo te kai na whaia e seta, na lui ai le loto e seta. Ne i e manatu a o le avea o e mamasi o fo le tupu, e la avea i nai o e ao o ina whasi o tia uma sa i ta o lo i nei. O le isi mea, mai ia mo le te kai, a e ngungu, e te le tau tala, ia whaasao ina sa i ta uma. O le a wala mai la i se si mea po o se si tangata le la vea ina o sa i ta uma o e ma le a inga o loutama o le a whano uma o tau e i loa fo i e ai po ua whai oe ma masi ofo ona o se aso whapene si le wha upunga e lau i loa tele le alal nei a e set e i loa fo i e ai po ua whai oe ma masi ofo ona o se aso whapene. E sele, ta ua o le meo le whaalongo le leimau sita i le tangata tonua o loo au wala mai a i le whina ngalo moni o le atua. Pei ona o sita i le lei e sekta.
ile fau tua tua si ona tama fai o mori te kai. A o lei u leo fo i lea, o le ka ita inga, ma le whaasino manga le tua. E manu ia ai, lea ua toe whaamalusia e seta. Whaau le ana pongi. E tonu aso mo sa iuta, ana popongi ai mo ia. A o sa oni e anu atu i luma o lona li i le tupu. O asu e, le ua ana popongi atu ai whaatasi. Ma whaatasi ma lana ngali tine, i te i whaau. Lea ua hofi atu ai a, ma le tatalo ma le ana pongi, i a i e ova le atua o Israel. Ua sala lau atu ai a, ma le taritonunga, Perisiano e seta i te tonu ole. Ole a ai le tupu, e mai sifo i mo le te kai. Ai o le isi uiga lea, o le tala mo le te kai. E iloa fo i e ai po ua fai oe, ma si ofo ona o se aso whapene. Le ua a mata e seta i lona, i lana ngaru teine ona, ana popongi ma te talo whaatasi mo la tau i le tua moni e to atasi e ao lana pule i mea umalamu. E le i vale se tau o le whaasifo ma tuu tasi i le atua mea uma. E le ngata watalia le lei asuelu le tupu le o ato e seta i ona lumu. A o le amatanga fo i le na o le awala i le lawe ina o more te kai whaatasi e masai ta umalamu. O le tali whaali ali le nā le atua i le tatalo ma ana pongi a tangata o sa i ta uma whaapei ona whaama ite ma a mata mea le masi ofo e seta malana ngali te. O mea nei na tutupu na whaamao ni ai le tali whaali ali mai o le atua ina ua o ofu le nuu i ofu tana tala ma no nofo i le lefu matangi atu i le atua i le tatalo ma le ana pongi mua. Na ta lia le leia le tupo asu e le tu atu e seta i ona luma e ala i le whaaloa loa mai i ai o lona to auro lua. Na ta lia le lei fo i asu e le mana onga whaato e seta ina ia a wai atu maha manu i le ainga na ia saunia i aso e lua. Ai tainane o le ainga lea na maua ai i loa ma le amanoa e seta e whaao o tu ai le talo sanga i lona li ina ia solo ia le maalaia na se manue o iai tangata uma lama o le nuku sai ta tolu. Wa le maalaia sai uta a ua maalaia tangata na whau e whaao o le leanga i a more takai ma sai uta uma. Wa uma ono sao nia ha manu le la au e whatau tau e more takai e pei ona tautua ina ia e lana vā o se resa. Au whena i ui ai, tā lau whai. E mo i fole atu. O toi whatau tau i la waha manu. I lana la au na whau. Pā, wale ngata la. I le na a o mea uma lava na whaea i la iha manu. E le tupo asu eru. Mea uma na whaama malu i la ine i go ha manu. O lea ua pule ai nei e seta ma more te kai. E le ai se mea e le mawhai. E le mana o le atua o na whai. Pe a tau tasi ia te ia mea uma tātou te papoli. Ma o tātou atua tu vale ai. O le mea e ngata ai lo tātou maa losi. Ma lo tātou poto. Pale tangata. A o ina whato a mata ai le silisili ese. Ma le mata utia o le atua lea tātou te au na iai. Ta manu ia mai le atua le nei aso ma. Ia ngā atu i au mga wena. Tātou whaai ui le tāna. Ia o e tamai nei tai au fau. Ta manu ina lo suafa. Le alofa ina a te le ma siri ese o le alofa o lau o pio tamai. Tātai o mātou iai i le tau whaai ui unga o le. Ma sina lona spultasi o le mātou savalinga i le nei tau sanga. Lua o lua whāta maa whaafitai tele, maa lo pule loa lofa. Mātou ia ile nei tae hauta maa. Me whaafo i lava le vi inga ia te oi. Whaafitai lau ta ita inga, whaafitai lau whaasoa i mea umalava i le ngata i lo mātou wola i aso uma. A o mea o lo tau se i lo mātou wola.
Astai tele tama. Astai lau pui ka lau whamalo longa yo mātou tina. Siri o mātou anganga. Astai tama. Mātou iai la somo mua nei vai asu ia. Alofa mai le anga atu I whea au mga aluenga le nei asu. A mai tipo ia mātou whanau ia o onga. Ia inisi o loo. Ia ngai pia maa onga ia. Ia ilau soani whaatoa I whanau. Mātou Kalo lava tamasa ia e kai ta ina ma malitia le soi fua ma le mato wola o anga atu I au wha I unga le nei tau sanga malitia pea ma lava ina le soi fua o lo atu no o Sāmoa a o mato ia I le vai tau e ma sani o na po ia ai lo mato atu no I matang ia tu atu I lau o fio ta ma wha mau le mole se ia e alofa ia Sāmoa a mai se po I o le nei atu no ni usila ua whai ma o mātou tofi, mātou te au mauma, no nofo ai, ia alofa mai ta mā, ia kaita ina le nei atu no uma, ana whai ngā mā loa ma pūlenga I le mana o loa alofa sirisiri e. No whani fo I le ngā luenga whai le, le tio whātala lau ta mā, le apionga le pūle man, no e atu pūe ma le, ma malu lau whai ngā luenga. Ya ile alofa o lau ia ia I lātou tau sia ma leo. Ia lātou ngā luenga whai le ato ma le ato. Whamanuina lo suafa tamā. O swami fo I stunga I whapea ngainga ma whalitua. O lo tala whaauto I lea vai panoa ma lea vai panoa o le nei atunu tamā. Ona o lo fina ngalo mo mātou. Whamanuia I mātou. Ona o Yesu le li I ma mātou whaola. Amen. Ma amen. O le nā ua whaafonga le tātou watinu ui le sauninga lotu le nei tai ao, mo le eile nganga whaaftai tele, le sunga I le whaafengainga, Reverend Whaapepele taitu ave, e kalesia Valley Church of Nazarene Wainui Mata. Ia mo le tātou sauninga lotu, ia mese le upufola le nei tai ao, ia tō matau ina I fo inga aduenga mwhai malo filima le awhenga ia le tātou watinu ui le nei yaso, whaaftai tā pena, ia whaamnia fo I le atua le nei yaso, ia I fuafuanga mga aduenga le awhenga ia I whaaftai, whaaftai tere lava. Ua luas fulona minuta te enei le tula fito le si whanga neo lau moe Wellingtone, ia ole vi ingo le tua, mai le kalesia me totisi, I pewa ia I Amerika Sāmoa, whangasolo atu I leo le tātou pokalame o le nei tai ao. Good morning, kia ora, tālo whalava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of fifi whaalong, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Amata mai le apple feet to the baveau, si ufonga lau mua, ata o le tai au. Le proklame le ata le tai ao le sifonga la mua malana tautua wa toi amataina fo ile nei aso le aso ngafua le nei lua se fulma lima o le masino November lua fe lua se fulma le fa tsua fa manu malo le tatu ri fa le su kerisa o Sāmoa fatalo fa toi ma le fa ale nganga fa alo le nei tao malo fo le tapo mai malo le ala usu ngalwenga le tatu ye le aso ngafua malo se fomnia talo fa fue malo la vale usu nei tai ao alo va taitas alo la fa malo sinis fo tai le fa mlanga le tua wa tai me foi lo taula mal soi fu o tatu tunu ven tatu tu filo ni taya ya o mai ya manu ya va tai le fo va ya tu le o so le la yo mata ngofie fo tatu pitonu ni por lua e moni la na me fa ngol va yaso mana ya fa ngol va yaso ya awal fe wa yo tele fe wa yo telefo ina le se le ni alu ya mo ya an fu no fa le ma fu tama tamiti ia mtaltala no ia mana ia fo e manu ia fo ia fa ngol va yaso pe fo la na usu maleta ia ia va to ha mai fo ya mo wal fia wa sen mele lo fia wa si tie lu ngai si fast food percent yo malo an sa malo lo ia malo lo tele wa se ngola son fonte nei mola son fone la usu le ai le ya se tu sa le ya se ya più tu la na ya le se mi tu pui na ya o se ngola son fone la ma le se mi tu a pe vole le pe we swinga o fi o fere le te savali me nei la te puno ia fa pe la te ya la na ulo na fa ta to lot ya o te mo le o cha le te mo ini ya ai lo tu o va pe talo fa o so po talo sia ni si o malanga ma ya o le tu le na ya se ale tal sia pe malanga po ya malanga po oe po ai lava e talo sia pe malanga ho mari po ya tato final ringa e polisi o tato ai ele misia malo ya malo an lo tele ni fo yaso le uta ngalu fa tas fo fu suwa ngala lo tele ya ese tato se mo fa talo fa tato no ya Sāmoa le atu no pele fa talo fa tu mo le nganga fa alo sunga fa fengainga ya o na le tua o fa la un le tala lei fa talo fa i tai kalesia fa talo fo i ina yo tato mu tu tausi tonu ainga mo tanga ngase mo to tanga tama tu yo na liwa tu le fa inga luenga ila to fo i wo su nei tai ao ma lo le usu inga luenga amata nei fo i va yaso i tonu ni sila nei ai me se ni so tu no la to aso fu nei ma lo fo le mafuta mai dunga le wala pe fa yo na ki mai lau le tio le tasi ono tesi ma le tasi fa mo mai wang fo i ngo tatu penga fa ilangi le Facebook ma le YouTube pa si fonga la mua fa talo fatu ma lo la vale mafuta mai ya na to fa amna tuatu tatu au fa fonga au mai mo tu fa tatu Facebook o le nei aso ya wa fo i programe fa nga so lo si fonga la mua ya malana musika su filoi fa fifia ina lo to pa ia ma lo to malu
Ia o so se vaenga le langi ia o lo mafuta mai le tātou tunu ma lo lava le mafuta mai ona ia inga fo i le nei tai au wa fe fo i ia ona le motusia fa fo se i o le mafutanga mai pele ia inga ia le ngata i matua o whanau ona o le maranga le marimo le oti fa ma fanfanatu le tātou proklame le nei al si fonga la mua le ata le tai au ia lo to tele o toi luas fu minuta na tale o le tu live alu le tātou o fa fianga nei ona whangasoro i leo le tātou proklame le nei tai au ta lofa lava. Talo fala voice me fa fonga le tatu talo le tau mo le nei tai ao. Me lo fisal vai tau langi le lei le tau le aso le nei o atu le aso lulu le stofi e nei timu e le tele e langi le lei fo le tau le aso fareile e nei timu. O le vavai kapiti mo tu whanganui Taranaki, Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Mawaiurapa e langi le lei le tau le aso le nei. O le malulu e olo ia isfululua fa solo e lunga le sfulfa e a mawhanawhana Water nele mawalunga le luas, fulma le ono i Marlborough, lua lima Wairarapa, lua tolu Hawke's Bay, lua e whanganui au kilani le soe langi le lei le tau iau kilani.
O le motu i sau te mtualangi le lei lava le tau. Se iwa le fua le e malulu, whaasolo i lunga le sifuru ono, e mawhanwhana u otu nei lua sifuru whaa. I le pito i lunga o le motu i sau te. O le au te lenga o le atunu nei aso, o le eise au e wha lawe mtualangi le lei lava le tau i le so. O pia e whai tiria le atunu o lu sifuru valu, fua le vela lu furu ono le e mawhanwhana. O le ango toi fo le lai le so Wellington e le toi 5 minute i le iwa na le i le fiafi toi fa sao atu. O le ango toi fo le la i le toi luas furfito minute le iwa na le fiafi toi lu furfito le iwa na le fiafi e o so ele la tai au i le toi sfur 20 minute le ono i le tai au a tai au. O le fua le malulu fa mawina i Wellington e manu tua o i se fuluanga i lunga le sfurulua. E a mawhanwhana sfurfaa anga i atu i lunga luas fulu. Ona baba ile le tūlanga o le tai nei aso Wellington e pe le tai te o le fitu i le tai o nei la ua pe le tai Wellington e sua le tai le te o le tasi i le au auli toi pe le tai i le toi 25 minute le valu toi 22 minute le valu na nei le fiafi o polirua pe le tai te o le 22 i le au auli nei sua le tai i le afoleono le fiafi toi pe le tai i le tele titi le afole 22 na nei le po talana o le tau mo le talo o le tai mo le swinga o le tupe o le ula tupe tasi tala New Zealand mo le tupe Australia e valu sene o le tupe Amerika le o 5 fitu sene i le so tala fiti tala luas fulu sene tasi tala New Zealand mo le tupe Sāmoa e tala 5 sene tala 5 sene tasi tala New Zealand mo le pa angatonga tasi tesi ma le lua valu pa angatonga i le so ia mo o e la fo le tupe tai o po le songofua tala 5 sene le wili tatu tupe pe atasi tala New Zealand tupe Sāmoa na ia whaftai lava. O whaamaleanga o soifua o se whanau whaamanatu pēle tātu i meri masani a so whanau at samoacapitalradio.co.nz moni a tere lava o tau a soifua o le aso lua se fulu lima le nei o le masina o novema whaamani a tere lava le atua i a te utau ia mfo i pēle malosi toi whaapopo nisi tau sanga stele lo tau soifua ia mesi fo i o nei whanau ia la tau a se whanau o le nei aso whaamani a tere lava le atua. Ia ona sue ane leo lau tuspa ia ma na ia le oso ele lale fai tau tuspa ia le ni tai ao. I le Iakopo lona mta upo e 5 a lona fai upo e 8. Iakopo e 5 a lona fai upo e 8. Ia ono sai fo i outou. Ia fatu mawina o outou loto. Ua ua lata lata le fio mai o le alii. Ia ono sai fo i outou. Ia fatu mawina o outou loto. Ua ua lata lata le fio mai o le alii. Iakopo e 5 fai upo e 8. Manuia tele o tau asoifua, wili ta vita, mo o tau. Elelei aso mawana fai ele atua. A ese ai ole nei aso malona taua. Wa ato ai sei si tau sang ai wha au popo e lo soifua. Ono le lofa o le atua malana pule wha a soifua. O ai ele tangata wai o manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wai a foa i mai. Le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Aua ua ono mea matatau ai. Ia manu ilo wasa whanau. Ia manu ilo wasa whanau. Ia wha manu ia le atua. Ilo wasa whanau. To waso whanau, e manu ia to waso whanau, e wha manu ia le tua. I to waso whanau. Le tua e le mase uolo na fina ngalo.
sa moli moli le nei aso e ale le tatalo le tua fa fofonga tatalo o le tua e tali mana o ia foi e mali e ai o tato mana o fa fita o le fetai ai le o langa mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga pa fetai le atua i lana wha a malo lo mamana mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga e manuelo wasa whanau e manuelo wasa whanau e wha a manuia le atua i lo wasa whanau e manuia te wasa whanau e manuia te wasa whanau e wha a manuia le atua i tō wasa whanau tele o au me alofa me le aise me alofa sili nai le mana vaola o le fina malo le atua o le tia e le maseua awa e fa i fo i le moto ai e toli fo i le matua mai le tau pati mai o ai Vena wa aia ia e mamana le atua Tātou te talo ia wha o popo ina e le atua O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina malo Ia manuia lo wasa whanau Ia manuia lo wasa whanau Ia wha a manu wasa whanau e manuia te wasa whanau e manuia te wasa whanau e wha a manuia le tua i tō wasa whanau Fatu le tunu smel fa fonga o tala mena tupu lo langi ne yaso tato ria le aso luas fulima o novemba. O le solta usanga e tasi fa fitu na fa pale nei Elizabeth of York e fai makuini e pe tupu tamai tai fo e malo Engilandi. O le solta usanga e tasi fitu o tolu ia o se. Ido fa mo wina le malo si o savili malo losi ia na fa tiai ia le nuu lea o Engilandi. E tolu se lau ia vaa na ngongoto tolu se furuafe seila na mahalele moai ma le iwa afe tangata i lungo lawin ele na mahalele wai fasi mahalo se tele o savili ia po o matangi fo na tupu i le solta usanga te si fitu o tolu o le solta usanga te si iwa o na fai ele urua i whiriwhiringa o se tofi Palestine o le mahalo Polani pe o le mahalo Polani na tele ana filifili ele kapeneta po le palemene so na Palestine e pe le so fatoa fai ai se whainga pālota e filifili e tangata lau tele i le tausanga ta siiva iwa sifuru ia so na Palestine o le so tausanga e luafe na masalo mia ai e le komiti Fala tonu mai ati oi
Ma lo faftai olo e mafuta mai le tautua le nei le si fonga le mua le taimi te tai au. Talu e ona le tatou vaingana sa famawina ma poina ia na umotsi atu. Te mire le uto iwa minute na tane o le valu tale valu fa fonga le tatou telefou. Le tautua le nei si fonga le mua Wellington. Ma no al tau ata ili ni fo yes fo tatou le lo famla le o le tua. A mo la tau le fatoa ala fai mai tai au nei ele mai moi ta longa Skotilani ma Australia le nei tai au. Ia o le unga le ta longa Australia full tolu Skotilani e luas full fitu. E luas full fitu Skotilani ia Australia full mal tolu. E il familianga le utau mal tata official tai au nei. Familianga le asfana o le atali ia Jesse Smith. O le so lufu limo November u ato ilis full fitu tausanga ono naunanga. Ia e ola mo le lii, alo whaanga o mātua mo ainga atoa whaftai. Ia ele o ta ua mai mātua na alfa mnianga mo le antari. I manuia lo as whanau, ia wale tato i meli na mei as whanau at samocapitalradio.co.nz. Le uta pena mai tatu telefou de tau nei toi valu minute na tāne o le valu. Smil whafonga le tato pese. O le sol tausanga e luafe na masalomia ai e le komiti o le Olimpeka tangata i le atoto le malosi. Le auta alo mai le nuu leo Spain. Ia malatou fai e le so esu e ngā. Le to tele o le atou na awai le auta alo Spain. E le aini mana onga whaapitoa. E se furu lima le lato awa whileti na mawan. E le ai ma se e le tatauna iai ta alonga le. E o le lato au basketbolo na toi ave uma lava lato pene auro. Ina wa umatsu esu e ngā. Ia to tele la to e le o afaina o la e malolosi ato toa la to mafau matino. O le aso nei tu to tasi ile tunu o Suriname. Suriname e po le Republic of Suriname no ule la talata i Brazil, continenta o America i Sauti. O le son tu to tasi ile tausanga te siiva fitu lima mai pulenga le no ule o Netherlands. O le aso nei da whana wai tangata lea o John F. Kennedy Jr. O le atali ile o le Palestine o Kennedy Jr. ia o John F. Kennedy. O na tali ila len whana u tausanga te siiva o na o. Ia o whamamonga sini au a inga o le laki o tangata nei tele na maali liu. Le fo na maliu le ile sfaru lave na malanga ile palele malona to lua. Ia o tatu talana to maua le whamoponga te masani whaftai lava.
saili awasa payola umiti mo ngau le nganga paia wele tau sala ua miti ia ilela le sau avea mau le malingi o loe mata tau lava ina o te patu Susana mai o manu ale mai o so manatu mo ngā lea nganga vai a wile tau sala Le vavianga mai le sunga oi Dennis Ayek ina ua toe 2 minuti na tale o le tulai valu fa le tatu telefo matala mai Samoa ya ai toe fa tala fatu le taimi le tatu tunu ya malo lava le tapo mai malo le onsai ya misi fo ngalu nga amato le tai au sina ina i tatu woda sia fa tala fatu ai ya fa tala fatu le sunga ya se fulu kaio malo fa taile mafuta mai fa pe fo i pua le ota Faftai le sunga Cornelio no malo mafuta mai na i Australia i Melbourne ia fa pe fo i suli vai timu se ufale ia fa pe fo le usa evalu fa tangwai ia fa talofa le sunga ia Sauvao Nila tofa ia fa pe fo i Angelina Lila Sangala faftai le mafuta mai ia sunga Aaron Sila malo faftai ia matamua anai Enoka Fraser ia fa pe fo ia le sunga ia Leone Fauta Mareta Faifeau ia fa pe fo Fatalo fatu le sunga ia lusa Franico le Pepe, malo fatai le mafta mai fa wina Danielu, fatalo fo ia Antele Liva, ia otua pou ke soma matafa, ia po ia. A me fo ia le tausi ia Susana Muas mai sini Australia, fatalo fa sunga le wanai mo mai, ia Sam mo mai, sunga vaonga tasi malingi, ia lusa Allen Solomona, ole tumita ia mai mtafola, malo fia ikina sio fa soa. Faltua Silulu Bolton mai au kilani ya eti valavala malo eti ya ulalia le manua ya fa pefo imati malanga ma ya Teresa Elsapeta Poutoa ya marcho Taylor tatu tunu le mafuta mai sina pali le o tasil minute ona talo le o le tu la valu tal valu ya fa fo le tatu telefo tala mai Samoa ya le la fa watu pesele ya ona so le tatu telefo ya miso tatu tala mai Samoa Susana mai o manu ale mai o so manatu mo ngā lea nganga vai a wile tau sala
Whatalawhatu lo tātua tunu rea matanga o nei foi vai aso fau le whao poponga o tala masani mai Sāmoa I mea lo te tupai o se mai ele whaafonga. O swinga o ngongo le tau wā a fia ia tunu o le lorangi, mai o se mata au po lo la walunga nei I le telo whontanga o lo whaatala noi nei te ta I o malo, e peifo o nei iei le whontanga te ta I o malo le tau pulenga, le no swia mai I lo tātua o te no. E le whontanga lo na lua se fulmane iwa le no swia le vai aso te nei, na toi lui nei fo ele sui o malo au fantasi te ta I o malo te tele, e nei e te tau o na sautua lua pe wha au popo le seleni, o lo wha matu atu polo ke te whesoa swane ai pui ngau le tau, a nga ia tunu ulai ti te wātia e au fia I male Pasifika. Au wha au wau wha tala noa ngō ia mata au pule whontanga o lo wha tu te e le wha I unga le vaiaso. Ai tu lai masawa wali I whafo le wha lapa putonga o te itai o malo ta wātia e mo moli atu ele whi au I te itai o malo te tele o lo awai le whontanga. O lo manino lo lato wha tua nai, e atu nu o lo tau la mua ngā yoi ngai pui ai le a fianga o le tau. Au malo te tele le nei, o lo te lelo lato sao, I le whaalenga ino le sio manga. O le sui o Sāmoa malana au malanga, o lo te ita ia le fionga le minister o sio manga mpuna o whaale natura, le fionga tu sulu Cedric te pose Schuster. O ia fōi o le teitei whono o le whaalapu tongo atu nu la haiti te wātia le na ia whaalia le autu stale no visiri ngie le sāwa vali ese mai whafo ma le whontanga, e le o ano mai malo te tele, e le lato mauna tu whaantasi, e tu I nātu le laulawa whono. O Sāmoa se tasi o atu nu o lo tau la mua ia puinga, le fōi nātangia e le whontanga te tau malo le tau pulenga le masino o kitopa, e le asia le mamai moina e le tupo Peritania, le tausia ma le vaia le lea Sāmoa o na tonga tongo, ma le tutoi no la awe whao popo le vao matua, e pua inai le o ke sene mo le nei tūlangi, o se sao tele leo Sāmoa, e le puia ma le tausia le lei o le sio manga. O lo whao au lava o na ripoti atu le matanga luenga o leo, I lantou lo whao ngā ina whala au whasai nei au fia I male aisa, o mariwana o lo whao wau fōi o na ripoti ai le to tele o tupulanga po nisi mai fafo o lo malanga mai I Sāmoa. Wa tau fia fōi e malo se tasi o li ina malanga mai au se tālia e asiasi Sāmoa, ai na ripoti e nisi ma maua e leo se paipai ula ina ai le aisa ma le mariwana. Ai watoe te tala I tu e tātia ai le aso se funma le fito le māsina fōu, e tu lai ai lumo le whaamasi nonga. O tu unga māsani e pe o na whaatu la whanoina mo I lanto e te tala I tua, o le tāo fia leo pepa malanga. Ai whaawau o nā ngā I leo fiso leo I a whenga, o lo late le mea lalai, e saini ai I le vai aso. Se tasi fo eo whaalawelave na mori mawina e o telefou le aso to na I le a fiafi, e na ua soa e se taavale se pou mo li lanu vaia. Ma mori mawina le sola ese o le na whaafuina le taavale, ma whaatu se taavale lunga le ala tele na muli atu, maru ese ai. E le reportia leo I o telefou. O le taavale le na soa ina le pou mo li, na maua I tonu pulufana, ma nisi o vaenga e masalo mia e fuala au whaasaina. O I limo leo lea mata opo, ma o lo maua fo I le sene o taavale lua I pe on na ta ua, mo lato suesu engau. O le asole whaatau teie se por kalame whaatulanga ina, mo alo mawhana o lo tau sia le no whanga o le to manga moe popo ngā tia. O le por kalame a mata se lato sa vali, o na whai ule le whaatino ino nisi a lato por kalame, pe tai o le atule mata ia mori mau e se fulmale ono mai alo mawhana o tama tai, na sawai nei o lato lava tama, e moli atu ele fe au wha au wau le tama tai sai to tonu fo ilo to manga wa maliu, le tama tai a sen rosa, na yetu wina se fe au moli ile to manga, e wha ai loa ma wha leo lato wa fianga, e avatu ele fe au e lapta I ai isi alo ma whana o le atu no, e na ia maua le loto tele tu lai mai ai e tineia ma tafi e sea sa wanga mata ngā, e mai se lava I alo ma whanau, wa a fia I o lato lava tua a, na soi fua mai ai.
O alo mawhana o lo tau sia leile lo toa o lo tau manga moe popo ngā tia tua nei mato. O lo to te leile foi numera o alo te maitai o lea tunu o. O le whai unga leo telefou na vaenga mua whafonga i seisi o na whao poponga o lo muli mai. Tā lava I le nei vaenga mua o telefou I me tupu I New Zealand nei, mai I le si whanga le lau mua I Wellington o le talo mua ua whaapapoleina au nanga wha le sui fua maloloina I le tono New Zealand I le tūlanga pa u maua lalo la wha inga o tangata ua whaia tui pui o le wha mai o le televivini po le whooping cough. O le asfarele na tenei sa whailo mo ia lo ia elem tanga luenga se fua maloloina ua pipisi nei le tono New Zealand le wha mai le nei o le televivini. O le nei ngai o inga o whaia ina ua o atu I le lua se lau ono se furu mo le tolu ia le wha inga o tangata ua maua I le wha mai le nei I le tono o le masina ua mawai atu nei. Ua tu ina mai ma se la pata inga le se fua maloloina e tu sai o le tūlanga maua lalo tele ma le toi titi o tangata ua whaia tui pui o le nei wha mai vipisi. Sa whairo mai e le tamata ai wha tonu o le no whanga tūru tonu o whautuanga mo le tui pui o Nikki Turner. E te tau I tangata o na whaia I o lātou tui pui mo le nei wha mai e tau ta hofi o fiai le ono o atu I se tūlanga whainga tā. Sa I whaali fōi o le tūlanga o lo I nei e mauti no lava o le a o atu I le se fulu lua masina po o le se fulu ma le valu masina foi le umi e pepesi e pea le wha mai le nei I le tonu o le tunu ma e le ai se isi whainga wawe ma whai o na tau fia ai se ia vanga na ai le whaia leo tui pui. O le televivini e au pito I silio na whai na ai pepe fau whaato a whana nau mai a toa ai matangata mātutua mai ma whai lava o na marili waitangata I nisi o taimi. Sa whailo mai whai le tamatai fo mai o Susan Jack o le whaatonu leo tongo fitinga a le te whatuora e mana o mia le whai o le tui pui o le nei wha mai o na e sili atu ono pipisi ngō fie na I lo le COVID I se funu ma le iwa. Na ia ta ua o le taimi nei o le o wha ngā solo fuafuanga whalawai tele le mtanga luenga le sei fua maloloina e tali atu ai I le wha mai mai le tau na wha taua e tangata uma a wā le puinga o le soifua maloloina. Ua tu ina mai nei se la pata inga whalawa I tele a le ofisa leo mo le mamalu le tunu e tu sai o ni whainga tau wha se po o ni scams e a fiai le wha tauina leo ni whale fau la iti ia e ta ua o tiny homes. Ua whautua ina mai ai se tasi e malamalama le lei I tu a inga whale nei. Ina I aua nei se e tia ngō fie I fe whaataua inga e whaia I lunga o le Facebook Marketplace. Ona o le tele o le mau whainga wha solitu la whono ma whainga tau whaavalea o lo mai tau ina ai I le nei vai taimi. O les foreile le sa whailo mai ai le official le leo e whapea o tangata I le tumalo I le Hawke's Bay o lo tele I nā whaina I whainga tau whaasese nei I lunga o le Facebook Marketplace. Lea a fia ai le fia whaatawina o ni whale ia ta ua o tiny homes. Ai whapea ai foini containers a to ai ma whale e whaingo fia na wha awea ai po portable cabin homes. Whaali ai leo e to tele tangata ua whaina ma ngau ai la tau tupe I nei whainga tau whaasese. E awala lea I le tongina o ni deposits po o le tau atoa fōi o se whale ma se container po o se cabin home. E iai le tangata ua alu aila na tupe e se furu awhe tā la le a whai, ia ma whape fōi nis tangata ua ngoto aile whaita ua awhe tā la o la tu se leni. Na whaamanino mai e leo o le tele au ma tā upu nei e whaaponga iai tangata mai e tunu ui whafo. Mai whainga tā tele ai I leo o na whaia tau mu whainga
mo le toe whaafo ina mai tupe ua te tongi nā tu I tangata nei mai I New Zealand nei. Whailo mai le whaatonu o le kompania ngō o le Tiny House Hub o le tamaitai o Shiala Mai matua atawa mai te le tangata o lo whaapongai I nei tu ai ngō whainga mai matua te taulawa I so te tasi a whiai o na lipotia ma whaai loa ia whaale tonu ina ia ma whai na sila whiai e isi tangata ma pui pui ai le ngau ma le alu lea o ngā ai o le malosi I mea whaapenei. E ono te le se vai ngā tupe rutongi e le malo New Zealand mo lona sao I tau mwhainga e whaititia I a kasa o ona e whaao ngā ina I le lalolangi. Ona o se fua ma se tapula fau lea ua whaatulanga ina mai mo tunu o le leila lātua ti nae ma le toa au ainga mo porkala me o suinga o le tau. O nai tu la whai o le fontanga malo o whatasi I le suinga o le tau le COP29 le sa whaie le tunu o Azerbaijan na pāsi ai se fuafau mo tunu o mau o loa ma le leila ti nae o te mau ainga. Mo se whaaputu ngā tupe whaale wāo mā lo e viso sani ai e tunu utawa ti nae ma vai lo la tu te mau ainga. I ngā ruenga pui ngā ma ia awhianga I suinga o le tau. O le hiu ngā whono mai le fontanga ua ioi na ai le sao o tunu o mau o loa e tolu se lau piliona tā la I le tausanga e se ia aulia atu le tausanga I lua awhi tolu sifuru lima mai o le nei au whaingana te e na malosi atu nutawa ti nae na awa I le whono e whapea I le tai o na lava. O le sao o loo iei nei o le malo New Zealand mo lea wha moe o loo fuafua I la whainga po o le tapula e se lau piliona tā la lea sa ia I mua. Ta ua mai e le whaurulunga o Paul Kalame o swing o le tau, a le malo New Zealand o Christina Hood. O le sao o loo iai o le malo New Zealand le teimile nei, e tusa ma le lua se lau tolus 5 miliona tā la I le tausanga, na amata mai I le tausanga I lua afe lua se furulua, mai e o atu I le lua afe lua se furuono. Pei tai la o le fua ma le tapula a fau e pei ona pasia mai I le fono le nei Azerbaijan, e mautino lava o le asi tia mawunungai ia le saufanga a le malo o New Zealand. Ua te foi le sefuru lima le a whainga o whaipule o le parti po le vanga wha whai a le Green Party ina ua whao ngā e lea parti ia le tula fono e wha malo lo ai mai lona te whinga le tamaita I whaipule sa iai o Darlene Tana ina ua wha mawai o ia mai lea parti. O le ni e swa wha ia Benjamin Doyle mai le lisi le Greens lea ua ave nei ma whaipule fau ua sui tu langa atu o ia Darlene Tana. O le li whaipule fau le nei o le Greens o se tasi e tele tu sanga o ngā lue whaia o ngā. O le tamaita I whaipule o wha malo lo sa iai se mata opuna ese ai ma le partia le Greens le ana mafuai na wha mawai ai se atu e avea ma sui whaipule tu to tasi e ta isa wha atal sakaina le Greens le wha ngā ina iai o le tula fono lea e wha sa ai o na sui le tu po o le partia se whaipule ina wha malo lo ai o ia mai le parlemene. O le parti le nei le Greens o lona tolu leo parti te tele I te tonu o le parlemene New Zealand e to se fulu lima le a whainga o na sui whaipule I le no whainga le o lo o iai le teimi nei. O lo o tei tonu ina pēr ma iai le whaatua tuanga o le li parlemia o Christopher Larkson I le tamaita I mean stawa onga o Erica Stanford e ui ina lau o vale o ia mai e whaieni la whonga mamafa e whaasanga I le sui whaipule o le Labour o Chan Tinati I le vai asona te nei. O le stofi lea na whaiese whaamaua le longa aloa ia le ministale nei le tono le parlemene I le tamaita I whaipule na fia. Sa whesiringi ia le autu stala le parlemia I lea mata upu mai e tauai e le o se tūlanga le leile nei mea o whaia mai o se amionga le tāla whengai na whaia le ministar. Peita ai na Tautua Larkson o le ministar le nei o se ministar wha moe ina tele
mai o loo ye pea lona whaatuatuanga i le whaatinoina o na tiute. Whaalia fo i le pālemia, sa wawe o na iloa el te maita e min stale nei, e le tāla whea ngai ana la fonga na whaia, ma o leo o whaato e se ai le ngata i le te maita i whaipule le leiba, ai whapea i fo i le pālemene, ma atua ma ai maia o le teitai o le whainga mā lo. I se tala mai le Pasifika, li potia mai ia le vevesi o sui a whaipule o le pālemene o le mālongo Vanuatu, mō le sa ai lio ni se leni, e whaiaia lātou whaatou sina, mō se pālota whaana tinati, le ua mafua, ona o se whai unga i le māsina nei a le Pelestene o lea mālo, o Nike e Vuru Baravo, e whaata apea ialo ia le pālemene o le tunu. O se ripoti mai le newspaper o le Vanuatu Daily Post, na ta ua ia i le minsta ma ta upu whaalota i whale a Vanuatu o Andrew Napuat, o le pālota whaanati nati le nei, e ono whaataunu i nei se taimi o le tausanga fau. Ta ua i fo i le newspaper le nei, o loo ese ta hawhi ma manatu o tangata i le whai unga le li Pelestene, e whaata ape nai le pālemene, ai mai se ai, o whaia le whai unga o lo loma le whaatu ina o se lafo o le whaatuatua ina o le pālemia o le tunuu o Shala Sāwai, a to hai fo i maseisi lafo o whaatu ina e whaate ai mai lona tofi ia le li Pelestene o le tunuu. Ta ua e whapea o le ua ave le tua ngai i le whaamisnonga ia le mata upule nei mo se wha mani nonga alo ia. Ta ua mai fo i e whapea o le whaalua i leo ni tau mwhainga le Pelestene o Vanuatu e whaata ape le pālemene o le tunu i le tonu o le lua tausanga ua tuana i atu nei. E tusa e wha se furu mauna tupu la whae ni tāwhon la na pāulia i se tasi mo tā whanga i le tu malo Northland i le fiafi le sa na nafi mai whaitau se lau la whae tangata sa fe soani i ngā luenga mo le fia whaasau ina mai o ia i na ua pē le tai. O le mta whanga i ruakaka le sa alipo tia mai ai le whaala me lave ma whailo mai ai le whaatonu le polkalame soani mo le whaasau ina o tāwhon la lea e whaingoina o le Project Chona o Darren Grover. Sa taungu whai ia tangata soani ina ia lawe ia nei ia a o le ipe le tai, peitai o le tele lava o tāwhola na iu ina toalia ina ua pē le tai. O le lipoti o bito la tamai le tai au nei, na ta ua mai ai whapea o le tele lava o hia nei e whaase fulu na pāulia ua mawhai ia mai sa mawhai na whaasauina ona o le ngā ruenga fisosoania i lātou na a fia aia na nafi. Peita i la e wha isi tā whola e le i mawhai na whaasauina ana mamate ai lava i le matawhanga i roa kaka. I tā alonga, i la kapi wha ale vāo mā lo, na mao le mā lo ai alani i a whiti i le la tā alonga i le Aviva Stadium i le tai au le sa nafi. O ai le tā alonga i limas furua ai alani i le se furu mo le fitu a fiti. O ai alani e pe o na sila fia o le siampini lea o le taimisanga o le Six Nations a tunu o Europa. O le alo Sāmoa le ta alo ai alani o bandi a ki e tasi lana sko na maua e ama ana ia maua ima le whailonga o le tamata alo mo lea tā alonga. E luas furuiwa ai na malo ai le olpere ke New Zealand ia Italia i le lau hoi tālonga i le tāia o nafi o ai o le tālonga le nei Turin e luas furuiwa New Zealand i le se furuma le tāsi a Italia whaaskoa New Zealand na mawai o Cam Roigard ma Will Jordan i le afo mumua ma Mark Delea ma Bowden Barrett i le afo lona lua. O le taualunga lea o tālonga o le malanga i Europa le olpeleki i le neitu sanga, lea na mawai o lātou mālo e whā, ma le whāia i nei tāsi. Mai o le tālonga whai ufo i lea mo le olpeleki o le liisa kapteni mumua o Sam Kane, ua mālo lo mai le kapi wha ale vāo mālo, ma le halfback o TJ Perenara, lea o le amalanga i taalo i a pani. I tālonga soka, o au uma a New Zealand ia ua tūlanga mua ma tūlanga lua i le whaasalonga o au o le tamisanga soka o le A-Liga Australia i le taimi nei.
o le fiafio le Sanafi na malo ai le AFC au kilani i le aua MacArthur FC i le aietasi i le hai o le ri o ke le mo mai na i maua i le sikoa au kilani le na malo ai le ta longa. Ai o le ta longa no mua atu i le Salavan Nafi i le vale o le Victory me le Pone ma le Phoenix a Wellington na malo ai Wellington e tasi foi i le ai. O le Rio Costa Barbarossa sa i maua i le ai mo Wellington. O le talonga so i nei au kilani o le awhitawi ai ma le aua Newcastle Church i le asoto nai a sau nei tauts fulu o Novema ai o le vai aso o mumua o le a ta aloi loa ma le Phoenix a Wellington ma o le talonga e whaia i au kilani i le Mount Smart. I au le whaiunga na le ni vai ngau telefou. Ma lo faafetai nau faafofoga le atunuu i tatou telefou toe mo le amanoi faafofoga i le iva i le taeao nei nisi o tatou faasilasilaga mo lenei taeao le ua faailoa mai le mafutaga tagata matutua o le PIPC Newtown maua le avanoa e failou tui puipui o le koviti po le COVID booster faia i latou polokalame lei le asotofi nei le aso 2 o Novemba faia i le PIPC no Kise House i Newtown o le taimi na o le 10 le taeao o le tolu i le afiafi ya failo pusta po le tuine o le COVID au le o le Christmasi faafetai ia o tainia e lafulafu eke nasio o le mafutanga tangata matutua i le PIC i Polilua i Newtown faafetai o le stato fasisilanga nei ia male company Digisound ia wo o mai le taimi o fainga mea lo for le Christmasi usauni Digisound le failana faapitoa te manu malo i se holiday package e o atu le tolu afe tālalo na tau, po se telefoni fau o le Samsung Lufulfa Ultra, ia po se tino i tupe o atu le afe tāla, o nei mea alofa mwhai ona whaamnui nai oe pe alaki se se ia Digisound. Ia alafo la sau topa o pe luas ful tāla, pe sili atu i so se a inga i Sāmoa ma le Pasifika, te angava, fa pe fo i pe alafo sau tupe le mai cash ali i Sāmoa, fa ngā ila o mnanga le ClickX, ia ona solufu le valu o te se mai whai se i nei. Ia inga whaapitoa, ia maduira Christmasi alo whaanga ma le Digisound. Tasi o isi o tātou whaasilisilanga mo le tau nei mo le silifia le tunu. Ia malo whaaftai, tau a tele wha moe nā le whai o le PIC ia i Newtown le stofi. Ia mai se i tātou ia la asau ni malanga i Sāmoa mana ia le whai o lo tui ia tele i malanga i Sāmoa. Sa, o le si tui le peona mai fu le fionga la wano i tātou telefo. O le tui o le talivivini. Talivivini. Na ile aso no te lo fa mo asi akale sielo le polilua sa mo le utile no fa sala uma. O la tu lo le lau na la to fa il tui. E tu sia ki to fa mo ngai lunga. O man fa il tui. Oh. Tu yo televivini. Io. Na fa il fo mai li si taimi na o le vel fo mai. Ya fa mel fo mai pe fa na fa. Ya o si taimi tasi e. Ia. E fa ngo taio ngo fuala au ngo tui me fa pena. Ya na ro io e to fa. O ia o leila ya fa ila. Ale ala ngalo ya o tale vivini la le tuila al mania na le yo fa mo mo ia ala te la tu o man fa mo mo fo ma la o man fa ya la o fiki no ta da baseball fa mo mo ngale so i fo ma lo ina ni usila no inga ngale mo na lo e lua la tale tu vivini lo inga le mo so to vivini o maria te o al fa ya me la me sila le o fa ya le fa fo ma yo o pesi fa ma ina ni usila sa to inga tale na le pe i vole le fa inga nale flala le leo kama se tamo vole le pe i vole pe talia ai sawe la fa i lo fa ina tanga o taulo pe le university e te longo via e ta uma ia le tale le e fa unga le tale ia na wa vai lá na te moa ana te no fa mo ele ele vai tu visitar son fua na lo lava ya ale la tatu wo nei fa fianga nei ya ona va tu le oni se ona nga fa la ulo yam tatu tata no atu la fo il tatu tu le ni tayao le pokalame le atal tayao si fonga la mua fa na wa onga manuia lava onga amata le nei yaso ya fa pe o ye ni si fa na ole a ta pena fo ini suenga fa pe ini suenga i le nei yaso
anisi le whanau o tutoe, ia e whaamani atu le si fonga lau mua au tau suenga, whaamalosi, ia ma awale pala ai, awale fefe, ma fua fo iona, po ai al tangata e sa uni ele lei wa le, mana ta pena lana, le tamaititi a onga wa le, mana ta pena wa suenga. Ai ai lo le fefe le taimi la aferi suenga, ia toe ngalo a to a tali, o suenga, e sa awa pele ai tato o whafonga, tato iana onga, e sa awa o taimi suenga, po le ale le lau ta penanga, ai maua lo o le pala ai le taimi, au te lo fo para mea mafu ai ona para ai tamaiti ma fefe taimi la a mata suenga. Ai a ta pena le lei, ia mata sauni uni le lei au su enga la fenga ia le ia so ia le ai ma so pole. Ia wa u ia na lava ta pena fe ia so la o ta onga fo ita ia. Ia le ai ma e tufa mea le pepa fo ile le su enga wa le ma na o ta sauni. Ia a ole na. Luas for 2 minuta te nei le tu la valu si fonga la mo Wellington. Talo fatu ia fenga falsita, ma lo fa taile ma fa mai, ia lo sa saulo fa ia ma lo saulo. Manuia fo ni yaso sunga sio anga ma lo fa taile lava. Faltua au lele ya si lima taulongo ia fa mai le se leo ia o te langona. A fa yo le fa fonga mai ia si lima taulongo ele o mo se leo na telefone fa pelo telefone na te fanga ina le Facebook ma fa longo mai ai so si ele o mo ina le leo na fa ile si akila o telefone ona ia ile pito ilalo le tu ta mata o telefone pe fa pelo Facebook al si fonga la mo na ia ile fa ai do ilo fo ile le o le speaker ai vai tu la ile e kisi speaker na lo no binga na ile o mia na ile o mia le e kisi na ya ese le kisi ona ola lo le o telefone ia o le ia o le ia le tātou tautua o la le ia ai malo lava mo ngā luenga le nei tai au ia me se foi lau Sāmoa vali o ai lava le o Sāmoa vali nei tai au faini nei whamarastino o ka se mā nei sudo le la ia i pori roa nei ia o fitau le foi mga luenga a mata o le nei foi yaso ia me se tonu ainga ia o i lātou foi ia o lo mafuta mai nisi o tunu o le langi le lātou a sapati le nei ia i vaenga nei Amerika Hawaii ma Amerika Samoa fa amania tu sauni ngalo to ne yaso ia manuia foi to na yo la fa ngai mo tau luas for 20 minutos te nei le tu la valu le si fonga la mo Wellington ia o le tato tua fo yo ne yaso a mata tu nei ia le la fa su filoia to la foi tato fa fianga ia taimi o peso Christmas ia su filoia tu ia maisi tato pespesenga ia ma fa fianga o le nei fo yaso ma le nei ta yao Tarafa tu fatua ana Molly. Sunga ata yane malo fa feli ma tomai. Tautua mai o Yesu fa apei o aunei sama
Asila si langa Tautua. E tusa malo mātou tu langa e ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga iai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Man Gavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai alo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whaftai ule ua toi lua sefulona minuti ona tale o le tūlai iwa ma vetele le alua le tātou taimi. Ia, toi wha malo ma toi wha talo whātu le tātou tinu. Malo lava le mafta mai, malo fo le whaafonga mai. Ia i tonu ainga, mesi fo i tonu whale whai ngā ruenga o lunga le awala i lau sao lo ki mai lau le tio. I le tasi ona tesi ma le tasi whaamoa. E mesi fo i nai mātua le wanga i atu e momolina i whanau ia onga le neitai au. Ia, o le Beot whaafong fo i tātou telefou ma tala mai Sāmoa ia o le vaenga fo i nao le a tātou tala noa i matala atu le tātou leina le neitai au. Le alawa se vaenga na e whaafong mai iai ia e au ngā fo i tātou whaasoa iai ma tātou tala noa iai ia le tātou paklame le ata le tai au ia i tala mai Sāmoa ia mai se fo i o telefou pe ona tuinatu le whionga la wano o le neitai au ia mana ia le wala au mai tātou whaasoa iai se ma tā upu fo i na e whaafong mai iai ia o ngā mo le tātou atunu e mana ia talatu le tātou avanua tātou whaasoa iai ma tātou tala noa. Ia, ai talu hai ona o lea o tātou wanga ia tu fo i wa o le vea so muli nei o nei fo i masina ia o na tātou wanga i lo le masina muli o le ni tau sanga i le vai so fau. Ai, ua amata fo i ona vai i tono fale o loa, ia ai maisi fo i tau lang whaatau, ia le pisi fo ia i whaatau fo ai maisi fo i o teunga o fale o loa malatou whaapitoa o loo whaasalauina. Ia, na wha manatu atu pēr, e pule rā o le whainga o lau, e le pule atu, e le tātou tautua nei, na o se wha manatu. Ia, ona o taimi wha pē nei, ia, e wheesea i lawa fōi, ia tau o loa, i lea whale o loa, ma lea whale o loa. Ia, i le taimi le nei, ai o le wha manatu langa lea sā tupu ia te au le stona. Si aki le lau li siti, te iloa e leo le taimi mua lea, o talatano atu, e whele tātou poklame, e au pē ona wha manatu atu. O le tā ua ia o le siaki o lau li siti fo le taimi le whai lau whaatau. Wa e ia le whaatau o lau fo le whai mai ia te mana o lau li siti. A wane i sesi fo le wa e tātou pe e ia la tau fo le whai mai le hai whaftai. Ai ona tupu ia te au le whai ungo le wai so le stona. O lau whaatau a toa e luas furono tā la fitu 5 sene. Ai tutongi wa mai le li siti. E tolu lua tā la. Tolu lua tā la 5 sene le tau o le whaatau. O le laki la le toe o lau tāpaina o lau li siti. O usau lo usau whaitono lau tā vale mo toe siaki lau whaatau ma whaatusa le tau o le oloa. Nana uloa ai le te le o le whaale tonu. Ia o toe alu lo le whale oloa le ana whai lau whaatau. Ia ma ufesili loa i le tamaitai le ana se toe siaki ane lava lau whaatau. O le ai ova le ono tā la.
2.5 sene i lau whaatau. O leo o wholele. Ai toi si aki atu. Ia e sawa. Ia o whai atu lo. O wholele ia ua. Ua maile si wha mole mole. I lunga o lesi wholele wha mole mole o whamai wa se lea. Ia toi ngā whale o loa whapena. La lau te ilo le ia le mea lai tupu. Ai le o mawhai ona wholele. Ai le o mawhai ona la tau. Pe fulele pe lau te fatanga le ilo le mele tu la lau te ilo le ia fale lo fa pena a tonu e fa sa o mai nisi o za tu tinu ye wa o le na sa tu pu te o le stona lua se fulon ta la fitu lima le lau fa tau atoa ai te tongi wo sa u mala u li siti tono lau ta vale sia ki atu tolu se fulu lua ta la male lima se fulsen oka se tau ia na fa manatu tu pe langa ya nga va nga fa pe e ta ua te le lau li siti a wone i whelele pe au ngata tu si aki tu fa ta langa pe mai mau le 5% o le matua te le na tu pe mai mau na li fa manatu ia ai e pulea o ona o le fu ta tu nga ia tu le fa mo ni tau sanga wa pisi fo ia fa le loa ma tau langa fa tau ia i fa tau ngor Christmas ia ai na ona ifa manato le nita ya wa to telefo ia ifa ani si le wa mata ona nga solo ia songo fua asolua ia e tapena ma fai ma wa tu fatau ia ai le o le taimi pisi o le masina fo wa to luas fu minute ona le to luas fu tasi minute na tale o le tu laiva ia na o tala tu tato lena la la se vanga ti fa so ia i tato telefon ma tala mai Sāmoa ia mala mai te le ma no tato fa so ma tala no ia ia nga fo ilo fa so mai ia e nga ia i mātou, ni vai nga mātou te leo ilo anai te silafia. Ia nga mo i tātou, malawa ia mai se le soifuanga o lau te leo, le aso ma le aso. Patalo fatu le sunga whawhawina tānielu, whawhatai tele lava le mawhata mai, whaletua ia whingau ia i sila, malo whawhatai. Ia o le whaletua po le sunga ia whauliuli pule iata, talofa malo le soifumanuia, ia le sunga anora lutelu, malo whawhatai, le sunga fish, malo fish, ia o le usia viliamu to le foa, Matalo fatiamu ya manuia fo le na yaso ya inga luenga lo fenga yai mfo fanga ya le sunga ya vai nu le tau malo fa afta tele lava le mafta mai sunga sione fo ngava ya se usia sio nga favela malo jo ya manuia fo le yaso i fo fanga lo fenga yai ya fa pe fo ya le usia peni lota talo fa peni ya mal faltua ya ma fo Eric to luas fo minuti ona tale o le tulaiva ya la va tu fa fianga nei ya talatu i maltatu leina tatu tala noa ya ma fa vela leina u ko fele tai au ma u fa ve sil tai au ai se meti lo fia i vili mai Ina voice of fire Parila to a CBO, Polo, Peo, Taylor, Watts, Halo, Now, Neo, Ledon, Halo,
Whawhiwhianga ma siafunga maria la pese ea ale penina o tia whau se le whamimita ta maa le pese lea le tūpā ta maa o i le se whai upo le pese lea. Whamea. Whamea solo mua i le teine le manao le tama. Tiri o pesa au. Ia, ia ngā elvanga leo o i o i le tufa. Nā le winga nā. Ele i o i le tufa. Tio fo i whawhaing tāu whau. Au le manino i o le fwoi tau. Lea sol nei lalangi i le talwhasol pito mano o whatas. O lea sol nei e whamanatu ai le te atu i sa wanga i le tūpā tina. Ia, pei o le maitau i tu sa o whamaumaunga. I se fulu minute uma o le aso. E mali weli tina i sa wanga. Te le i o le whaleto. I aso uma? I aso uma, 10 minute. 10 minute. O le vaina i la tau iana. Pea ma le vau le 10% 5% o tina i laulangi atoa. Ia fie i sa wanga. Ia, o tina, ia le whaila globally po le laulangi atoa. E fitse lau tolu 10 miliona tina e sawa ina e so inga sawa ese sawa ina upu sawa ina physical ia sawa ina foi sawa ina matanga ia o le asola nei mo le tupa tama mo tato umalava fata wai le asona nei e te tu ai sawa ngai le tupa tina masalo e lo tatonunga e siltal no so nei matau mo ele tato fa longo le tala sa umazamo tau tiete e fie mfana utene pe un tato fa longo fo ini usa mel tato tunu pe fa fie e la fa longo pe fa longo tu fa msi longo sa mo mai sta mam sa fa nauti mo ele pe te ino ya se tu lo wala ngana fa nga tu ni ta pe te fa fie ya na ona fa pe na tu le so nei tato tu fa tasta ma ia ma le tupa tatou le tau le tupa malos mo ia o stai me malos i tatou tupa vai me tau te fai ia le sa ua fotina ia am natuna nei tau le news sa u matamata le po le aso sfa le po le stona il verso ne na fa asala lau mai le manu le tau le cockatoos na le loa mai oi we ole fale ile matanga le Stackland fale ile no fonga le e te felo ile natura le olanga manu fele le o manu lele o yo manu vai fa ta le Stackland o ya pahat afa pe fo ni ma tu o su en me avina to malo fa ta fa mai Sāmoa po fa na pe tu la o le mana yo no fonga natas o le mata o fie ia na le lo mai le manu lele na ia e lo por tama le ta ur koke ata to pe kokatu ale melan tup na nga o ia le manu lele a o le va tele na le manu lele i le fale le por no fuanga le e la le tala va por rua salu le gym ia ila ola ola le tv e le gym il fale kolen ia la tu el fasa la unga i lungo le news i le polana su engol manu su el manu le e sa lo le video fi so le na la fa na ia fa tau ma man le mai se istangata oi ile tu pe a fe lima se la utala io lo le ile man ta ma fa fo ile fiso le polu ia man le pola las fale le auto oi le Stackland i apahat sole ia man le nga oi me tangata ma fa tau ma o le mela le wai o me umai o se su nga le ia a fa sa ultala le ile ia no ngala sa awa o me uma yesu ele oleo yesu e pesa o sal ese se afeli mo se la mo langa te unga tupi yesu e fo ile Facebook po le ala wala fa sala la wul tanga le o man le fi fa tawatu o mo to tele o ta afeli mo se la utala a fe sa ora se tele po lu le ya la wanga ula na tupi o no fa tau mo man le a tau fo ona ye lo tanga tele fa tau e tau na lo le po ila na fa tau mai o me umai om to wo fo ile tanga la to na ma te ele se manu le fa ti fa pe on manu le tele to tele pe ko ba le mo le to le fer wa i fiulo vale so le bi vini pe ngal tele on manu le so le e fa ftai le to e mo ta si tele on fusu angale na mata ile tu ngole Netflix le le Mike Tyson ma Jake Paul o le u su nei America le Netflix i Florida
lau whaaulu ai le tangi anisi o tangata. E 5 miliona ta la Amerika le ulu le tangi. Ma fu mai o le leanga o le whaasalonga. Ai, o le mele, e ala una mafafofa pia, e me se la tau sa mai moa. Tanu ai ona wale fia tangata i le fusuanga le ai whaatonga fiti na whai. Na le whipa ia o me whai pele, ale wanga wale fia miliona tanga. Papia, e ia la wala e su e tangata le fusuanga ala le wasu. Se mai lai. Su la e hui nga Netflix, ma pia o la tau le na whai le ton. Ia le ala e 5 miliona tala. Avo lai loa to tanga talpi o mea lo dia sa. Mea masiona tau. E tu ona le il tatu fata nonga le pena mai. Mana ya. Ya ai se itata no estemi. Le. Ya fa tai. Ya tu fa tu tatu pese na pe mai fa tanonga ma fionga lo pepe le fa tsimai le taimi ta fa talo fatu le pepe ma lo se fu manuia se fa talo fatu le io Sāmoa tono lo mo le nei tau ya me se le sunga mai ya va le do sa se lua ma sunga la wa ya tu foi o fa man lo singa nga mato nei va yes ya malo fa tai na tu na manuia mai foi ya le tatu pitono ya ukilani ya fa pena foi ya Wellington nei ya usulu matango fia fo e la le ni tau tau le ya manga wenga ya wala so fo tata o tinu le ni yaso talo ai wo umale te tono la mo le te vali fo le po le ko ya nai a tangata le langolango ina pili le mo ande o lo tam faye sa pa pe fo na mai mo to ai fo amal malamanga mai fo e si mo sia no tamu fainga ya no e mau se fo ile to tele ona le va ia si mo yo le mana o se me fai ona tau mai tanga ta New Zealand tu tau mana to ya ma me e patino tonu i tanga ta New Zealand wa le na o tanga ta mau ya taton ya se mo foi tato fai tau ye le tu langa wa le fo tato New Zealand ele no tanga ta maoli te vile o to tele uma tanga ta se o tanga ta New Zealand mo ai le na va pa man mala mai pe la to lo nga fa man fa man mai no le a lo to fa mani no mai fo man mala mo mai tato ya wa o fo ne tato tanga ta Sāmoa fa man o lo fa no longo lectio ya masalo ayo o dua tanga ta o le tu ya tu ye le nga ngor fa mam la mai o le tu la ya ta fa tele la le pepe mo va nga le wa sa no ya e sa o le ya o ta tu fa long fo i ma ila tu na fa long fa mam nga mai le ta il party le act ya lo na ya na na tu ya tu sa tanga ta New Zealand malava ya me se fo tanga ta Maori ya pe on mali fo lo sa no ya sa o le ya e se la tanga ta mala tu fo i alangona ya ile mata upe pe on fa alia tele tele langolango ya pe e fulele mafuli fo ya ile ya na yo tato o so Maori ya sa o lo sa no ya mana fo ile le se tato talia ma tato vai ya pole ale la sa onga ma fa mani no va ngale ya ma tato ya se tu langa fo le ya autasi ma ya ni ma dia ngal va ngatas yo tato yo le mo tato sitseni mo lato o lo o anga ba nei te mi e po la to lo to e mai fu ye te sanga te fa sta ye foi lan malo New Zealand ele fatino no le va nga ya ale ata te mai ta wat fu ya to te le yo la pase a mai foi pe po le al me o le wa ya to mai la to tu pu mai
ia i latou olo agava ai tono le tatou sitseni lea ia te loa ai longa umai i le mataupu mai ava te loa le atuitu ia tupeto tele o le mea taulia eua mafai sitseni latou ai tutono le piliota lea ia te loa le malolo ai sio tatou atunu tu ia tupet talala no ia sitseni atu ai malatou na tapuna mai ai ia i latou olo agava mo i le ia tatou talia le fa moe o le ue i le vaenga mo mua ai se tatou fatalitali le si vaenga le po le hasta usanga o le hasta taimi ia ona toe fina wina foi le o le vaenga lona lua e pe ona sa no ia ia fa aftai o le ua manuia nai matuia sa o le al sa no ngala pepe tele le au le fia ma le au faitio ia le vaenga e pe ona ia foi ia le pasi il vaenga le na pasia o le pili lon tolu le al pasia lon tolu le pili le ua manuia nei o tatou tangata matua fai o ia ni so o whanongongo mai o lai ina i o latou matua o loanga wha. Wale whape o le stone whaina to e travel mai 5% io ato me te au wawen to e malo se ia to i namalo matua pa whai ato le la saune te tsen mama whai ona o mai New Zealand si ta whautas e na yo e so antim so anko mai ava. E anga pa. Si valu sutau e se fitu su niva tausanga. O le uso mato ina se utama ia le lau te tamu whai atu ai na iau cousins matua ia lo fa i tongo se me whakiwhi nai fui la ue uia ule o toi a tono e watu whak mai pa perfo mai ele mwhainto e angai mai ia e apalai pea pea ia polar ngalo leli ile lo pe te wo matuna apalai se teni ia wha ato man losi mai ia wha o mai losi ta whao te mau o mai niusil sa o le leia le fionga lo pepe o le tūlanga tāua ia te auia. Ia, o le vaenga fo le soifua malolo ina. Wa e whaingofia ona amai e whaitonga fitinga i nei pia whape o le mawhai ona whaini tonga fitinga i Sāmoa. Ia o sei tūle lei mo e meise o mātutua whaina i o tātou mātutua. Ia o whitau i lei fo ila ma tonga fitinga. E whaingofia ona amai e whaila tau tonga fitinga i nei wa o nei atunu. Ia o tele ia masini i whaona pōnei. Ia a wā fo ia tonga fitinga ona i mātua i le mwhai ona tonga fitinga i Sāmoa si o tātou atunu. Mea tonga nā tātou te le toi fo iei Sāmoa mai avam tō fui. Wa o nao i nui le mau i masini mau e fo iei whawhitauri na whengai mau. O mau i Sāmoa. Whai ka lulu toi fia o i Sāmoa. Ia, langai le mau i masini na. Ia, ai o nika ea. Mo nā ua tau nu atua tātou whalau i loa mo tātou se ia Christmas. Ia pe ona fai loa tu vason tene e tatou se I fato a fai la vai aso Christmasi mai tolu tatou fai longa ia e fai ona nga vai la to la fo tapa te gos futa la pesiliato ia poi la to foi fa un ale click x ia la foi se leni a I Sāmoa a solusu valula a solusu valu te se mai fai tatou se alo no inga man malo o wala holiday package o atu tolu afeta la New Zealand mo la to I Australia e o atu tolu afeta la Australia o le fai longo na lua e o tato Samsung S24 Ultra ma tato fai longo na tolu ia o le afeta la New Zealand afeta la Australia ia mo le manino la tolo fa fonga mai e se New Zealand se foi se ia Australia ia o le tato fa pitona Christmas ia mai ava mo le lava se le foi le malo se tato atunu Toe whaamanino tasi mea lau whionga lau pepe o tātou se ia whato a se ila vai le asu ruas furu le masina fau ia tātou whapitoa leo lo alu taimi nei pe whai ai vai aso uma. To a whai al vai aso le aso rusu valu te sema le whai a tātou se I vai a staitasi le watu uma la vai whai I le aso rusu valu te sema ai a whai a la whatulau tapa aple taimi nei ia na wai ai lau entry la fot vai aso lea ia lo no winga na lua o entries ia e o atu te martatu sei o te lea o entries ia o telefone na lo wa no te man malo ai ia tatu fai longa pe on fa la ilo atu malo va tai ia manino le vainga lea wa fa fonga mel tatu tunu to a fel tatu sei li fa unga ia la sedus fut valu te sema le masina fau ia ai ona o tata mi la pepe ia manuia ia nga luenga to nga luenga amata le vai aso ai mai se foi langa ia tu ia le vai aso atoa ia ma ia tau sia pele so fu malo loina wa le me talo le pisupo male alu ko le ni le sia so
Ya mau te folo I patonu ngā fo mai. Ioi. Ngai to le mato anga e tau sam. Ioi. Ai fo fo lau tu tami pe ya sa o le o pisu po le fa ngai au kuka mai ava. Tam voi le pam. Tam mana me fo mai fa nga. E le fa nga la si tam ma voi le te le nga. Malo va tai mon bien ne ya so do pe nga venga ya lo va tu. Ya le uta leiva. Si mai fa fonga I tatu tala mai Samoa. Te whaatala whaatula tātua te nui le isi whaopoponga le nei, o tala whau mai Sāmoa o se mei ele whaafonga. Wa toe moli le whi aula pita I a soifua malo loina, ele mamalu o mātua oma ai mai se lawa le tu pāo tina, na ia ave le whaamua mua le whia leo tui pui pui o aluma whanau pepe, mo le malu pui pui o ilato I osa whainga whaama I ese, ai mai se lava I whaama e maasani na po ia ialo ma whanau. Wa toi whaama natu le lapta inga le soifua malo loina, ono le whai unga le vaiaso na tau fia ese pepe e na o le fitu vaiaso, wa fia I siamo le tale vivini, ai maua I fo mai e le I whaia se tui pui pui o le pepe. Whai loli pepo whaamtalanga le whai unga le vaiaso ma le soifua malo loina, e whai si tinga I no le pepe na wataunu wane le maota ngase, pei tai whaaftaili tina na vave o na tui nane, na vave I foi o na lavea ina le soifua. O le whaamai o le televivini e le o se whaamai fo I alo ma whanau, ai ua mawalunga fo le whai numero I whaamau maunga atanu o le Pasifika le soifua maloloina, ma o le fo I wo mai Samoa, wa whao popo fo le numero o alo ma whanau e a fia. E le isi vaenga pito I sili o na lave ina mpui pui I alo ma whanau Iosafa inga whaamai, e le ato toa leo na whai o tui pui pui, e pe o na whautuina e le soifua maloloina. O le whaamanatu fo I le itina o molo o ola I ainga I tua, e na ia ngai ane I whale mai, mo tui pui pui. O le whainga malanga le fionga le teitai o le tunu I Saina, le fionga fia mek Dr. Naomi Mata Afa, wa mai asai ni e malienga lue so swan yele malo Saina ia Samoa, I lano o le tutau ia o onga. O ia malienga lua, e au fia ia vano wha askol sipi mo alum whanau le tātu Universitea Samoa, ato ai male whengenga I le vāleo se kolisi mawalunga tamaita I Saina, male mtanga ruenga oa o ngā Samoa. O ia fisoswani wa fomai le malo Saina, wa talia e le teitai o lo tātu wa tino, I lalo le tūlanga o le sitia lea, o le lumanai manui o alum whanau le tūlanga wa o onga. O swinga o le tau wa a fia ia tunu o le lololangi, mai o samata au po lo la walunga ne I le telefon tanga, o lo whatalanoi nei te tai o malo, e peifo o na iai le phone tanga te tai o malo le tau pulenga, le no swia mai I lo tata o te no. E le phone tanga lo na lua se fulmale iwa le no swia le vaiason te nei, na toi lui nei fo ele sui o malo au fantasi te tai o malo te tele, e nei e te tau o na sautua lua pe wha au popo le seleni, o lo wha matua tui polo kete vesoa swane ai pui pui ngau le tau, a nga ia tunu ulai ti tawatia e au fia I ma le Pasifika. Au wha au wau wha tala noa ngō ia mata au pulefon tanga o lo wha tu tei e le wha I unga le vaiaso. Ai tu lai masawa wali I whafo le wha lapa betonga o te itai o malo tawatia e mo moli atu ele whi au I te itai o malo te tele o lo awai le phone tanga. O lo manino lo lato wha tua nai, e atu nuo lo tau la mua ngā yoi ngai pui pui ai le a fianga o le tau. Au malo te tele le nei, o lo te lelo lato sao, I le whaalenga ino le sio manga. O le sui o Sāmoa malan au malanga, o lo te ita ia le fionga le minister sio manga mpuna o whaale natura, le fionga tu sulu Cedric te Pose Schuster. O ia foi o te fono o le whaalapu tongo atunu la haiti ta wātia le na ia whaalia le autu stale no visilingi le sāwa vali ese mai whafo ma le whontanga, e le o ano mai malo te tele, I le lato mauna tu fantasi, e tu inatu le laulawa fono. O Sāmoa se tasi o atunu o lo tau la mua ia pui puinga, le foi nā tangia e le whontanga te tau malo le tau pulenga le masino o ki topa,
E le asia le mamai moina le tupo Peritania, le tausia ma le vaia le le Sāmoa o na tonga tongo, ma le tutoi no la awe whao popo le vao matua, e pua ina ile o ke sene mo le nei tūlangi, o se sao tele leo Sāmoa, e le pui puia ma le tausia le lei o le sio manga. O lo whao au lava o na ripoti atu le mtanga ruenga leo leo, i lantou lo whao ngā ina whala au whasai na au fia i male aisa, o mariwana o lo whao wau foe o na ripoti ai le to tele o tupulanga po nisi mai fafo o lo malanga mai i Sāmoa. Wa tau fia foe i malo se tasi o li ina malanga mai au se talia e asiasi Sāmoa, ai na ripoti e nisi ma maua e leo se paipai ula ina ai le aisa ma le mariwana. Ai watoe te tala i tua e tātia ai le aso se fulma le fito le māsina fau, e tū lai ai lumo le whaamasi nonga. O tūtu unga māsani e pe o na whaatu la whanuina mo i lanto e te tala i tua, o le tāo fia leo pepa malanga. Ai whaawau o nā ngā i leo fiso leo i a whenga, o lo late le mea lalai, e saini ai i le vai aso. Se tasi fo eo whaalawe na mōli mawina e o telefou le aso to na i le a fiafi, e na ua soa e se ta vale se pou mo li le vaia. Ma moli mawina le sola ese o le na whaafuina le ta vale, ma whaatu se ta vale lunga le ala tele na muli atu. Malu ese ai. E le reportia leo i au telefou. O le ta vale le na soa ina le pou mo li. Na maua i tonu pulufana, ma nisi o vaenga e masalo mia e fuala au whaasaina. Wai limo leo lea mata opo, ma o lo maua fo i le sene o ta avale lua i pe on ta ua, mo la tau suesu engao. O le asole whaatau teie se por kalame whaatulanga ina, mo alo ma whana o lo tau sia le no whanga o le to manga mo e poponga tia. O le por kalame a mata se la tau savali, o na whai ule le whaatino ino nisi a la tau por kalame, pe tai o le atule mata ia mōli mau e se fulmale ono mai alo ma whana o ta maa tai, na sawai na o la tau lava ta maa, e moli atua ile fe au wha a wawal ta maa ita i sai to tonu fo ilo to manga wa maliu, le ta maa ita i a sen rosa, na ia tu wina se fe au moli ile to manga, e wha ai loa ma wha leo la to wa fianga, e a watu ile fe au e lapta i ai isi alo ma whana o le atu noo, e na ia mawale loto tele tu lai mai ai e tineia ma tafi e sea sa wanga mata ngā, e mai se lava yalo ma whanau, o a afia i o la tau lava tua a, na soi fua mai ai. O alo ma whanau o lo tau sia leile lo tua, o lo tau manga moe popo ngā tia tua na imato, o lo to te leile foi numera, o alo ta maita i o lea tino. O tala fawia molene yaso, manuia lo tātua tino, whasoi foia. Tā lava i le nei vaenga mua o telefou i me tupu i New Zealand nei, mai i le si whango le lau mua i Welling tone o le talo mua ua whaapapoleina au nanga wha le sui fua malolo ina i le tono New Zealand i le tūlanga pa u maua lalo la wha ingo tangata ua whaia tui pui o le wha mai o le televivini po le whooping cough. O le asfarele na tenei sa whailoma ia lo ia elemtanga luenga se fua marolo ina. Ua pipisi nei le tono New Zealand le wha mai le nei o le televivini. O le nei ngai o inga o whaia ina ua o atu i le lua se lau ono se furuma le tolu ia la wha inga o tangata ua maua i le wha mai le nei i le tono le masina ua mawai atu nei. Ua tu ina mai ma se la bata inga le se fua marolo ina e tu sai o le tūlanga maua lalo tele ma le to i titi o tangata ua whaia tui pui o le nei wha mai pipisi. Sa whailo mai e le tamata ai wha tonu o le no whanga tūru tonu o whautuanga mo le tui pui o Nikki Turner. E te tau i tangata o na whaia i o lātou tui pui mo le nei wha mai e tau ta hofi o fiai le ono o atu i se tūlanga whainga tā. Sa i wha li fo i o le tūlanga o lo i ai nei
e mauti no lava o le a o atu i le se fulu lua masina po o le se fulu ma le valu masina fo i le umi e pepesi e pe le wha mai le nei i le tonu o le tunu ma e le ai se isi whai inga wawe ma whai o na tau fia ai se ia vanga na ai le whai leo tui pui pui. O le televivini e au pito i silio na whai na ai pepe fau whaato a whana nau mai a toa ai matangata mātutua mai ma whai lava o na marili waitangata i nisi o taimi. Sa whai lo mai fo il te mātai fo mai o Susan Jack o le whaatonu leo tongo fitinga a le te whatuora e mana o mia le whai o le tui pui pui o le nei wha mai o na e sili atu ono pipisi ngō fie na i lo le COVID i se funu ma le iwa. Na i e tā ua o le taimi nei, o lea ua wha ngā solo fuafuanga whalawa i tele le mtanga luenga le sei fua malolo ina e tali atu ai i le wha mai mai le tau na wha tā ua e tangata uma a wā le pui puinga o le soi fua malolo ina. Ua tu ina mai nei se la pata inga whalawa i tele a le ofisa leo leo mo le mamalu le tunu e tu sai o ni whainga tau wha se po o ni scams e a whiai le whaatauina leo ni whale fau la iti ia e ta ua o tiny homes. Ua whautua ina mai ai stasi e malamalama le lei i tu ai ngō whale nei. Ina i aua nei se e tia ngō fie i whaataua inga e whaia i lungo le Facebook Marketplace ona o le tele o le mau whainga wha solitu la whono ma whainga tau whaavalea o lo mai tauina ai i le nei vai taimi. O les foreile le sa fa ilo mai ai le official le e fa pea o tangata i le tu malo i le Hawke's Bay o lo tele i nā whaina i whainga tau wha se nei i lunga o le Facebook Marketplace le a fia ai le fia wha tawina o ni whale ia ta ua o tiny homes a fa pea i foini containers a to ai ma whale e whaingo fia na wha avea ai po portable cabin homes whaali ai leo e do tele tangata ua whaina ma ngau ai la tau tupe i nei whainga tau whaasese e awala lea i le tutongi no ni deposits po o le tau atoa fo i o se whale ma se container po o se cabin home. E iai le tangata ua alu waila na tupe e se furu awhe ta la le a whai ia ma whape fo i nisi tangata ua ngoto ai le whai tau awhe ta la o la tau se leni. Na whaamanino mai e leo o le tele au ma ta upu nei e whaaponga iai tangata mai e tunu ui whafo mai whainga ta tele ai i leo o na whai e tau mu whainga mo le toe whaafo ina mai e tupe ua te tongi nā atu i tangata nei mai i New Zealand nei. Whailo mai e le whaatonu o le kompanie ngo o le Tiny House Hub o le tamaitai o Shiala May e matua atawa mai tele tangata o loo whaapongai i nei tu ai ngō whainga mai matua te taulawa i so te tasi a whiai o na lipotia ma whaai loa ia whaale tonu ina ia ma whai na sila whiai e isi tangata ma pui pui ai le ngau ma le alu lea o ngā ai o le malosi i mea whaape nei. E ono te le se whanga tupe rutongi e le malo New Zealand mo lona sao i tau mwhainga e whaititia i a kasa o ona e whaao ngā ina i le lalolangi. Ona o se fua ma se tapula fau lea ua whaatulanga ina mai mo atunu o le leila lātou a ti nae ma le toa o ainga mo porkala me o suinga o le tau. O nai tu la whai o le whontanga malo o whatasi i le suinga o le tau le COP29 le sa whaia i le tunu o Azerbaijan na pasi ai se fuafau mo tunu o mau o loa ma le leila ti na el te mau ainga. Mo se whaaputu ngā tupe whaale wao mā lo e viso sani ai e tunu utawa ti na e ma vai la tu te mau ainga. I ngā ruenga pui puinga ma ia awhianga i suinga o le tau. O le i ngā whono mai le whontanga ua ioi na ai le sao o tunu o mau o loa e tolu se lau piliona tā la i le tausanga e se ia aulia atu le tausanga i lua awhe tolu sifuru lima mai o le nei awha ingana te e na malosi a tunu utawa ti nae na awa i le whono e whapea i le tai o na lava. O le sao o loo iei nei o le malo New Zealand mo lea wha moe
o lo fua i la fa inga po o le tapula e se lau piliona tā la lea sa ia i mua. Ta ua mai e le whaurulunga o Paul Kalame o swing o le tau, a le malo New Zealand o Christina Hood, o le sao o loo iai o le malo New Zealand le teimile nei, e tusa ma le lua se lau tolus 45 miliona tā la i le tausanga, na amata mai i le tausanga i lua afe lua se furunua, mai e o atu i le lua afe lua se furuono. Pei ta ila o le fua ma le tapula a fau e pei ona pasia mai i le fono le nei Azerbaijan, e mautino lava o le asitia mawunungai ia le saufanga a le malo o New Zealand. Ua te foi i le sefuru lima le au whainga o whaipule o le parti po le vaenga whaau whai a le Green Party, ina ua whaau ngā e lea parti ia le tula fono e whaamalo lo ai mai lona te whinga le tamaita i whaipule sa iai o Darlene Tana, ina ua whaamawai o ia mai lea parti. O le ni e swa fa ia Benjamin Doyle mai le lisi le Greens le ua ave nei ma fai pule fou ua sui tu langa tu o ia Darlene Tana. O le ri fai pule fou le nei o le Greens o se tasi te le tu sanga o ngā lue fa ia onga. O le tamata i fai pule o fa malo lo sa ia se mata opuna ese ai ma le partia le Greens le ana mafuai na fa mavae ai se atu e avea mo sui fai pule tu to tasi e ta isa fa tal sa kaina le Greens le fa nga ina ia yo le tu la fono le e fa sa ai una sui le tu po le partia se fai pule ina fa malo lo ai o ia mai le parlemene o le parti le nei le Greens o lona tolu leo parti te tele te tonu le parlemene New Zealand e to se fulu lima le fa inga o na sui fai pule i le nofua inga lea o lo o iai le teimi nei. O lo o taritonu ina pēr, ma iai le whaatua tuanga o le li pālemia o Christopher Larkson i le tamaita i min stawa onga o Erica Stanford, e ui ina lau o vale o ia ma ia whaieni la fonga mamafa e whaasanga i le sui fai pule o le Labour o Chan Tineti i le vai asona te nei. O le stofi lea na whaiese whaamau le longa aloa ia le ministare nei le tono le parlemene i le tamaita i whai pule na fia. Sa whesiring ia le autu stala le parlemia i lea mata upu mai e tauai e le o se tūlanga le leile nei mea ua whaia mai o se amionga le tāla whengai na whaia i le ministar. Peita ai na taua Larkson o le ministare nei o se ministar whaamoe ina tele mai o loo i e pealo na whaatuatuanga i le whaatino ina o na tiute. Whaalia fo i le parlemia, sa wawe o na iloa il te maita i ministare nei e le tāla whea ngai na la fonga na whaia, ma o le ua whaatu e se ai le ngata i le te maita i whaipula le Labour, ai whapea i fo i le parlemene, ma atoa ma ai maia o le teitai o le whainga mālo. I se tala mai le Pasifika, li potia mai ia le vevesi o sui a hoi pule o le parlemene o le mālongo Vanuatu, mo le sa ilia o ni se leni e whaiaia lātou whaatou sina mo se pālota whaana tinati le ua mafua, ona o se whai unga i le masina nei a le Pelestene o lea mālo o Nike e Vuru Baravo e whaata apea ialo ia le parlemene o le tunu. O se ripoti mai le newspaper o le Vanuatu Daily Post na ta ua mai ai le minister ma ta upu whaalota i whale a Vanuatu o Andrew Napuat o le pālota whaalati nati le nei e ono whaataunu ina i se taimi o le tausanga fau. Ta ua i fo i le newspaper le nei o loo ese ta hawhi ma manatu o tangata i le whai unga le li Pelestene e whaata ape ina i le parlemene ai mai se ai o whaia le whai unga o lo loma le whaatu ina o se lafo o le whaatu ina o le parlemia o le tunuu o Shala Sāwai a to hai fo i maseisi lafo o whaatu ina e whaate ai mai lona tofi ia le li Pelestene o le tunuu. Ta ua e whapea o le ua ave le tua ngai i le whaamisnonga ia le mata upule nei mo se wha mani nonga alo ia. Ta ua mai fo i e whapea o le whaalua i leo ni tau mwhainga le Pelestene o Vanuatu e whaata ape le parlemene o le tunu i le tonu o le lua tausanga ua tua na i atu nei.
E tu sa e fa se furu mauna tupu la fa e ni ta fo la na pa ulia i se tasi mo ta whanga i le tu malo Northland i le fiafio le sa na nafi mai whaitau se lau la whai tangata sa fe so soani i ngā luenga mo le fia whaasau ina mai o ia ina ua pē le tai. O le mta whanga i Ruakaka le sa alipo tia mai ai le whaala me lave ma whailo mai ai le whaatonu le polkalame so soani mo le whaasau ina o ta fo la lea e whaingoina o le Project Chona o Darren Grover. Sa taungu whai ia tangata viso soani ina ia lawe ia nei ia a o le ipe le tai, peitai o le tele lava o tāwhola na iu ina toalia ina ua pe le tai. O le lipoti o pito la tamai le tai au nei, na ta ua mai ai whape o le tele lava o hia nei e whaase fulu na paulia ua mawhai ia mai sa mawhai na whaasauina ona o le ngā ruenga viso soania i lātou na a fia aia na nafi. Peitai la e wha isi tā wholai le i mawhai na whaasauina ana mamate ai lava i le matawhanga i Ruakaka. I tā alonga, i laka pi whaale vāo mā lo, na mao le mā lo ai alani i a Fiti, i le la tā alonga i le Aviva Stadium, i le tai au le sa nafi, o ai le tā alonga i limas furua ai alani i le se furuma le fitu a Fiti. O ai alani e pe o na sila fia o le siampini lea o le taamisanga o le Six Nations a tunu o Europa. O le alo Sāmoa le ta alo ai alani o bandi a ki e tasi lana sko na maua e ma ana ia maua i male whailonga o le tamata alo mo lea ta alonga. E luas furuiwa ai na malo ai le olpere ke New Zealand ia Italia i le la o hoi ta alonga i le tae au nafi o ai o le ta alonga le nei Turin e luas furuiwa New Zealand i le se furuma le tasi a Italia. Whaaskoa New Zealand na mawai o Cam Roigard, ma Will Jordan i le afo mumua, ma Mark Delea, ma Bowden Barrett i le afo lona lua. O le taualunga lea o ta longa o le malanga i Europa le olpeleki i le neitu sanga, lea na mawai o lato malo e wha, ma le wha ia i nei tasi. Mai o le ta longa wha i ufo i lea mo le olpeleki o le li isa kapteni mumua o Sam Kane, ua malo lo mai le kapi wha ale mao malo, ma le halfback o TJ Perenara le o le amalanga i ta alo i a pani. I ta alonga soka, o au uma a New Zealand ia ua tūlanga mua ma tūlanga lua i le whaasalonga o au o le tamisanga soka o le A-Liga Australia i le taimi nei. O le fiafio le San Nafi na malo ai le AFC au kilani i le aua MacArthur FC i le aietasi i le lehai. O le ri o ke le mo mei na i e maua i a le sikoa au kilani lea na malo ai lea ta alonga. Ai o le ta alonga na mua atu i le Salavan Nafi i le vale o le Victoria me le Pone ma le Phoenix a Wellington na malo ai Wellington e tasi foi i le lehai. O le ri o Costa Barbarossa sa i e maua i a lea ai mo Wellington. O le talonga so nei au kilani o le afetawi ai ma le aua Newcastle Jets i le aso tonai a sau nei tauts fulu o Novema ai o le vai aso o mumua o le a ta aloi loa ma le Phoenix a Wellington ma o le talonga e whaia i au kilani i le Mount Smart. I au le whai unga nāle ni vai ngau telefou. Luas ful 5 minuta te nei leiva te va fonga le tula ful malua i tātou telefou ma tala mai Samoa e a pe atale tula ful malua ma lo fa aftaile ma afta mai tātou tunu nei foi tai au ma tango fie le susulu le la tau le foi ma fuanga fa atatia wa foi am tango vaias o nei foi vaias o tātou New Zealand nei ya tasi yo le na mai nei tātou telefou ya le tale le ta o le tale vivini fa pe tani ta o le whooping cough ya ia o tale ia o aso i o tala i te ina i o ta te i fo ilia te i pepe pe i a tale loa ia o ta te i ta te whanua noa fo i la fua mai sa ole ia ma nei fo i le whafonga mai le tunu ui le leo le tale le pepe le meta o tale vivini wale i tatou nei tatou tua whawhine la i te leo e i la te tō lua mwhanau pepe ia le lo pele i loa la tau
Pio le ngana ona yu tatu tina matutua, fautua ina ia na ifana utene talavo le tunu. Ia olo ia ila fa no le fale mai fa ile tu i ole pepe. Ma fa no le fale talavai. Fisili il fale talavai e tu i la ufa matu le malo ma fa il fale talavai na fa ile ta wolfo mai. La wanga va ai fale talavai, ai fa fonga mai la ise pepe le ainga. Fisili ile fo mai fa le ainga, fisili fo ile fato sanga le ainga nana fa na wina pepe fa nga luenga. Ia pe fisili fa le talavai pe fa la tou, ia loa la tou ta uma fa monga pola le matu o le pepe. Fa ina fa ile tu ile, una ia fa ina va ile le saut fo telefo ta se sane. Fa ftai le mata la tina va ave le pepe fa sa. Ia me na ta wana fa tu so se pepe fo le ainga, fa na umai. O le olanga o le tamaititi lea, na ia le api e wha mau o mai tala anga o le atui wa whai. O New Zealand o Sāmoa whia lava, e uma wha mau ngai tina. O malona whai le atui tūsi le api. E wha mau o mai a awal wha tamala i tātou tina la iti. E tasi e mana ia lalo tango i tātou le whaingo le tale au. Mana whai le wha whonga mai ia tātou tunu. There we go. Vai te ale mana vasi mea. Sa ole le ia ole tulanga na ia wa whengata tele ia nau tō whafonga iei. E re whengo fie mo nei whanau ia pepe ia tulanga lea. Ia me se la afio whatawhata se tu loa. Whafonga mai. Ia naua e maua mai le leo na ai se pepe o le tō ainga po so stangata o le tō ainga. Whai le tui o le tale vivini po le whooping cough. So soane pui ai le tari po le fine mana e tātou whanau tātou uma. Mane, ia li lupe fai me pe sa ta feta leiva pe yaso lao ta pepe a. O le leo le an ta whaalongo yaso ia, ta te rei whaalongo la wa o ta laiti. Ta te whaalongo le o ta te ila iti pe a feta leiva pe yaso. Ia le 40 na le abil fo mai. Ia le fo lau whaafonga mena tunu ni te le to istala. Yo le anganga lava i ho o tu whiau whaal soifu maloloina. Whaasao i soifu ana i tātou whanau. Anaia. E foi. O le tala foi le nei vai aso. O ma fau al tala lea. No le telo le taimi tau te fautua i le atunu. I te ua i ni se le atunu e ave se ina le fautuanga e vatu wha peo la tau te whaatonu atu. O ma vai le news le vaso ne na sau e fautuanga le pale mi o Australia. I nei teine la iti ana mali liu mai o i Laos. Ole fai o ila tau yo mali liu i. E lua teine Australia, tasil Peletania, tasil Amerika. E lua teine tangata mai Denmark. Ia mani usila la fo i mai. Vai la au ona i ave tono meo ava manos ia. I o ta faonga ia tupulanga i neo na po yo solo inu o langi ta fawa. Sa ole tufu. Ia e pangalea. Ia e sea mela e sa i li ti apolo e fale anga i nei tupulanga televo. Ia o vatu lai le ufai news Australia. Fa pena foi nei. Na uman sa o news ia fale o mai malfautuanga al palmia Australia. Ia foi le ufai news. Fa mai. Ia matua tautua na ma o tau taltan noa na iu tau whanau au le malanga. Le foi lau tatou o le teimi no whapea. E le lau fautua mai lau fai news a TV, fautua mai malpalmia. E peo singa lue ngā le stato li tio, fai manisi li tio Sāmoa. O le fautua i le atunu. E te ilo la tu fue mana ue mai lwa inga le. Na no whaalongo mai ai le aso wharai le na watu e ana i tātou telefou. Le vaenga le nei teine Australia le. O vili loi lo fa nau le o le malanga le malanga ia mo o lisi ali nei Spain le time nei o lisi ali nei America o vili lo ia ma to tala no fa mata la i fa tu lo va ai news le sa time nei Australia nei tangata ia o tu to ono tangata mali liu ma ia le na ma to fa tau ai ma fa longo ai le fu i news le va tu tu na sa ngale mu fa mo sa ngale mu ma fo le ma va ai vai tau mafa ma me ai ia mo ia nai le le sia tunu ia le tangata foi le ia mio se tu lo le fa mai ia lau te fai tu lang fa pe ia tu vai la o ona mo fu la au tonu mo ia me se la tu e o tonu me yo fa fa fia fa le kalapu e o ai lau fa vai po la te fa inga po le flau po kofe le o tu la ia se malau le lau le lau po kofe po la fa vai
ala po le tela tutulo le fale la tua pe te la tu e tala mai se tuple ala e te le lo tsa tanga tongi tonu fala au me mi se ta fa on Christmas ele na fa fo tu fo i ne te e se ale la lo lang ma le tu fo le na sa tala mai sa mo le masinante ne le tau fa ola le se le fa mai o sa ai tanga tele vai la au tono lan fa pia le va tau mai sa mo tala o me fa pena kwa e se la lang tato ia va tu na yo mota malo lawa ma tu tata no fa na ba se la va au ta fa o fa ngo va yaso me mo tau te ia e tai tai o ai me fa o va pe no wing a tai me tata lo se alu ma vela te fa vai na alo na inu ia uma ia a e so sa mas fa vai fo sa o te fa nga ina vai i lungo lau me tum ia fa pe fo ina o mala o no fo la o vai lu vai na ai alu e po fena te te fa il fa tau moni sa o le nga tai vai tau mafa o me tau mafa fo ia o ia tanga tau lo ta milo ina na vai ia sa ia mai mauolo na te nei ti mana i tala vo ia ta lo fai o nei a fai na ta tau la nga ile fai un ole tau sanga moni o vai atu ile tunu lo Lucia o le wasai ni le Palestina o Rusia o Vladimir Putin le tula fono e so stangata fo o fili a mi Rusia e tasil tau sangara kon kalate e fa mama ina na itala fu o tu se la uno sfuli ma feta la New Zealand fa pe ta u le la ta o le a mi Rusia mo tasi tau taimi mo tasi tau sang o sai ni kon kalate o a o ita la fu la fa pe fa tai ngola o ita la fu lu se la wafi a la o ita la fu se la wafi e ma ngalo la le se la uno li mafia o ita la fu a tu mau pe le si va ngala to a wa lu se la wafi sta va te a o le se la wafi ya le ka va uma ya il fe ngala usai o le wala Putin fa to sinna to itanga te tu le amni e te lo la a fa pe o Putin na o mai la wa inga fa pe na ya tiao e ta sia la utala ya te le alu le mo kon karate yo ana te mana o te lo fo se to lo mana fa na esa yo no le fe wa le ali se me fo mena na mai le tu ta to ma fo o la pe no mo fu no ve fe e fe ta pa ya o to no tu la ya ma lo te wa ta te lo la ta to se e tu dai fa fe fianga o fe pese ia vai foi le te me ta ya to telefone ta to pa nga o ma mai na fa ta lo va tu le fa tu ya ana moli ma lo va tai io ai fa pe fo ia le fa tu ya ma fo Eric ta lo ma fo o le sunga antele liva ma lo fa tai ia o le sa o kalangolango ma lo ka ia le sunga elia la luta fa tai fa tu ya finga ia isila Maria Tateo ma lo fa tai ia le sunga pesta mani na te lo fa tasiri le fia ni Sāmoa ya o le la tata to pese tasi o si vai ngale te ua misi atuele tal pese o le aso atai o neile sai ni le komis na foi ngo le kovana silia ni usila le tula fono le sitseni to tele ani si o tu fesili tula fono le au tai au na amata apalai lo mtal sanga tanga o tangata matu o soifu o le va o le so sfuru tolu po le so lua fa sia ki pe le ofisa na ia so alo sfuru tolu lua fa me lua ta siva lua fa e o ile a so mo mo ya no wari ta siva fa iva la tona nga va ele nga va o la to te to lua pe ale soifu o le va piliota le ele nga va o la to usom to fa fine po siblings ele nga va ala tona siblings e po usom to fa fine ile va piliota le ele nga va fo fa na ele nga na la to ona soifu el piliota le nga ai na ye lo tala un fa beta e sel tu la fono sit seni le ma is tu la fono o te fia la ma ona fa mnya tau tu pe pangale ele ai e tu sa uma e te tau no foi ni usi la fulu tau sanga por si le tu to ma ole pensione ta sina vai sa tau no fina wina le pili le o te lore wa inga o ye inga le wa tau na ese fo ya sit seni mo vai le supa e ta fulu tau sanga no foi foto ma ese le fainga tau no fa ile sit seni le wa ta si o te lore le no for committee fa ya wa me o mana leva vai lato sa le ole hero po le wala mo mo sit seni le la mo Paule family nga mo la to yo mo sitsen. Ton tinga fa fo mai. Ah tonua. Pe afa te inga. Afa pe na lo matua polto ina le Sāmoa.
ai to tasial tangata le no foi Sāmoa vai ia ale wo fafo mo fa na la va no la na mai lo to ina polo mo to ina to sia sao wala to tasil tangata le wai ai ngofa pena ia mo tasil tangata le Sāmoa pe lua a wala na fenga tana o ese mai ona le se vai to ina malom tu ia ale wo fafo mo la inga Australia wo ye America o New Zealand la va no la le ya o mai lo ine tau sia ine se i wala to singa wala mo faina o ia o le tangata no moni o New Zealand o le tangata wele to tas o ia o le tangata no moni o Sāmoa wa lua la o na tangata no ya o mafaina malanga mai le one way wa o ia sit sen New Zealand ya nga va o mai e me o ma wa na o na tupe o pension se ilonga se fulu nga ilunga tau sanga no foi nei ava pela o tama portina la o fitu ono tau sanga to a mo vai to a mo valu ono tau sanga to a se vai na te ri fale tonua ia no ia inga le tula o ana fa pe lo te an mena tas ai longa pasia wa foi finga tan pasia o tango fa tele ia le tolu wa fe mon tupu tanga Sāmoa ile tupe pe amale tolu se la o fa se la o vai aso pension e an wele limas full mon tupu miliona ni usila tala ni usila tau sanga uma telo o mena fai ngo fie ne pasia o na ile wa ile se tupe fo ile na ila tau le won leva na nei fa tinga pe o tamana saud fulu tau sanga taruai ale fitu ono nga ilungon tau sanga politina la nga va na apalaia tayao a mo ya January o kometia na o tau sanga pension over much fulu tau sanga no foi ni usila e uia la ua tu lone nga na po fa le tono na pe palna time tele ala o mauti no ai mo na pension ole na vai ngala fa menino to ni to ai ngai le menino na ole me sil na o sit seni New Zealand ya mola to le afia ma na ya sit seni langi le fa va na me le fo ya le ya na mana ma me mai ti ele la tala moni la fatia ana fi naur committee le suia ya ingol pensione ele pasia pili ele a wai tangata ya langai foi tanga tal tau ai te irola e a te wai Italia pen fa pe fi nau le mele o le tupe ele te a limas furu miliona tau sanga tupe alu tau sanga umal pensiona le tanga Sāmoa a fa tele la lima tau sanga o mo le luo se la mo tupu miliona lo ya o ma to tele al tupe ele se mele titi ya na esa fo ele se mele titi está to lau ya le wen lau talo fa lau malo se fo palava lo va se lo nei tai au malo ya o le fa ngolongo atu ile o le kali fo ko mawa ko le ile unga le pili le fa pe fo lu ka sanga e ngo fo nei o se o tora in loa o longa nana o longa grandma o le vanga sikisengi nei but ile si ngo fo nei ke lo pe more than 50 years ka ngo sikisengi ai ngo fo ai Sāmoa mo melanga fa mai se ilonga se fulu ka sanga ngo fo nei fa ko a entitled pension ma me fa penga filia ya Sāmoa so right now go nearly 96 years old ile o mawa sa wasilia ko ya ngo fo Sāmoa ngai lo ngai se fulu ka sanga e ngo fo ngai fa ko ma wala sikisengi fa ko ma pension so ila o mangaku ile ai ma se me angi usiro fa ya le pili ngai le ala fa longo ku le fa ko fa longo ku ngere kai au fa mai se longa se ko sanga ngo fo ngai fa ko a ma wa se pension wanga ngao me ka medico se me fa penga pa ile pension nga yelo ke sa ya kuai o le makwa ka fa se e ngi si ma la ko pili pe a o ma fa wai ila to rein lo le malonga male a malanga grandma ile how many years nga lenga sa le wanga sikisengi ai le fiango fo ngai o ngol me angi sila se longa se furu kausanga a si kala le kauyonga kausanga le kangos lai so fu mai pia e si bo fili ai Sāmoa ngai go sa we kudi furu kausanga ngai so ilo manga kala ko falongo ko ngai ko se fa pia ka lo spasi alo o ko me ki pension ngai ka ko ma ko alo ka lo falongo ngai lo kalonga mai se longa se furu kausanga so ya ke
na e makua ile o mkua kau fa se e o me New Zealand pe ma fo fa la si o so kan na ile me wale wala nga pa New Zealand le me nge ana no fala lo se ka tainga ana no fa se o kwema na nei se manu le vana mo nan tupe ele mo se fulko sanga bo ko ma liu le si ko ja la fa so nga nge ka au ya wo ya mo kwa le manga ya o le pili ke le nga a veces si pili fo nga le e fa le ia meu meu visa si le le fai visa ai ko ia si kisen a ko ngai tai to mai ka ka mo Sāmoa o le mau la tanga tato o mai nga lo ngai si kisen ia te mga ko sa ko rum ta upu ai manga ya fa so ai fa ngolo ma le lo aso Christina sa fai ful fa so ele awai el pili le ele awai ele foi lá o te fa mai ele awai fo ya na ele avia foi sa submission ele la ngolo ina fo ele tau fa ngal ya tau e mo mua tolo pu lo la tau na tau mo fa el fa mo fa tai la tau fo na lango ya ole o mo ele mele familia ngale ya ai o ya inga ele fa New Zealand su ya inga na tu ana sui ele pasia ilo una mana tu na ya o ele fa pu la pasia pa fa ya di manta usanga to ti todo se la 1 miliona tala to pe ni sila ya lu fa to pe el ma to ai vai nel vai o tanto fenga lu fa sa ngo to pe ma lo le ni ya la fa fe la na yo mai le national act mal ni sin first de fa di mer na ma to ai tanga ta ya wa si va nga FC le tangata ile pili le wala me alo wala ya vai nga yo wale na so fu malo lo ina le la fe tau le vai nga le o se upu tau se le ni fa tali mo se fu tau sa ne ma mo le lana tupe ilo ninga na so fu malo lo ina le nga ma ai ai to inga le pili le walu temile le wil tava la fu ya so no mai malo se fu ya so fu manuia tu torva malo se fu ya so fu manuia ne tai fo aftai ya ma na ia le lu fa soa si fa no fo ile mata mo firm ta pu ne tai ai le le mata pu na ufia tala no ai le mele o sitchen ona e talu ai ele tina o mata sitina o stasio mata wainga wa levana ne nisila wa levana tamu fai le sitchendi ma hotele tupe wa alu le loia na tamu fai ele sitchen le ana iwa na fai mai le tusi le immigration e toi fo ia i Sāmoa e le talia le tarsang ai hotele se le ndia wa tupe le wa alu ai le tamu fai o loia sa tamu fai e a le ia to se go masina talun tamu Sāmoa alo pasia sitchendi ia alo ele ve tinale le sitchendi ia le la to tamu fai le sitchendi ia ole to me fai to e mai tu petele na tamu fai le lo ia na tamu fai ia la le ta ole sua fai lo ia wa to no wa si le fia lo suore lo ia le ti na wa swai pa ole me la e silena na fai ngata ono le mo sitchendi a le se fuluta usanga e sawa ye no fo New Zealand ai afika ye te milan tamu fai ye nei nello mutua wa o wala ta se fuluta usanga tamu fai na le extend le no fo tamu fai ye le no fo mau ya rela to ya mai ya ero nele le vana nello mutua mai lo ale mo wala le pensione e wile pa on me silfa stai le uo morsi seni na tamama tina matua awala to sia ki foi e fa fo mai wa te lo pa ule so sani fa yo no la to mo wa si seni a se si ava so sani le fa no la to mo foi le mana ya lava e fo le ai le la morsi seni to mi hot pa se sa we ne fa sia tongil pasi to ya loi pe o matia ai le mfai ana no mo woni so ani ese mai de name ne ni si ana fa pela e sisi mafai mai o tato vo yo no ngayo la le committee ile tomo fainga ni si a wala e mau mai ese ni si so ani ono to teleia ma tu ai Sāmoa no la to lia le taimi ne ma si tin ai le
e o foi lo tina e o dia fo lena te mau aleno u tala no lo tina ia e le si de ia me le no foi o America e le si sa ni si le bona si ni America ia ai fa stai tenemos poca la me tal sia ia le comiti o fa foi o lo fe ngai male me tal sanga ni si ape tu mai la lo ni si ma si ni si tau sanga o se punto sanga pe o te ficar malo ni sila ile tau sanga le na mau mai ai ia ke le ma tu ale foi na to ni long ka le si punta sanga le ai matang fie me uma ele paso awale me ia talo ile tua ia tonu lava ia le taimi o le tua e mo ni tu so sani la tamai e wala mai si teni no mo ma lo faftai ia faftai mo faso mania fo ia fo fango ne yaso ia faftai tu tolva manuia telefo fango ne yaso lo so atau ia manuia fo ia fo manuia le tua ia te unua manuia fa fango Sāmoa ia wala faftai ia tai ia talo stato pes ia aia
Awhiwhianga nei taimi o le tai au ina ua toi se fulu minute o na tā leo le tūlai se fulu. Yo charge fulu ia pukala masani o tala laulunga le aso e penu whafunga le safarina te nei. Alo, pori ko me inisi o tātou tunu newa lau mai, a wei tātou wa wanoa nā, tā alofa māna o se fua. Ia, langi mai e lo rua sa se lua ni ngai kai a pau. O le vaso, io e le lua. Ia, te manato la o le toi po mano o fiti lunga le papa i le ngai kai a pau. Ve ia sua faman malo Yesu Kirisa fa filo ia tuai le paia marmamalo ra fa ngadela. Ia mong tavar sa ngala wa se nga fuyo ia ongo kuko ngia lava. Ia de kwa ke artisi la ona foi masuela fai orneta sala. Le me tona si le fie la sunga polo fio. A ele vini mai sili mai lo matu o le tunu ni tasi o malanga ia le lua polo matsile se mea polo mea fa satina. Ma kua karo fai ngai ki ngā ma kua ia. O ngai lo ma kua ro ka po ia lo kua lo fai wa ma a. Ia na. A si fa long mai lo leo i tai o ma ia e tele na pisi. Ia. Pio me ngā o fa pe mi dam se fa ka mai se kui se fai ma vidi lunga le kiongi ki u fa pe ai woka. Woka kawangi se kunga mau se mea. Yes. E lua me sua i ka wataka e re whalongo lo le kio whape. Ai wa mi esko inga ngā ai wa se si mea. O le isi mea la whauwhoi. O nei au paanga mau wo mai nā tōsi la whia. No wingo le wili. La whape lo wingo le wili. E sāne i eistanga ta ese el whamoe moe. Nā lau muli ami mai le wili. Ka mai pusia se ro makua ngai ka wili mai tā. Ya so no mai malo se fua. Malo ke lo ngora ora u de ko karngo ye de siksenyo de wo marka ko famo mo sa lo ye. Ai na pawana ye pia nga va foi da ngongos. Pio menga no fango sa ngo ko kasi ara kan mako inga dai samo. Fa no de Whanua. Ui, nai au fia ai? A Singapore. Ia o se te mana ngā whanau, a ngai ngata ia iangot. Le ai, o le whanua, o le whaiva le, o le whanua nai la vea le whanua. Whanua whanua, lima wha, ono wha fitu whaiva. O ngā nai la vea. Ioi, o le wālu tasi iwa lua wha whongmena oi. Tasi iwa lua wha, tasi iwa lua lima, tasi iwa lua ono, tasi iwa lua fitu. Io o wālu tasi iwa whaiva. Tangata man sa fua le vana. Okay. Ai manuia. Le fa pe o le mele mo fo wi mo o le aso o nga fa ngata ia yang wadi e pufi puat ya au se tema lo ngas fa. Aso mo anu ari tasiva fa iva. Au tasiva fa lu. Tu se mo le fa lu to o le fa tolu fa lima fa fit. Fa iva. Okay. Man tu foi ale lua. O le la wo man. Ia. Ai fa kaila le la ra fai fu nga yen menga. Ai e paulo tawa sio fa si mele no fikaro o ke i ro fa lo ku. Inga ia nga mamake mai ao. O fasidi lo mafafa o rano wa sa wa ingi ai fa se fulu da so kasi. Se wingo ia nei o tafola so e te ia wa fe uta o tu pa ulia ia. Tele o tu no la langi tu po ia. Ai fa darva. Ai ko pa mi se pa ulia ngai ani wo fa no o de fast food. Ya me sili fa ka yo lan ko fa sa winga keli. A di penga de fa e ia nga mamake ai ia. E se foi tão rumanga o tamil sanga o ranga o meu o samina ko ia mon ia ai o mo va ver ka ko kai meu sport cara me ia na ponga me o yo re kulanga le me ka kui a fa nga sa o le leiso mai o le pepe ngi sila i ro wa kar ko nga fa nga o re asa fa nga wai kui do e fai a iara kui ar pepena i nga sa o loro ko fui fa solo mai a fa solo mai ia e pe o laka ika ka ngā ruenga ka nguku ngā re kam fai roa ka di i manong ko rue winga sio kuen san ne ye o ro fa longo ko kau karkale fa aver ka Malaysia o laka ika
ka fo nga wenga lo fai ngi vai ka ia o le baba ai o le fanga wa sia ka fanga ma ia awangi mama i mai wa mama i lo ia o nga fai ngai da ia de o la ko se o nga wenga sa o le ai be ia na pui ngai ka mai ia le la ko fa lo ngo ku fa le o ngore kale ia 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 tani ka ke la ngo ngai le lo fa ka mai ki ta ka vai i fa nga ngai ska nga kai mo ka be fa pinga ko ia le ma nga var ka mai ki sa o le sa ai or me foi de ka ko vai Sāmoa tale lo se ka me ki pepe so me lo ko fa ma sa me fa no ia ngo fa le lo ko mo fa ka me ki por papa ku ia awangi ia fainga ia ai ka ko na foi ma o lo se lu ka foi a lo wa ngai e fai fa na la ki ma ia me siri no ia ke o lo poko ma ka mai e fa fai le ai ka mai ki pe a o faafetai foi le ua maua le simetia sa utau ngalo le a faapete ua ulagona faatatale le faaupo'o le ia le lau faavela sua ua milimili tua ma le ato faalogo me leini na o pese nai o atuloiga leu temilia lona i leu na faavela le sua'u ia auna mili ai le o lona tua manuia nei asa le masila ia le la tatatou pese le la pafusu'aga i tuai ia vai a mili al suau ka vale mili lo pang Sāmoa ka mo mer pu puedo ia wale le la tania le tuanga ia le la tata te pese le la toso maria le asa va tai le dua ia vai o le la popole ni si fa pie o le tele o le unga tupulanga le ia va ai so fast food fa tas fa lua fa tolu fa oko tele no e pia o si la lo e mo tau tatu fai tau fa ni fa no fa fit fa va fa iva alto tele o le a ufu ai se talata mai o la tau o fitus fuluono tau sanga i se lau tau sanga le matua o la tau tonu na nga yo fitu ono e mo ia fitu lima ele mo tele al fitu ono au e mautino al fitu ono ia nga nga i lunga i se lau tau sanga le matua ye la lu tama bo lu tina po na yo wa inga vai tau sanga le fitu ono se lau tau sanga ia la tonu ana fa tau le tabune vai le fatu mamla le i wa nga foi le vili me le lu ona mamla mai le pe fa pele lu na tangata na soifu ma ditasi va lu fa o tele to ye le lu la na pis o tu ye miliam ma lu ngale le vol fa tele mal va o ye za tau wala pis le lu a velta vale e pito mai lu male fa lu to fa tolu to mo va ngale lo hat ia tonu le uta urunga ia ia tatou tala poka le la tau tau ana foi sa fa fo me telefone fiona le wano ia o le tele o ta longa fa va o malo ta longa fa va o malo lakpi ia le mai na le o stadia le toilan ta longa le verso le la sau ia lani ia ia le na longa manena no malolo australia ne va vea ia Scotland ai sfuru tolu lufu fitu ia elena ta o menisa mai mo ia mata ina la volta alo le alo Sāmoa le Joseph Suari la fo mo na la vesta metiti ya oh ya msaro la wa ya talusia pe o uma yu non tai mitua yes ola ya fa pe u yo solo super capito amata koleni le umor Christmas wa lu precision le amata koleni precision o fo o le liki ya imtolio le liki o mati e fa ye ale wa lu le taimi ne ya la to ya mo to yo fo ali ya la ngalu ngala oli e tau no e fa ngalu o la to ngalu ngala o koleni sa mtautia ia fu tonga la wori la wori liki ya ai donga ise tama se la wa feno na to ia la atu fenga ruenga le uma fa le uma le tupele na mo ni tau sa ia te tele yo text sa tele text fa malulu to le tunu le uma por kala ia o fa lu ina o se atu donga le el va nga le fa malulu to le anma o le Black Friday le version tene ia o le version nei less friendly oh se tele o fa mangalo mai o va ver se tal no fa pe o le sfali le version na tua ai o mai hui le ai le no fa pe foi o le sfali le version tene ai le iPhone version nei no le version nei ia ale fautuanga vai si o loa nei te na we fa tau mo lo ai ia ma nei lo walu le version nei siaki ne te o les foile ala tu fa mai o le Black Friday o pa o mo no ale lo na te lo le tau wasa ya siaki nei po ta ya ia if you ala tal ole mai o ya tanga fa di vai
no saula so lupu ele ata e fa se la uri mas furu le ata le ai fa se la wi vas furu to Black Friday ngana tong tato mele fa e le tato fa pa pena e mawai a uni tala ole la wanga le ya tato ia ole afianga na tato pe a fulele ini me fulele le soifuanga wa lu te le mafau fau tulo ia ngalo le aso mo le taimi o fa mo le vaenga mo le vaenga la ula tu mo le fa ula fa le vela si tal pese ai la lo tele mai stina ya taua tasi mai mo le tolo fa nga ya tasi tolo fa ya taua tasi man tu mai ya upa fa lo fa mo fa ia e fa lo na sfa na tu sanga le man tu mai lo fa mo lo sfa na ia man tu uma auto ele ya se le man tu ina e pa la talo ia fa fu lo ele tu lo tu so fu eu te ziva fa lua la manu ya ia man fa mana tu masani e mo ta siva fa lua ele yo ta siva fa lima ia ulo fa tu tatu pa anga utam fa mai ia le sito ina matua le fa vale le fu semi ma no fa vale ia manu ne ya ia la fitu ono yo utam fa mai o iva malaitai ia o mafo Eric ia o fa fitu valu mafo ia o Samsoni fai launga o fitu fa to e tasi a pensione foi ia o Elia lauta fitu lima le wa iai ia o le sunga ia taratino matoka ia o fitu fitu ia o Ana Melo Molly ia o fitu valu ia Ana ia o Terini ia o fitu ono Terini of tau le mal pensione Terini ia Alan Solomona fitu iva le wa iai Alan ia waina afuvai ia o fitu valu kone fenisi paione o fitu ya la talo mo tato pese lea ya na solo le matato kala mele utam fa mai pe an fa lo hatu taimi o fano ya le la asu ififiro ya tuata to pese o Christmas ya mai fa fianga ya o le nei fo ya so ya sunga ya po fatu ya o fitu iva ya malo fa tai avau na ma vau valu tolu lava ya avau ya fa tai tele lava ya o le vau tole ya o valu lima se uso lea ya talo martato pese Christmas ia so lo martato pukalame ia o tala la wolunga vai aso e pe on fa fonga advancement nei
Tino mai lo taufi Mausalino fa amaoni Tu ma per se io o ile oti Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova inotama Tofa ina soifua Sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tuai pea sia mea eta fea La upua tau no folene I tau wai so se sili le la lele Ma le fuaro sa mumu E te faata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la I whāua wina po kalame nei tasi ono le breaking news. Ma le fultata no me ta o le breaking news. Ia ona o le ua emo mai lunga o whasa launga lalangi. Temi nei. Ua avea nei le alo Sāmoa le ta alo lo peleki o Wale Sititi. O le Breakthrough Player of the Year. O le tama o mawa e le sau o lan ta alo i lunga le tausanga i luafe lua wha. E le lau tau fia 12% na toi whailoa tu le talan na. Ia manu malo nei le alo Sāmoa Wale Sititi. E le whailonga o le Breakthrough Men's 15s Breakthrough Player of the Year. Mana ia. Tau mono mea. Tau ia le maua i o le whailonga lea. Ia, mono. Malo whaftai. Ia, toi whaula tatu po kalame. Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Whātalo whātu Sāmoa le nei tae au I le pa ia male mamalu o lo mwhai ona whaafua mai whaasala launga a le si ufonga le laumua tā lofa lava whaftai le tō mwhai ona tātou toe whailoa I lungo pe au le ea I le nei fo I tae au fō a meisal nei as wharai le porkalame māsani o tala la walunga al vai aso ia le fo whata simai le fionga le li pule af masanga te alu mo resi e wha manino a tili niso ngā luenga si ufonga le laumua Whalau te lea tili niso mata upo
o lau alunga nei vai aso. Ta lofa lau fionga msang. Ta lofa, ma lofa ile fa malu si maltai nei. Fa ta lofa fo I tu fa ta lofa tu fa fonga ngale tunu. Tunu ye la I nisi vai nga ye tita no tu pe ma interview mo pa pro ta ni le vat. Ya msaloi fa mo moi na vai nga msanga fi sau no ye. Mo le tunu se ya mata tu nei ta puia mo fa fonga le tunu. O le so o lo fa ye le fono ale Broadcasting Standards Authority o Kilani. E whaatala noi Future of New Zealand Media. Tusa o lewa vai le tūranga anga I whaasalalau ngā runga whaasalalau I New Zealand mo le rumana. Ia, e whaile whono tai au nei, ia ale fo I pisi tata ofisa ia o leo o le mwhaina a waise si whono. Tonu e stamina wara au le sitasi o le mtanga luenga le mane fo ia o me tata tanoi. Ia ma vai le longo tūla whono ia pēna awe fo tata sau. Ia ma mane tanoanga no ia I le whamoe moe le so I au kilani. Ai e mana ia o mtau pui e o te lea le swinga I New Zealand pe o nei lo le TV, te le na vaia tangata whainga ruenga, o la e whaanga solo ali le longa o lato au whainga ruenga. Ia te tununga I ua na vaia fo manisi, e o I pokalame ia te le na matamata I tātou TV pe o le Fairgo, o le Sunday, ia maisi pokalame lili, o lawa mo whatatia. O la tova ai wale whaingofia na whaatupe. Ia wa wale tele na futoi maoni la to whaasala longa whaapisinisi le na whaatupe le te lopo kalame ia. O le tūlanga na o lewa ai. Po le ale tūlanga o no o tato pol kalame lumanai. Ile whainga malo le leipa le sa iei. Sa tamu whai e tu whaatasi le TVNZ ma le Radio New Zealand. O le la tō na wa ai o le suinga le o ia peita ie. Ia fo ini sina te te nei wale ni to tati el mele ia. Ia le lau tato lol mele ni tupu. Le tau nu lol fa moe moe na I o mai lo vai a lo maniso o whainga ruenga. Ina ua tau fia pol kalame. Ona o le lava tupe fa tupe inga ruenga ni. O le tūlanga la iele. O le si tau pule teli o vaenga ia na tupu le vai so ne sa valina o te lo o tele ne tele no nan a wai hi koi male tau pule le palemene mo le sitseni o tangata Sāmoa. Ia ai o le asong fo Sāmoa le vano e mate fo noi ma le pulisili o le Pacific Media Network ia Don Man. Ia tata no fo I awala mwhai ngā lue so tau au tātou. Tau lia fo I mai li lua fe sumal whaar whai ungo lua fe sumal whai o mai lua fe luas fu. Ia sa tato whaier po kalame mo Sāmoa. I lunga le ala leo le mai le leono le fia tau sfulua I le poa stofi tai tasi. Ia pita I tato whaamuta I nana o tato sifi mai nei. Ia a leo to taritari noi di awala mwhai fo in tato ngā lue whaatasi. O le talu meila le tausanga lua fe sufa. E tawa nau pea lava e le New Zealand e le whaatu pea tātou malato. I le tātou ofisa ne tauntoa tātou wa e o ngā lua whaatasi. Wha lea tili pol kalame mo tangata. Ia tonu o mena e ono o ia stemi o mua. Ai se baba i po fea anga I ia tanoanga fo I mfufuanga I le anga I luma. O le vai muli le fio fo stalon ma interview ma le pulino o polurua I le vai so nei fata se vo I ma le sui pulino. Ia sa mato tata no ni so mta upo e la volunga mo la to I tutonu o le ai nei polurua. Mai e mana ia fo e to e fa manatu e tato o le o polurua la wai. Te le yo me ngā lue whaatasi ia ngā luenga, e ngā lue whaatasi ma tangata. Tai pe o me o boosters o car seats, mo le saunga le mo alum whanau tonu tā vale. O le i la to o unanga nei me whai o nei alue tala noa I ma wha maonia me mo mia oi. Ia po ni fsoswani fo te mo mia. Ia whisiri ai, au te loa e mo se whautuanga me tau o na whai. Ia tala noa mta u whapena. Tana noa fo le si poloketi le o le Papako Whai Roach Elena Whai. E a leo ta tala lo ia le asulusu tasi Oktopa. E lau a mata o na mata ngō fie ni si o awala ia sa tumtum mai mo cones fo ia lanu a muli.
Ya le o ma amatana mai ya ai o lo telefo ya singa luenga lo tupu teni o porua. Tai pei fo ya si ai I nutila atoa. Le fo I au yen ta upule o Combs. Mani tele sa ele mata noanga stasi o Paul Kalame ma pule no porua. No fai le atonu mana ia pe atau fai ia. So e mo me o Combs ne ai e ona e le pule nganu. Ia ono le la to vatu vo le long na tu sta na ta fai inga luenga. Ia mamo la to tup. Le la no e tu ne na fai le sa li linga al maloi le tau e fai ia meni o wala New Zealand atoa. E te lea over se lau miliona, a to tia lu se lau miliona ta la le tupe alu le fai ngo mene. E la vea ila mene o konzia e mai e whanga ilunga o wala. Ia pe o mta upuna le o to tilo to ele malo. Ina e fai tia tupe alu I vaenga ia wa ato alu luova ya so tutua konzia le senga luenga I fai. Ia la tutonga ia le tupe I tulanga fa pena. Le si mena o ele matan noanga o le tamwhainga le malo tu whaatasi a pule ngā nuu. O le temine mo Porua. O Porua, o le Hutt Valley, o le Upper Hutt, ma Wellington, o le to whana, le opipi mai ma Masatoni. O la tola na unga lue whaatasi ina ia tamwhai e whai whaatasi le lato a tapenanga le mo le anga I le whaingo vai le mana o mian malo. O le masino se te mo le tausanga whau e tau no o toi wa umana fai fa lele la to tapenanga o le la to afu fuanga whatatia. Ia na watule e ngā lue whatase mal malo. Sa manatu la to yo whatase tato ma Wairapa, ia ma Carterton, ia petai. Ia la ua mana o ala ue o to ua. Ia o I kapiti, ia o la ua nga ilunga e horu whanua, ma isi vaenga ngā lue o le maua anita. Ato teli ni pule ngā nui o whaatasi, ia o na whaingo fie fo ilea ia o na aitalafu tupe whai ei. Ia e mataulia o so se aitalafu ai whai e o a hoi o au ngā tupulanga luma na i matatou le ne I tongia I aitalafu wai leo ngā luenga tau ngō fie ia. Ngā luenga o le tau whaatupe le whaingo vai fo ia e tau ma whai tātou o le vai e mau le timu. Ia ma le vai le wha ngā I tātou o mukuka ma whale tā ele. Ia, o tūlanga na o le taua ngā I ngā ruenga nei ale pule ngā nu. Mo tō Porua I o taitono pule ngā nu uma. Tele o isi Paul Kalame le wa amatana mai fafu. A wai o whaafifianga mo kisi masi. Tele o mene e whaifua. A e fo I pe malotia a inga. Ia, wa ai Paul Kalame na mwhai o noe matamatai. Nā o umana whaatati e pule ngā nu mo tātou. Ia, Savalina penga o vaenga na fio o to istala mo na. Ta se atu lo isi umta upuna. Malo, mele le ia Porua le avenua meal pule no masu pule no e whai loa vaenga ia te o fo uia pe a misi le tele o nei vaenga ta ua o lo whaatino I tonu nei porirua. Sao le ia a tonu e mele o isi pule no e mana o mai a pe musu e mele tupe tonga e la to Paul Kalame a Porua o le wha tupe Paul Kalame la to tanoanga I lungo le tatu le tio. E voi lo la tulta o so ni vai anu te me tau fai efisi do Paul Kalame fa pe nei ma ia le voi la tatu tal no le te mine wa voi la fa tu pelato ia o sin pulenu ia na o na tala e mo mai pe o mato pulenga nu na o fa ni tonu ale mo ma tu te mine wa va tu le tanga tu fai ngal bengal malo e va ia mato pulenga nu Ia I se le tau pule ngā ua nau peo I nei whane tonu. Ma ne il whanonong mai lua interview ma pol whaatanoanga fo I male fionga le tamai tai whai pule. Ma ne ia, sa to e matatala no le aso mua e o le masina ne ia peita I le whitau I nau Sāmoa le taimina. Ia umalona malanga fo le Engilandi lana peo le nita ua. Asa mata no telefoni ele la umo ele ava no fo le vai so le suma wa papa e fi sa tato le tio tala no ai e mata no lo fa mai a me le fai lo lungo le suma ana le valula le e ole la to fa fonga mata no fa malulu o fo ya to fi fa no lungo telefoni le vatu a pe o swinga o tato le tio e fai ma fetuna ai mo ia te mi o fa ilunga ina ai ste mi pe o ta o nei ia taun whaatino po Kalame le wale whai ina tele au isi mesi intu tupu
la le mfai ona to tano se mo wai telefo istu tu ngia le la yir swing al town ni to fa fongo mai tatu telefo ile afole fitu ia ma le fo fa ngolongo ye fo isi la wo fa mai ma le fo ile swing ale la to fa pena telefo e pa wal me se fo le la to ye ta pena telefo wai va vi usu lunga te pena ia vanga renga ia ai afa pe fa ngo fie mo le nga ilunga ia tono le swinga le te utato nga ia ia fo i to fa tu langa ita to telefo ia fa va no te mi fa i si interview fa pe mo le nga ilunga ai manai sa man matal no mo le hikoi ia wale fo na ia ia ma wa ole mau ale oleo fa sulu afi tanga tena ia ia le mau stasi tu stala pe ona lipotia ia ole vals fu afi o fa tu mulia uma wala o tai Wellington ia Savalina o tōna nei tai o la sa o eva ai le sona ele. O te whalua ina whina ngalo pe ona sauno fo ia Barbara ile leo wha ingo tangata. O nei e matua ai, na matua o wha ato mulia, ai mai se lau le pe o le mea o whai. O le ua tau no ole amatanga o le solo i o i le malaile i le palemene. A lea e sa wale solo e a mata whainga la unga i lumo le palemene wao. O mari le sa ia tātou lu mai nā, ia ma o ma anei sa poe atua tai lalo ma tātou videos. A lae wa a mātawhai ngā la unga le waras fululua le whape sau solo. Ia a mātala unga le ae e sau ale solo. Ia alua la unga, lae tewe ato o lae sau. Ai le whapea fo i lae sau wina le pe whāni atu laina. E ta ape e kawa ato alunga le awala tele, e o mai au tawhai stangata. Kumatua ai esele to inga tu mona iai. Mela ia o le foi sai stanga tan mato masani na mato if mai. O lato mate i lope o se la wa fela fa inga tanga ta matua ai esele to mona tu moi. O le si foi vai nga mata ina ile nga tai. Pela vo nan sau no Barbara. Ele na o tangata Maori a o tangata Papalangi. Nei telefo nei tato tangata Pasifika nei vo nei tangata Sāmoa. Mo te masani sa mato tala noai. Tai le aso. Ia o le angangana o le ato e langolango le solo lea e whaeloa i le te e lea fo i vaenga i lea pili wa to e lo te ele whea ngai waitan. Nei manei whaftai wa o tōna o e o ana ma Mario tato ofisa na sa iai. Ia manei fo la tata noa FC sa o tuia o wanane e mwhapopo i le mauna a pap. Mai manei o le siame whatau e pap. O le ele na o maori le no na filongia. Nana e foi sanga to lai tel tonu na to o le matua se o le mele to e lota i fole fenga nga o mona singi i tau sanga vai ta tia la o yele ta yala na e ta di mai na i fu fuanga malo ai ol to yo foto i lo me o mona nga lu mai to a ia ma fa o telo tu la fono malo le o ye o lai fa vai mai fai unga i fa msinonga na fa ia o la o muli ia mo le au loia o lau whamasino. Ia a to lote a tole mene, ia te lea aisi a ia inga. Ia pe o vaenga nana mana i hiltan no. Tu se o lesi mo tala whala so pito o New Zealand. O lesi le me te lea ntupu nei i tausanga nei a tato. Mo tato pol kalame fo le today in history. Le so mo me tala whala so pito. O inga le la wha mau fo i tala tato. Tausanga lea mo tausanga lumanai. I tō te whaafonga, an mesi, o lela, i e masui o tātou tōnu poka la melia, sa awai le aso lea no, ia ma o tō o lea fo ina a tātou iele nei vai taimi leo langa nei. Ia nana muli ma wina tātou lea fo i a savali whaapitoa na whai e Māori. Ia ma tangata lau tele tōnu New Zealand. Awai lea na o le whengai ngā Māori ma tangata. O le whengai ngā Māori saini e le maro piltani ia mō tangata e se uma. Ia Māori e le pipi mai fo ia tātou. Ia atono mania whai ungai mo ia e le i. E wai a fo i tala noa ia, ne le i leo le act na tala noa le, na whaatupo le le wha le vevesi lea. Ia ai peye le i tali le lea fo le mālo i wawai atu. Ia la whaina, mesilia le o moli mawina. A o se se to mea nai whai o le tō tele o tangatana, e le te o maini tangata sawa wali ma le pito. I lunga le motu i mātu. Ia mau mai matangata ma le motu i saute. Ia, aleana whewa i le. E vaia. Uma le nā,
ai o mo le so lulu so lulu ia ai fai fo le si fa singa tele le na fa le palemeni ia mo tatou Samoa o mo tatou so tanga te whenua le o Māori ia watu fo ia Māori mai Hamoa tatou mai Samoa ia fina wa ia fo mea na fai fo le tula fono le malo sa pasia le tula fono e vei tangata mai le tasi iwa whawalua o no tasi iwa lo whae o mai tasi iwa whawalu ia o la tōna ina ua fo le fai le toiloilo le fai unga na fai le Privy Council i Britania nana mai le lato fai o to uma na iai soi fo le taimilia mai Samoa o to tangata o British subjects po tangata i taunta o tangata New Zealand ia o nana mai le sui le i o tula fono a leo to teu ni to mai tun e leo to e amana ia le maenga na e tau ona to e whaafowina ia e pia ma le tolu a feli ma se lau e leo to te leo i la tolo soi fua ma le temi nei e anga ba ai ia monisi o tau a inga fo i o Samoa e le i malamalama le mea nei tasia le mea longo iai fai le application i ta ua ia alo iai o io tangata anu o New Zealand tu sa pe le o moni fa moni anga le temi nei au te tonu i le tanoanga ma papa ia isi vaenga i tau ona to ilo e fa popo ma tau lia la ai te o misi si fai ngā malo e pi e loto e tau na fa sa o vaenga ia ia na mau e lola ia awa o tangata matutua e ono lima lo tau sanga i New Zealand pe o le citizen ia ai mai no fo to New Zealand ia na mau le o le pensione ia pe ia ile ia inga le na ta o le matanoanga ma le fai pule le na ave tonu le pili tau fa o fili o te anau tu yono e de o le veila ma le vaenga na o tasi ale mele na fai amana ia o tangata no o New Zealand ai le o le vei ma le pensione langa yeli stula fono New Zealand e te tau ona e au mau tonu New Zealand se funtau sanga ai le o lo lon suli ona e anga vaila ia le pensione o lo talala na fai tu yono e le tanoanga na o le fala velave ele i loa tangata nei o la tō tangata sin whanu o lewa no maina no fo New Zealand ai le i mai ele sfutau sanga muli ina ia ngava ai la tō le pensione a tongu to inga whailonga whesili na e la e mwhain teo muli an me taulia le ua mutalia ia wawa ai loa e peo le taunoanga papa o le ua tuulunga le upenga fsuta inga a le Department of Internal Affairs ia whaatulanga mai pe whaafental sanga lo e whaatino le vaenga lea ai pe au la songa fuath to asaini alo ia lo kovana New Zealand ia ona vea lole mo tula fono alo ia malo New Zealand ale o pasi o maun faitanga e lon whaato ia o tulanga lana e pe no el tanoanga ma papa ia se mitanga telefo ina mo la to vai pule umana iai ia o se volina o to voi le no o pu ngol vanga le ma nei voi fa popo ile mena tu ma to va inga le so ia ma nei le to tele o le tatou tangata sai wa le na mato ia fo el faitonga mo ia faitonga lua ia le wai mal faitonga tolu ia le lo le se senga faitonga mo ia sa to tele fa ile faftai fal maftanga fa fe au Sāmoa tātou le Wellington le Sāmalosi mō tātou lava i Wellington e Sāmalosi lava latou ngaluenga sa whaatino le tamwhai e lango ma whamaupopo tangata ia le sailonga i le whaitonga mua saul whaitonga lua ia whapena fo ila i le whaitonga le upasi ai le pili ia o tūlanga nei sa iei sa whaatumulia tātou tangata mana ia fo i le whaingo whaanongolongo i la unga ia sa whai a whaipule ta itasi ia sailo i lea masesina na tu e sesona whina ngalo le salangolango ina le pili no na whaitanga whaatolu ia o te atalao le si whaipule vo i lea sa tutulu vo i le whaingo lana saunoanga i le mai le tule al national pala ia e na tūlunga wapea o lau le tangi la le whaingo la unga le whaitanga lana tolu le pi ai o le umanga o le bo sa vali mai fafu ia na matua tangi ai tono palme na matsali as wa ana wai pu le tangi vai pule le tutulu vai pule ia e foi la si tanga Samoa na sa
ia whaula ina ilana ula whala. Ia wāti le tangi matua, tangi masusu. Ia le lopo lama. Ia e peo leo o tia o le anganga fo ilea ile. Ni mea sa tam whai mai. Ia male aia tau sa ave esea mai o nei leo tātou tangata. Ia le to a maua le avanoa ma whātou la whono ina no. Ale me lei. Ia le ua vave na whaile to la whono whaatino loa, aso lua. Ia amatau na oe tau sa. Pea o Tom Rutherford e le ngō tangata na lo whanongolongo. A wha pe o ia na a tono tangata na tau whona a vea ma minstaro tangata pātu motu o Pasifika. Oe pe, na e, tai pea o tātou le tangi ngofi. Te wea tue anganga mai ai a tātou. Ma ne voi se sua le po pe sa o le ngone ai mai tano tātou li tio, whata tano foi se mo le anganga o na voi foi puli. A tanga te whapena, e te una wawa ai e whaowo, ia tātou fwoi hawhai pule le palpene. Ia matana noa wai e ele anganga fwoi le te tonu i me whapene mo le lau tele. Whaftai o le sila na mta apuna matana noa ai ma pāpura tai au nei. Ia malanga le na roi nei i Peritania, a wana matana noa muli whamai o ia le alui Peritania. I le mta apule ta o le reinsurance. O company le insure tātou ni New Zealand. O isi e se alfa ingo lātou. Nau fo leo lātou insure lātou is company te tele. Ia a evo is company lunga tu si. Ia pe wha pena le whainga. Wai le tātai lava ni tupe maua nei company tātou New Zealand. E ka vai mala what nā tūla le pēa o mai aia a fia tātou pe o mei tātou wa ia muli mawina. I lunga i au kilani, le lolonga lena tupu i au kilani lena leanga malmalawa lele. O Hawke's Bay. Ia o tele lo o isi motu lo le motu i saute. O taimi uma le angai fale nei. Awa peo le fale la insure. Ia na alu le tanu no le insure. Mani me toi wha welo fale. E fuafua ala le toi ngā insure na whai. Awa peo toi wha lei ato le fale. Ia na mai le ia whau ato lo fale. Fau. Ai wha ato pe le insure le. Whala vela. A tele lo ni fale po ni me to tino tangate wha anga. O le tele fo ina le tupe la aluai. E mo mi ai la tama i company o isi o company nei company te tele e lango ina la to te mi whapea wai e ao tu tato tu pere ave le company alu le company la insure la to isi company e te o tele ni ka claim ni tausanga e watu ia ona le lava lole o tu pe whai pe la mena na roi papa e wawa ain whatala noa yo pe whawhia ona whaia me nei laima fo fau ia lo na ia tofi le nei o ia o le so upule i mta apatau tupe ale whainga malo o le patia le lipa. Ia ai tānu o rua a te o lumanai ai toi pale mani malo lea. Le patia lea vea malo. Lona wingo papa. O ia nala vea mistau tupe. Ia o lai whailana ngai ruengo lewa vai umu mta upune. Ina ia malamalama mafofofo iai. Awa a whainela le whatosina vole le padokta le lumanai. Ia o tele o mta upune la tu ia ia fisiti. E si ala le latu sidi ala uta pena i umalamala mai fo. Ia e nisi me umalangi fo whanongonongo atu. O Chris Fafo. Le sa whai pule i nei wao le whai pule i nei i mana ia mapolurua ia papu. Ia Chris Fafo i fo le sa i nei o ia fo sa whai pule i nei na vea fo ma minister malo. Ale whainga malo le leipa. Ia o ia lana i ele pese komisi lea mo tangata Peritania. Nana mo le lea fo le lana tu se vala uliele e o fata si malanga lea. Ia nano e tatano im ta upune. Na wawai le i tato i tua inga insua e tauna nga i e fo ini. O mawhawhawa le le vasa Pasifika. E tele na le vea tonga, o Fiti, te isi taimi o tato Sāmoa, o Vanuatu, i mo o a wha. Tauno le si vaenga nei tauno wawai fo i le PEF po le Pacific Island Forum. Le taupulenga leo motu o Pasifika. E tau fo ina vai se la to insurance. E ka vai la to. Awale la ki aisi nuu, ala iti ngā ina na isi nuu ia. Ia, e rea ngā whati e whiti le tongi iau se tupitili ai mana ia pe a ngā rue whatasi soani e kawa se insurance policy fo lili se polisi mo e kawa ia nai motu o Pasifika. Ia mbawa fo tato New Zealand. Po whea vaingo New Zealand ia tele na afia. Ai whaiwhatasi se polisi e kawai. Ai soani malo. Ano ofisiri atule ia papa. Pisa mane e fo ia tawana ui au
major polluters. Yeah. Le awanga de tupu fa le tonu laulangi ma fiel tato siu mang. Ma le tato planet. E tau no la to tongi a premium insurance. Ai langa le o no ye tato. Wa ola to la lenga te le fa le tonu. Fa le anga ile siu mang. Na nevo te lo ya lu ai un te no im tau fa pena na. Le sila vaenga le ele summit po le la to tanoanga le faini ta o mena le faina a wai mai papa. Ola e alu ele peno po le fatsinga na e tartan lo ma au fai pisini si le la avela to lo fata wa tu America. Ya ma ne fo na wai te le asu inga le pa tu la me nei Donald Trump le tau sanga fo ya yan wal. Ola o man faila ne ia fol folanga. O saina e ono o tu le ono full percent e alvo e lunga tariffs po o to inga la fonga ye tu ton duty le va tu tolu o lo ye va tu i America ina ia fainta ina ta no ot ia tato ia amata tu full percent e lo full percent ia pe o to inga tanoanga na la ia lu ia ma va ia a tonu mo fo so no fina ngalo i tanoanga mta fa pe tala no le ia le Pacific Housing Project in Epurua. Ia whawhiwhi na Pablo Leana tau mai. Ile ulua i tano angol mta upulia. Sa iei tono le officer o Pito, William Sio. Ia ma whamtua ina. Ina watala noa le polo keti ilia ma wawa ai ile whainga whaule ia mo mele tupe whau ia tangata Pasifika whale mo lato. Ia peila on tato muli mawina la stosu tasil masina oktopa. Le sa fai le sa uninga lo ia tonu polo nei. Ia mo amata ilo le polo keti. Ia le sa mata noe ma whamtua ina mulmuliane. Ta ua suval fale le wa umana ma ia consent po whamani anga mwhai on whanga i uilo ngā luenga. Ia ala ewa wa i fo isi ngā luenga wa e o atu le tol se lau le a whai o fale. O la e whai a e whau ine i porua. Ia ai ale leia ala le whaalungon ngā luenga lea. A whapea i tato au Tradies Pacifica a misia Sāmoa whaafonga mai. Ia tō māmana ale leia tō vainga o ngā luenga mabape. O te iloa whai una toi whapea tu le mālo ia whamtuainga. Ia awatu toi whau a manis whale. Ia ai whaalangolango fo ilai tato Tradies. A whaamaoni ia ma le leil whainga ngā luenga quality, time, on budget ia whitau il paketi. Ia whaingo fia ai a toso ia pe o le mwhamoe moe kangi ora lena ia kangi ora. Na whamai le interview tato tano e tato officer. E losu lima tausanga e whai ei whale. O whapea, loina e hoti alis tanga tele i o taimi e. Ai a leo whaine ia, leo a mata tala whamtua inu. E o atia te semel tausanga fo. O mai a whale suvat. Ia, talo i tau no whamoe moe. O vainga fo ila lea ia listala a lo sofa perfect. Tau whai o lesi vainga nā mo o tau awai e mwhai anō whaatasi mal whanau. Ia ma tau whai listala e tatano fo e po au mai e inga. O whaapele i lawalo tupe te minei. E ato fo e lesi sfu tau sanga o tau whaanga soro ale me nei. Ia e o lesi lima po le fitu tau sanga o whainga luenga ni sol whanau la o mal te minei. Ia tō o whaatasi lole ia e... Tungi whakatasi. Ngā, e whainau whaatasi e sautupe whaatasi me whai e. Ia male tūlanga o tanoanga i lana ia a fo ile le electorate. Le tūmalo. Ia mo ia o lai pisa, ia e pisi. Ia lai fo i whainga luenga whai pule. Ia pēla ana whailan tala laki a ia le leile lato team. Po le lato vaenga le ngā lue whaatasi. O lo so ani pe ato e sea ia. E wan mele tupu a whape o ile wa avel whaamua ngā tō parti. E te sau noe mata upu ia. E te le ala lau tape nanga le tōtau sang. E aile whaia le whatosina. Ia te le taime tō e sea ia. Ai ala lofa foi le tō mālo, le tō whaipule wai le whaingofia. Sao le ia. Ia fo ia mana ole tūlanga tofi leo wa sa whai mai ei pāpra i tōno le Parliament. O sta mai tai mo mole Pasifika, ole o mia le tūlanga. Ole talana na whai a papa o le ngata o te mai tai mo mole wa tu e whai e tala so tala a. So o kui tau tupe a se pati. Ia o le Pasifika.
Ia atonu e tato lango sua fo I wai. E lisi nam ta ti ala siki fo I tato I nei pa te ua te ua tonu. O fito non malo. Ia malo. Ia se I faisina malolonga msanga yon tsoe whaawauler tanonga whaftai. Vaenga lua o tātou po kalamel nei o tala lau lunga o mai aso mo nei fo ias for Riley. Ma nei alfa longo atu le lua tanoanga mal tamai tai whaipule a Barbara. Le tūlanga o tau tupe mwha maamla mai e vaenga. A le fo e vai atu. Ma nei fo ilo o sau nonga masanga I isi fo e vaenga I o na leva vai atu peto o sifuru liman tangata. Fo ia whaito whaal tu mau a inga o le fo tala noi vaenga I o tūlanga tau tupe. Ia ele ngata I leo le fo vai atu I le mtanga luenga o tupe a New Zealand. Le tala noa mai le mtabule o le capital gain tax. Yo mano mania o le capital gains tax o te le fifisidi a papula mata nonga wa on ta upwe e tele na fa a fo if te na ye fo ye le fo pulu le o pulkiki ai me sel temi pa la o temi parota ai sa le o me fo le fina ngalo le treasury e le tanga rengo tupe e pe tauna to va to to ye fa nga malolo I nei po pati ese ile tūlanga le e whaini la fonga e mo polo fiti e maua I pisinisi pe whatau atu e po fale e leo le fale mo se ainga a se fale motu vo ele le wa oisi e se furu tolu fale e mautu tonga I tangata e oisi na le whatau o le fale le umi a to e whatau atu a mo mola le polo fiti e tauwhi uma o le polo fiti a wha pena e whatau o le fale le on se la wafe ai whatau tu le iwa se la wafe I o tō se lau le tupena le e mamai mo.
Ia tu pena te mine e leo e la se la fonga e fai a. Ia la life sitting ia. Po le ale le fitau i po le fea. O le tata fai ngā luenga le apa pena le onos futa la o le fa pe fe fast food wafe tono tongi tau sang. O nai to tongi ia mo meo la fonga i tala umana. Ale la mo to se la wafe tangata le no fol fale le a le mo se tala tongi. Ia pe o tanoanga nai le la o mai fol foto anga le treasury sa o le mta apuna. Ia tato vai o te loa e fai ai una sa o le polisi le fai ngā malo le e nei. Ai apea tau na fai lo se tato la fonga le ai le yoso mai vo si a. Wa o to tele o le ngona vo i fadia. Wa le te mile na ele leipa sa ele sa lingo fina ngalo le tunu. E opa tu le afo tangata na sa ili fina ngalo tonu New Zealand. Na talia la to e tau na fai se la fonga fapea. Ia o te lo o fefe o pati temi o le talata le palota na leina le wha o won tau. Ia leo to e wawai nei. Ia pela la o tamoa tua ia papra. E pe tau a ngai lona manatu i se tūlanga whapea mo. Ia wa o ia o le tax lawyer. E o mtapu tonu hale ngafo mai e lana ia fo i whailonga. Ia o le la si e lawa fo ilon si la fia i whainga whapea. Ina ia whainga fia ai. A tau mai lai tangata ia le au whaito whaale i tamau ainga sūlima. E lua waenga ia na wawa e lato o le memo mua. O tangata nei o le tu se wa le malo pe o tangata e whau au le leipa. A le wa mai lato, mai o lato o tangata e se o ma lato ma o lato langona. Ai a o le meta o puitala noe ma lato wa i si le whainga le malo o tūlango tamau ainga. E se tu se o ma lato taltenunga ma o lato manatu malangona a e taulana fa apia o langa o tangata i fa o le leipa lea leina fa apia o lato manatu ia alela ve o professor ia university ia o tangata fo i o economist ma la fa to fa mta fa pene ia le fa ale fa le bla o le ia mo tangata le ro ia kanesha nana ile fa nga malo le pa sa ile fala tonga e tonu vaenga malo e tau o le productivity ministry o department o la tona na ba ia fo ia ngā ruenga tau tupe ma tamau ainga o New Zealand pale mai lo whainga malo leo mai lo avisi ia la u whai ala e le fo i le tau tupe ia ma le tanga ruenga o tupe ia ba official malo ia la to fofanga mta fapia ana ma ia le mau tangata ni ile nai pe o se sele la fuona to tio o le me fo ina le o to ia le va ngale o le recession ia o le recession e lua lo ia pilota vota to lu masina ele o alu lu molta to ele o topo le peola le tato tamau ainga ia nata o tato la to tonunga o le fofuanga le malo ina ia tipi tupe whaalu le malo ia teminei de te lea le whaale tonu ona o vaea le to te leo o le au whainga ruenga le malo o watua le tolu wafe le teminei e tangata o le inga ruenga a ilta tununga mai e al whatinonga o le fofuanga lea a le whaia le spalota o atua le ono afe i le fitu afe tangata o po a ngā ruenga le malo la to sia wa tutono numero na ia isi ava noa whainga ruenga e le whatu mua le ia inisi ia ai ruenga umai ua o le inga ruenga na ia ngā ruenga na e maua ia o le tele tangata whainga ruenga e maua mitupe o e whatau ia maola ia altama o ingo tato ia lau tato muli mawina inisi o tato talafou le na o whamabaya o tele isi company o tapunia company o leva na i tonu laumua wa o le tangata whainga ruenga te whaatau ia lato. Wa waea to tele ia ona nofo mai lai titi tupe whaalu nei ainga. Ia on mena le wafi ia i tato o le lato maula. E ni te tau le malo ona bawa ai tala fo le malo wala le titi. E na tau nā mau. A bawa ai tala fo le malo Amerika. E whai tau triliona tala o Japani whapena le maulungo le lato. Ia pale se ngau nuna e te le fo ila tupe mo mai tupe a
ele pe o tātou po le te wau te lunga ia na ma moya ma susu le fa tau le te le tātou ai le nisi tātou minerale o le fa na lango ia na fu fa le le anga fo ia le mo tu pe New Zealand ia mo le tātou tourist system le to te le tanga te mai nei ma ai le te le tātou tu pe fo le mo mai tu pe la fo mai New Zealand na tu pe la fo tu va fo le la che siamo over a miliona o i biliona ile tau sanga mo i tu pe la fo to ai ngai nei i New Zealand Australia America mai si va ngol ke europea New Zealand la ele tele tu pe pena mo mai nei o le malanga sia tu lo tangata ia faia lo na ia langa mela ai le to ai mai to no New Zealand o le maula la va ngai e le te tau ona popole tele le malo i lana ai tala ai tauna wa ai ngā luenga ai tauna whaile te minei ai borrow ai tala fwe whaatino ai wai e ngā lue ina il tamau ai inga ai whai ngā luenga ai tangata mō tutongi whātau i maoloa kampisinisi ma me whapena au le vaenga la lefa mai la to in tauna wa ai to le malo o ai tala fwe company pisinisi ma tangata tai to tasi o le nā lai ne ti ngai nei New Zealand awai fai tau a toa le ai tala fwe le ngā tole malo au tangata lau tile ia na vai me lo longi fa pe o ko se ai tala fwe New Zealand o le ai tala fwe ia malo le titi ai atu fa tasi na le mai le la to mau o na e te tau ona vai le malo ai awole ta ofia le tupe fa alu mo ngā luenga ia ma vai ai tangata fai ngā luenga malo ia mane fwe se vai a tono msa upule se istei mo na fa tala noele o papa ia ma mai fo sona fina ngalo ia ia fo isi la to ole la fai to fa ma ne fo le fa tata noi ia ma se fisiring ia fo ma lo stemi ilumana ia to no tau sanga fo la ma ten fa tala no su yo malo ia ma nga ia fo i tau sanga fa nga palota malo le te sau noi vai nga ia te mau ai nga ngalwenga ua fa malo lo ia wa chilena le lava tupe fo ia tangata whaatau pisinisi. No mawa faule le tumutumu le tau langa i le aso, a me se le solo le hikoi. I le tele o tangata, i ale fo i sa maa wana a tom sao ngā fo nā so i tasina so soni nei i pisinisi a sa i tono. A wā o whalo loa ia wā se mei ma le vaenga sa i sana noai. Wa falo loi sa fafsanga i male po na i tama i whare kofe fo ina. Nia na o Yesu sina vai le site mi ua whai si vevela. Ia te alu atu. O le ai mani. Tama i mea la whangu vai lei tutono la tau pusa aisa. Ia o me vo i mea ai a me tau ma whai whaatau. Ia o mtuale ai ani mea e pena nai whaske ki e tasi pēlua. Ia le vo i moli mau mai isi tu stala i tono isi vaenga o isi pisinisi. Ia pe lima se lau i pu kofen tau lia na ansa i tas. Ia tono so ni te lei fo ila solo le na fa. Ia wa toi ma fo na tu langal ta mau ainga pe nei sao no ma sa. Ku te roa e fisili i pisinisia. Tu so le ale pasene na lu lunga la fa tau ngala so le. O te roa la te ale o le fitus full pasene. E pe il termino no se mai Sāmoa nga mai le chokom. No fasili le fa le lola malai vale le fa tu la vai la pisini si te mile na ai fa mai o le vai aso muli o le aso fa ngol vai aso le na fa ina o malanga se mai tangat e fit sul pasene na we lunga le si ti anga o la na on tu pe mo e wa foi le wa tangat fa tau me o mai fa so vani ya o ila ia fa mani anga a le ya la le fo fo anga tangat mo tu ai fa yani po ko festele ane e fo si o ko le positivo no sa mo ding ele sa tau na face sinto mai fale ai ngan nai fa tau ali poko ya malo mana ia tilen mai ngai pe na sa no sa e ele mta pulena au mai foi pe mana foi sa no e o le tele o tu pe e maua e a foi e so sani mo tu lango se fo malo loina ale fa nga ai to lau yo le kivalito i wa tele ina o i tangata ia au tele lo po o ye ni me ni si vai ngai e ona mana ia atonu wo ai le mele matoli vo le sa ia tato le tio talo nei le sai linga tu pele na fai Lorenzo ngalo tau so fa matai o si usolia
Aliena fatala no tato le tioma sa ilia ia tupe sosoane I nei tau apulena maliliu I la veanga o tāwale. I o lena whaongaila le vaenga le tau o le kevaleto. Ma ne se isu ma se o le company le mai fatala no I whaamamlama le wale mau atu. E tō tele a tangata New Zealand na whaonganga le o ranga le e sa ilia ni tupe sosoane la tō ngase tō fitinga ngase. Ma tau lia fo e nei tangata mo I kua ngā ka ni sa tō ngā. Ai lento fitinga mo ni. A olo ia tonga fiti mwhai o na whaonga. Ai mau mai whafu. Ia ai tamuta. Ai alo voi pe whaise tonga fitinga e whaitau wafe. O ila e sulu whai ina I tangata na whaile lo ke valeto. Ia o tangata la e maasani o na lato wai me whapea. Ai alo lofa voi e tu ia na aveda o lato me alofa a. Ia o le wawa ia tu e te lea o tupe o le sina e tol te lau ma le tasi. A fe te sima le fitu miliona ta la tupe na moa I mo meo me ala ia tau sosoani. Ia atonu a malamlama le fulto te leo tatu tangata. Na ilo le ele whapea so se mea mai ho soa le whaisau. E tau ana ise tūlanga fo ele le iai inga e te whamuria ina. Tua mawhaileo na alu whaisau. Ke valito ia o le mo ia wanoe e sa ile fo sosoani mo nisi o a inga e. Ia I mani il pe se I whamamlama le mai se o le vaenga le ina whatala no ho le ia mamau ai le le lo tatu le jope mana o mi vo tatu so le whatau o sato whale ia sato o vo la ki vale tona ai le ki vale to ke plint ele tau o viel tau o whale suila ni ngol ol fai ngol aisi o le tau te whianga ia mal tele o tau whase mai se lava I tūlanga tau tupe ma tūlanga whapena tau te whaai ala. Ai le vaenga le peo stangata le sa la vea I fo I le mingela na tupe. Ia peo le na toi maua maila na tupe na ua alui o le. Vaenga le ombudsman. Sa, e whai amata tano tu ta puni. A tonu e whangwhango e pēma whaamanatu I tatangata. E tatu malamlama le ia inga ma mea tupu I nei asu. Ai misi a whaongango teknolosi o telefoni whawea ai o alawa I o laptop me whapena computers. Mo tele na awala tuaini si o me whapea. O leo te e latu le e-maili pe o tangata o lau penke le tala no tia oi. Apea I o leo vo e atu I ele tupele na aru ese I mo mia lau password po se me se walu e whasa o le me se leo. O le tula fono ale matana loso o toi awa awalawa ni a vea lau password. I sesi, po le e-maili, po le telefoni, le ai. E si le lo sa vali sa o le penka o e whai ei. Na I sesi o tōna tala no atu ia. Awa te tonu te alofa pe le ai ele o mato. O mena le la vevele tō tele nei. E luatu le whamtalanga, e pei al whamtalanga lai, moni le pa e whai tau tu e whaupunga. Ia ave lo I lau password, ma lau o kia number. Tu sa nau e nofo, ave le ki o lau tanga tupe. Ia toi tango tu e wole si tupe. O le si la mela lena se se eilia. Ave lo mbala nono afe, ave ese mbala tu tupe. Ia nalu le ia, aiana no foi toi vili le penke le asoana pepe, ia ele mele fa le tonu mele. Ai na o foi ele le fal tupe. Na o ena no fo ave lo akam nampa. Ia ai o fi wifi na o ele ai alulo ave le ombudsman. Ia ila le si vaenga le sulfa I tangata fa pe tau fa pe ni. Ai lati tilo ia inga fo I whatati al fale tupe. Sa te tau ona lato muli ina ua whapsota I atu le tinalea. Ma whai se lato ngā ruenga mua. Ia e pifolinga mai ele I pe amna ia le lelwala awa to le tinalea. Ia na whaasala loe le official sulfai na le fale tupe. O le leo le tau whati nongo le tau fo I ai ngā ruenga. I tauna tonge o tolu tupe le na lau tu e mo wele ono afele al tinale. A ma faula e tato, ia a whape o e wha le ngangana, ma le wha upunga mta u whape ni. Tala no se si o la inga, po se si a to e kale sia, po se si. Ia a e whai atua, ia o lo ia, ia a le pisi telefoi mato nei, ia ui mai tartal no ato num whai mato whautu ato le. Ia wale uia, ia ona whangai o ile o lam tau. Piwa, me nai. Nei a tele. Ya, le fo ile ma tai tu e me se le ola tala tai tai mine o
ki wisi masi e lai whaapolopolo tupe a wale sauni atu. O le paua. Se le tanga atu wa leise tupe. O le paua le mea auto e tango lau teo ngā tupe le masina ato sei. Le tango e pe fofolo whaatango. O le te mine o le vave, I miss your credit card, a sei tā o ia credit card. O te alofa nei tangata ia langa e mo mia e si e mo le tupe a whaonganga credit card. Ai o le fautuanga ma fau le le. Wai o le tupe na, ai te nofo a tāla fu mai. E le ngata lai to tongi o e whapea, tau se lau nela whaonganga e lau card. Ai to tongi ma le pasene tulu o le tupe le pe atua i ona to tongi. O le whaonganga i tangata o lako card. I to tonu le masina a whapea whaalu ne le tau se lau. Ia uma le masina o to tongi le tau se lau le na le le pasene tulu i whapopo ia. Ai a whapea na te whamoe tongi na sfutala. Ia lo ingai uma o le tau se lau tupe le tongi. Awa ova maul tau se lau. Ia, o mena e mawawhau, o isi e tai lua cards. A tala fu mai leo le card tupe mai le si card pe e le si card pe o te mie. Ia tu sa ngā ua nofo o double trouble. Ua ngofo whaati ngā ina oe. Ai, toi wa aile le i tūranga whapea e. Whainga tāia mo isi langa o le mo mi o tupe. Ia. Ia ai wa ai e une ti ngā inga wai te atua tu vale ai ma whapole nai oe mai. Ia manga se isi to ngā me whapea alo lunga to maulunga. Sao le ia no sa noanga. Ia o le tasine mta po lepi e vesi wa atono pan mene mo bootcamps ia ave ita maiti nei pe e tau whape toi fotoa ia i o langa. Ale wa ia tue le moni maole. O se sile na ave totono e mai pe whaafia e na toi soto la fono pe le o ala i le po kala le ki le New Zealand o e toi ai sau no lo e fo ia Willie Jackson. Fai pule mauli le party le mo poi ma vau ia ele malo ele ne te tanto foi ne to nga po kala me mo tanga mauli. Tu so le maoia. Na mauli ale tu mo me ne o bootcamp. O le fofuanga le malo e fa tau mo tamiti e fa longa tata mo tele fa fitauli. Ia na avilola i e tūtonui, e whamai e koleni e mamoni o ngā atonu uma, o whainga ruenga le military a New Zealand. Ia male mau. E uma i tonu i o ngā pofiele umile i tonu i, wo mai, mo sui o la toa mio. Ia e maua e nei. E lima e ai aso pe vai aso. Ai toi tūtū la fono le sila i titi le na iai. Ia nā whai lole tala, ia, lea umana whai atu, o ilo longa mata upu nei nu i fafu. Na moa nei e lea ia masiao ngā o mea nei whaita maiti. E tauna so eni me totia tala whea ngai. E a o ma wha tala noa i mata au poe le ngate i tamaiti. Ia mamatua fo. Ina i e loa la tau le tūlanga i tau o na uia. E so longa le so i fua tono Aotearoa ia man po nu fo i whanonga mai. Ai o le veta maiti tua i ngā pe o le wha sala wha pe ia sa o le maua Winston Peters ia le whamai, whetau i le poka la mine mo tamati Māori. O le matua i le whiwhi o si Māori pe whaalonga le tala lea awa sa mane. Mai o i le o maua ia wano i si o le ami. Ia atono a wha pe whiau le ami tangata. Ia o le i le wano lea. Ana isi awa le te alu e tono le ami te le tau i tono le bootcamp. Ia la lau tala noa fo i sau noa le komisi o le vaenga le ngā lue fo mo tamati whapea. Pe au vavela i titi ale malo i le whaatinonga o le. Wai ia se i lo longa i whai mua po ala ngā tatau le lei. Ia ona se e leo le si. Ia leo vai atu pe ia lau se e ale sao le malo i whaatino loma. Ia matupe. O le maaliela, e le interview na uwa matamata i le afo i la sa. Le interview le afo i le Q&A. Sa fatala no ai la le tasi o le CEO o le impact something o atono e fai la tole li poti me e lo ai pe fia ia e tupe sefe po tupe fa alu ia ai te o tana longa nta tonu ale le bootcamp ai o le susu ngana fai fa pia tasi tala le malo ia ai sefe ai le tala e lima tala mo tupu e ole pe foldinga mai ole numero na fa vai ai le talo sanga na avele na mo le tupe fo le lusulo no miliona le na mo i le
Ia, pēna tuli wha pēna e Fesilia, pe o le li potia la wanga le ne tau, o wapea. Tau wala na mai la wanga na whaistatu li potia e whaila. Ina awele o awa peo la amana i el malo li poti ma le whaalputonga lea. Whaalputonga tonu ana na tono o le au suru wha i le vi su to pēna New Zealand. E mai e ilo tong ta kuma whai li potia na waile ia po le to inga hata le a wha besi ata mana ia awe ale ia tatia. Ai peo na utala no wale ula vea tu e ta upule. Ia, mana ia, mano. Ia, ona ole taimia masang, sa ole sa fifa ilo vo inai vaenga ia soi fo malo lo ina tue wha manatu. Ia, mai se lava ole taimine le o sauni e tangata e sauni malanga o fautuanga pio na i ta upi e mai holona. Ia mantua, ona mi sela le pui e ni usila i te upisi, ia matoi wha pisi atu i whafo, ia o le tui pui ale, fautuanga lo mai a whai e leo mautino pina whai tui pui, ia e nam whai toi whai tui pui, o nanga soi fo malolo ina nei ma seni ona a nga iai. Ia malo, sa tau tuana o le ai tata longo tuala tatu le tio, ai tua tu ina e uela whai ele whai unga talwhia ngai. Ia. Malo, ia, whaftai msanga mol pokalame nei tai au, ai mol malo lau whafonga ia o tato tala lau alunga na mo neias wharaile toi mau fo ile whaupoponga maasani le vai aso ai whaasoi fua ia mo nei tai mol tai au. Tu whaasoi fua. Sāmoa no watini tu tele ile no toe. Mita lo wanga ya te oe O vai tafele mu malo sami e ila Te asunu ia mai ele masina O atu maunga wha a solo E la foi o na polo I vai tu loto Ai o lau ai mo ulangi pese Ma o whanamo I leto sangi o manu lele Sāmoa o te alofa te laia te oe E mita lo ananga ia te oe Tinanga o malanga ia tinu o papalangi Tautua Mai Samoa I lana masani E mau a fua tala mawhaki Ua mau ki mapalo sani Masina e ina I ai Utamata uma e te alofani E alo lofa fua so o se tasi E le tio a moli mau vai le tasi tu si tala O Sāmoa o le penina o ne ne basa Sāmoa o te alofa te le ia te o E mita lo anganga ia te o Masina Sāmoa se I esi sulu maia Se sulu I le taulanga o apia Se I tala no ai tene matama wa fia I lalolo se sulu manaia O la au uma ua funga Ua ina le manongi mai Tausangi ai manu o le tonga mau I vi o le penina o le masa lau lau Sāmoa o te alofa te le ia te o Te mita loa manga ia te o Aua e te ata se I whai la utala Sa o tonga o Sāmoa mauna tangata E maua fua lava o siapo fo I mavala
E le popolo nei molle le manava A e fiata fao to solo pao pao E oissa sei la mai se no mamao E le tio amoli mau mai le tassi li i va O Sāmoa tangata folau o le vasa Sāmoa o te alofa te leia te o E mita loa nganga ia te o E ese ai Sāmoa I sinu le lalo langi O le matai o ia e pule to atasi E le so ona pule a pei o isi atinu Ai apo pe a lato wanganu Na o isara e lumayana mua E pai o lato matai mai e tatua O le ala fo I lea e mamalu ai Samoa A waile ai ni whainga wha a solo ato Samoa o te alofa te leia te o E mita loa nganga ia te o Samoa o te alofa te leia te o E mita loa nganga ia te o Ole
E nei vai ngole nei vai ngore taia ma tu tu follow from fa taro fa tu pa mulu ngore ta tu tu io na tu langa fa lu pele nei vai ngore taia ina u wasa fumle i vale mo minuto o te ele sumre tasi di tau tum ngore ta tu ala leo le tasi ono testi mo le tasi fa mo pe ona yaile nei taia lu sumre di mo nei o le masino november lua fe lu sumre fa ni tanto fo longa Sāmoa ia ole a tau fa i wina le nei tau sanga malo ngalu lu e malo lo sai malo le tau ata i o tō whaivano whilima mangaru e ngā whaatino le nei tae au e le nganga maurunga i a olo solonga le lenga rue ngā whaatino le nei aso i la tō le au ngā rue ngā ta fo ilea i o i la tō fo i olo o ngafa i a ma le tau sia ino nei tātu tamamtina mātutu i tātu a inga ma o la tō whaivalo whilima i o tonu o tātu a inga ia male lo lo tātu tunu ia iso se vaenga la volo e whaatino i le nei taimi mātutu folofa ma whaatalo whātua ia te utau le ngāngo le roto maulalo. Ia, i le ngāngo le roto maulalo le nei tae au, ia, mātou te o whalofan whaatalo whātua i. So ngai whawhenga inga taulangi ma o lātou wharitua, ngā ta fuilea, ia o wharitua mtausi, sa o au, ma losi le atunu, ia, mana ia tātou whanau iti o lo o whengai lātou, ma ngā ruenga, ma o ongo le nei tae au, ia awa le tau wha mai a ina o le nei tau sanga ngā ta fo ilea i o ila tau o la utu ua la tau ngā onga le nei aso ia o lo o maua le awa North Soswani ta mamal tina nei taimi
Malo ngā lulu malo lun sa ia te utau whaataro whaatu fo nei tātu ta mamtina mātutua se whea lava se vaenga o lo e mafuta mai ma e whaafonga ma le tautua na unanga le tātu ala leo malo ngā lulu malo lun sa ia te utau whaaftai lau tau tapo inga o lo manui e fo ia lo whaivo le tātu tunu ili nei tai au i ngā ruenga toi a matamataria o le nei vai aso ia awalo foi i le tātou a wholaunga foi le nei vai aso ma le whaiunga ma le anga i atu le whaiunga o le nei tausanga ma lo le ngā rue ma lo le onusa i a te o tau ia le whangaroina foi lungo le tātou penga te whailangi whiara foi se vahenga lo e mafuta ma ia i le nei vahenga o le tai au lungo le tātou le tio le tasi ono tesi mana tasi whamo lungo le tātou apia fōringa lungo le tātou YouTube para ngata foi le tātou app na le Sāmoa Capital Radio ea o te whaatalo whamo wholo whātou pa imo lungo le tātou tuno whēna foi se vaenga lo e mafuta mai le nei taimi mātou te whalo whaatalo whātou i foi a te utau le ale taimi o le ale aso nisho le atunu o le lalolangi le nei taimi o le lātou aso sāle nei po o lātou aso sāpati le nei ia a pe o le toa tele lau foi o nisho atunu o pe o i tātou ia o le tātou aso ngafua le nei ia mātou te whalo whātou i a te utau la foi le taimi o le aso lo e whaafonga mai ai po le tae au po le awauli po le afiafi ia po le po foi mātou te whalo whaatalo whātou i a te utau ia a o mātou lawa i nei i New Zealand atoa ia o lea ua lusu ma le 2 minute o te ile tula suma le tasi i le tae au lea le a mātou a ngā tuli awauli a ngā ia tua i le afiafi ia mālo le ngā lua i a te utau a whapea fo i o whiangai o tongo whai ngā mālo longa o le po ia mālo la wale ono sai mālo le tau a tai ia i o tau whai vālo whiri mai le nei afiafi ia po lea la wale taimi a te utau ia malo le ono sai malo le tau ata ia te utau i le tau tolo unanga le tātou ana leo ia le tasi ono te sama le tasi whamo ia le Sāmoa Capital Radio Policy for Fonga le lau mua ia ilana Tautua Mai unanga toi a matamatalia le amatanga le nei vai aso ia le nā utau whaafonga mai nisio tala la walunga le vai aso pe on tu ina tu fo ia la fionga le lipole la wano afa masanga te aru moresi ngata foilea ia o le toafine ia Severina Kasiano ia ma toa tele fo o le tātou tautua le tae au ia le o se e mai le tātou no fo vai mai lo lori nei vai ngā le tae au ia lo tau au na le nei ia mia tapa mana ia tātou whiro o tau se e pa ia fo se taimi le au ia na nei tātou paraglame le nei tae au ia nei whaafifianga ia manai whaamanatu mo o tau ia awala fo i whianga i lo tātou tunu ia i whiau mga ruenga pe ona ia i tātou la sumare lua tu i nātou tātou talafou ia awala whaafonga mai le tātou tunu i le amatamatanga o le nei vai yaso malo le ngā lue malo lo sai lo tu o ona le nei mia tapa mana ia pe na fo i ona tātou whiro i mo o tau le nei taimi ia se ia pa ia fo i se afia taimi la sa a nei le fiafi malo le ngā lue malo lo sai ia te o tau la tu i nātou nei whaafi fianga mo o tau le nei taimi ia se ia pa tale tu la sumare lua tu i nātou tātou talafou ia malo la vole on sa ia te tau fa talo fa tu fo il tatu au mai mo mai lungo le tatu apia folinga ia le tina mtu ia tai fa mafu ia manuia la fo ia fe la sa inga le tai au ngata fo le o le susunga ia Roberts Peterson o le pena na mafuta mai manuia fo lo waso sa leongi olive ia te rini o le pena na mafuta mai le taimi ia mafo Eric ngata fo ia o le uso le malolo ai masilia o Samasoni faila unga o lo pena na mafuta mai fa vale le fu semi o lo pena na mafuta mai le taimi malolo nga le malolo sa ia te utou ia o amai o tau ni taia o amai tulango ngā ruenga ia o amai le amatamatanga o ngā ruenga pe ia no o whaasua tui fusi taimi o whanu ia a ewa ai atu a PF alo whai mai lau tamana te lua to lua pe e te palapo lai palafu mai atu e watu whaafonga mai ala tonu aua e te popole fo ia i o e whai ia le leia o e ngā ruenga ia aua e alu ai lolo ma fau le leilo malo waso ia ai atu ai palafu mai ia e te whai ia vai a e palafu e te palafu o le palafu fo le me te maua ia ai wha maoni mai e te wha maoni fo le me te maua ia ai ono sai mai unga i maritanga ruenga ono le fatua a matara vai aso
ana mia tanga lue whaatasi ea ina ia sao mauri ngā ruenga re nei aso tu ina atu whawhiwhianga ma o tau ia awal whawhianga ia ngāta whoilea nei tātu ta mamti nā matua o la pena na mafuta mai nei tai au.
talo fa lo fionga le o malu le malo malau masiofo la fionga le li pa le mia malau masiofo fionga le minista le mautafono Sāmoa a toa ma Sāmoa pot o fato le nei o sawa talia lau faalo na vala au tuai o le au pes usi le fonga fa manuia le tua le tapo inga Tai se pat mai au fo mai wa tini tau lau le fa mai usin fa fonga la pes o te patino na le paia o fia ai se mua me ai matau te sa si la fai la mia mamma la lo fai pure mano ale pure mala io mi ale sua sapauta ona la fawalia Samoa e sale nei saloma e la falu e mana ole nei wa fata lui na manuia se foi o nei aso ma volum usi fa fonga o la pese ya e se o pe maleta li fa sama o ti ale baba o pai ai pai na ta pai mai sa wai o ti le fa e toi fa ma ti e na pe ta ta fa fuluina awa pai ma sa wa ma ma me le o pe fa ma ti ya Samoa,
Sili na malfalo. Ay ala na tayo. Usi na fa. Ole tayo sili na ba. Ole ala tayo ole fa. O Sāmoa mole atua. Ay ala fe awolo fia mamali mai wa. Fa. Ya tuta si tau sanga na tino ai le fau. Fa! Sāmoa e tasi mauna lua. Sāmoa, lo tai au nā mai le tua. E iai le tai au le nei na mafuan. Usin fa fau. Fa! Alo, faftai. Sisi na e ai lau fua. O le saula tonga. Ule ala mai Sāmoa. Fiji. Malur tayau Fiji. Fiji lau fai pese, vai lungo for timing. Vai lungo for timing. Lue la fai pese.
A le sau ia o ngā pese pia. Na lana e sau orofia sau tutuila, pese pia, pe le sau ia o ngā pese. Lue manosi. A wale maualor pesesivaro. Yo. Ale maua le pese, io, ale maua le pese. Pese pea, io, Paul me olo vai lungo for time.
Malo sa whaatoa le whanga le pese le nei vaenga o le aua uli, ia lea o le a tali tu le asuma le loa. Ia sa whaatoa, ia ua te tau ona whaise tau mawhitanga le aua uli, ia mawa aisa u whangu vai, ia o na ua tu whaatu whangu vai e tamaiti, ia a se i whaanga solo le tātou porkalame, ia umalo fo ia tātou talafou, ia o na toi wha au mai leo tau whaafisianga sa whaatoa, sa au tau, sa whaatoa, just bring it on, bring it on, sa au tau sa whaatoa, o le nai o ke ia o tau le nei taimi, ia pe a uma tātou talafou le nei vae ngore tai au, malo sa whaatoa le wha malosi, malo le pese malosi, matua e furi e pese sa whaatoa, e le lei wha i longa ia mo i lātou, e le lei le lātou pese. Talofa lava o telefou mo le nei fo ia o uli le sangofua luas fulima o November no afe luas fulmalfa mai i le si fonga le lau mua i Wellingtone. O le talamu mua ua whaavai ina nei le malo New Zealand se ofisa whaapitoa i le tono le mtanga luenga o Tamaiti i le oranga Tamariki mo le whaia o suasuenga i mata aupu e haafi ai le saunga le mua Tamaiti e lalo le tausinga ma le vainga a le nei matanga luenga le malo. O se whaasera launga tusia mai le tamaita i mi star le matanga luenga le nei o Karen Chowa na i e tauai o le vaenga fōle nei e ta ua o le Child Protection Investigation Unit o le a whaaululu i le tamaita i ngoa i a Chinese Andea le o loa venei ma ta itai leo i le tono o le matanga luenga o whole pui. E le ngata i lea, ai o le a ngaru nue ai fōi i ani tangata i ai to mai whaapitoa. Ina ia mauti noa e le lei ma manino le taun ungo ni suenga e whaia e tusai o a whaina mani whaale tonu e haafi ai to maiti i lalo le tausinga ma le vainga a le malo. O le a sa ili ma sila i a lea vaenga fōu, ini whaafi tauli o lo iai i le whaatino ino ngā ruenga ma au nanga ale mta ngā ruenga a le oranga Tamariki. E ngā rue so tau awai ma le ofisa o le malo e taliatu i sa wanga mani a whaina o tangata e lalo o le vainga ma le tausinga le malo. Ta ua hoi e le mean star o le a tuto tasi le ngā ruenga le nei vaenga fau e pei ona whaawaina nei mai au nanga masani le matanga luenga o Tamaiti, mai te tau o na uri atu le amtanga o le tausanga a sau, lua afe luas fulma le lima, ua amata o na whaatino i a lātou ngā luenga. Ua whaapapoleina au nanga whaale soifua maloloina i te tono New Zealand nei, i le tūlanga pa u maua lalo o le a whai tangata ua whaitu i pui o le whaamai o le televivini po le whooping hot cough. O le asfore le taruai na whailo mai ai alo ia le mtanga ruenga le soifua maloloina o lea ua pipisi nei le tonu o le tunu u ia le televivini. O le nei ngai o inga ua whaia lea ina ua o atu i le lua se lau onus futoru le a whainga o tangata ua maua i le maine nei i le tonu o le masina ua mawai atu. Ua tu ina mai ai ma se lapita inga le soifua maloloina e tu sai o le maua lalo ma le toi titi o lato ua whai tui pui o le nei wha mai pipisi. Whai lo mai e le tamaita i wha tonu o le no whanga tūru tonu mo whau tuanga e winga i tui pui o Nikki Turner. E te tau i te ngata o na whai o lato tui pui o le wha mai e tau tau hiu fiai le ono o atu i se tūlanga whainga tā. Nei e tāua o le tūlanga lo i nei, e mauti noa e o atu i le se furu lua, po o le se furu ma le valu ma sina foi, le umi o le APP si ai le nei wha mai le tono o New Zealand. Ma e le ai se isi whainga vave ma whaina tau fiai, se ia vangana ai le whai leo tui pui. O le mai o le televivini e au pito i sili o nā whaina ai pepe fau wha ato a whanana mai, ai whape fo i matangata mātutua, mai o nei wha mai e ma whai o na mali liwa i tangata. Wha ilo mai fo i le tamaitai fo mai o Susan Jack, o le wha tonu leo tonga whitinga le te whatu ora,
E mana o mia le whai o tui pui o le wha mai le nei, ona e sili atu ona pipisi ngō fie na i lo le COVID-19 fuluiva. Na i e Tautua o le taimi nei, o le o whanga solo fuafuanga whala wai tele, ale mtanga luenga le sui fua marolo ina, e tali e tuai i le nei wha mai. Mai Tautua ma te tau o na wha Tautua ina te ngata uma, a wale puipuinga o le sui fua marolo ina le lei. O whaia nei tāpe nanga le ofisa mo le tali atu ini whaalawelawe whaafosei i le ono motusia leo le tise ato aima whesota inga televavawe i le taimi ono la vea aima a fia New Zealand i se a wha o ave malolosi o le la. Ia po o le tūlanga le ta ua le ngana Peretania o se Extreme Solar Storm. O le masina o kurso sa whailoma iei whalawai tele le ofisa le nei ia se fuafuanga e tali atu ai i niwinga, mani tu langa wha le tonu o le tau i le wani mo nimo. Mai, na Tautua o le atau mawhai, e wha afau pēr masanga wha le leia atili le nei fuafuanga i nai vai aso o luma nai nei. O le tau i le wani mo nimo, o mea ia e tupu i whafo atu o le sio manga po o le atmosfia o le lololangi, o le mafuanga au tū, ona o suinga o le malosi o le la. E whaima whesui ai mai ai e whaama matangi o le malosianga i e masani o na awhia tuai ma whesota inga i lo tātou lalolangi. O le fuafuanga whaata atia e pe o na whailo mai le ne ofisa o lo awhia aita i ala mo mea le tau o na whaia i le taimi e ono pe ai le tise ma motu sia whesota inga televavawe e awala i satelite wha pēo waia lesi ma whesota inga wha te konolosi. Veitai, ele o awhia ai le nei fuafuanga i a awhianga whai umi ona oni wha le tonu e tūla i mai wha pēa ai maise o awhianga i le soi fua malolo ina o tangata wha pēa maisi wha le tonu e pei o le e leo paipo te tele o le swau umo le pensini ato ai fo i maisi vaenga e ai le toe pa o mai i le lalolangi o ni o taota mani ua mea mai le vāte tea ona o winga onga o le tau i le vani mo nimo. E ono te le se vai ngā tupe e to tongi e le malo New Zealand i lona sao mo tau mo whainga e wha ITT ai kasa o ona e wha au ngā ina le lalolangi ona o le fua ma le tapula a fau lea ua whaatulanga ina mai mo tunuu e le leilo lātou te mao ainga e whaatupe ai porkala me o suinga o le tau. O le tū la whaiu o le fontanga a malo o whatasi i le suinga o le tau le COP29 le asa whaia i le tunuu o Azerbaijan na pasi a i se fua fau mo tunuu mao o loa e le leil te mao ainga mo le whaaputu ngā tupe a le lalolangi e weso soni ai e tunu utawati nae i ngā luenga mo le puipuinga mai a awhianga o suinga o le tau. O le iunga whono mai lea whontanga o ioi nai ia le sao o tunu umau ulonei e tolu se lau piliona tā la i le tausanga e tasi se ia o atu i le tausanga e lua afe tolu sifuru lima o sa whaingana te ena e atu nuutawati ai sa awa i le whono o nai whapea e le tai o na lava. Ai, o le teimi nei, o le sao o lo iai o le malo New Zealand mo lea whaaputu ngā tupe e fua i la whainga po le tapula ai se lau piliona tā la lea sa iai mo mua. Whailo mai el whaarulunga o Port Kalame o swing o le tau o le malo New Zealand o Christina Hood. O le sao o lo iai o le malo New Zealand le teimi nei e lua se lau tolu se huru 5 miliona tā la i le tusanga na amata mai le lua afe lua se furua e o atu lava i lua afe i lua se furu ma le ono. Pei taila o le fua ma le tapula a fau e pei ona pasia mai le fontanga i Azerbaijan mauti no lava o le asitia mawalungai i ala le au whainga. Ua tuina mai se la bata inga whala waitele a le ofisa leo mo le mamadu le tunu e tu sai uni whainga tau whaase se po ni scams e a awhia ai le whaatawina leo ni whale laiti e ta ua o tiny homes
I lunga o fesa o te inga tele vavave. Ua whautua ina mai ai stasi e malamalama le lei I ia I tu a inga o fale, ina ia aua na ise e tia ngō fie I fe whaataua inga I lunga o le Facebook Marketplace, tanwai ona o le tele o le mauwhainga soli tu la fono ma le tau whaavalea, o lo mai tawina I lea tūlanga o fe whaataua inga I le nei vai taimi. O le asfrei tanwai sa whailo mai ai lo fisa o leo, e whapea o tangata I li tūmalo o le Hawke's Bay, o lo tele ina fia tele I whainga tau whaasese nei I le Facebook Marketplace. E a fia ai le fia whaatawina leo ni whale ta ua o tiny homes, ai whapea I fo ni containers, a tō mo whale whaingo hio na whiawea ai po portable cabin homes. Whaalia leo, e tō tele tangata ua whaina ma ua ngau ai la tutupe I whainga tau whaasese nei. E awala lea I le tatongina I ai o le deposit, po o le tau a toa fo I se whale ma se container, po o se cabin home. E ai le tangata ua haru island se leni e se fulu afe ta lale a whae, whaapea mo le tō tele o isi ua ngoto ai le whaita uafe ta la o la tau tupe. Whaamanino mai leo, o le tele o manta aupu nei, e whaaponga iai tangata I atu nui whafo, ma e whaingata hai I leo, o na tau mawhai e to e whaaola ma whaafo I mai tupe ua te tongi atu iai e tangata mai New Zealand. Ta ua mai la e le whaatonu o le kompania I ngoa o le Tiny House Hub, o le tamaitai o Shiala May, e matua atama mai tele tangata o lo whaapongai I ei tu ai ngō whainga, ma e matua te tawai so se tasi a whainai, o na lipotia ma whaailoa ia whaale tonu, ina e mawhai, o na sila fia ai e isi tangata, e ia ma pui pui ai le ngau ma le alu lea o ngā ai o le malosi I mea whaape nei. E tele ni nusipepa I nui tua whape ma nusipepa whaaitu mā lo, o le a tāpunia a o le I uma le tausanga nei. O le nei fuafuanga a le company o le Ansett ME, lea e ona ma pū lea I a nusipepa uma nei, ua mafua o na whapea ua ngau ma le toi mawai ni tupe whaasili po ni polofiti mai le sanga lo mia pea o nei nusipepa I tu SSA o New Zealand. O le newspaper o le a tāpunia po newspaper ia o le a tapuni e awhi ai le newspaper I ngoa o le te aua Motu Courier o se tāsi o newspaper o sili atu I le se lau tau sanga tā luona iai I lea fo I vaenga o New Zealand. Pei ta aisa whailoa mai e le Ansett ME e leo awhi ai I le nei fuafuanga I le newspaper I ngoa o le Waikato Herald, ai whapea fo I ma le The Weekend Sun. Ai o newspaper ia ua whaamoe moe o le atapunia tū mau e le to e whaa ua wina e awhi ai le Hauraki Coromandel Post, o le Katikati Advertiser, te Puke Times, Taupo and Turangi Herald, o le Napier Courier, Hastings Leader, o le CHP Mail, o le Bush Telegraph, Stratford Press, Whanganui Midweek, o le Manawatu Guardian, whapea le newspaper le Horowhenua Chronicle, ma le Kapiti News. O le nei fufuanga, ua tele ina whaia iei whaitio ngā tangata ai maise o pulengo nuu ma ai o loa fia. Whailoa mai e le tamaitai pule nuu o le Central Hawke's Bay o Alex Walker, o se fuafuanga le manuia tele le awhi ai o le lātou newspaper o le Mail I le nei fuafuanga. Taruai ona o le tāua o le tautua o le nei newspaper I tūlanga tauwhiso o ta inga o tangata. Ta ua mai e le tamaitai pule nuu ia Alex Walker, ua whiso ta I atu o ia I isi fo I pule nuu o loa awhia I le nei tūlanga, mo le whaatunaka ina o se lātou tau mo whainga so o whatasi e te ena tili aile nei whaai unga mai le pulenga o le company o le Ansett ME lea e ona I a newspaper umanei I le tonu o New Zealand.
O le atu Solomona ia le isi atu nuu o le Pasifika, ua amana ia nei ma whaatawa ina le lātou ngangana, ma le lātou nganuu i te tonu o Aotearoa. O le teimi mua le nei ua whapeo na whaatawa ina ai le ngangana, ato ai matu ma nganuu a lea hoi atu nuu tele o le Pasifika i te tonu o New Zealand. O le autula o le vaiaso le nei o le ngangana a le atu Solomona, ua whaulu talaina e whapea, ia pui le tātou ngangana ma le anganuu. O le atu Solomona e pei o Papua New Guinea, e lātou te whaongaina le ngangana le tā ua o le Pigeon, e whiwhilo iai upu Solomona ma upu Peretania, ina ia whawhaingofi ai o na whesotai ma whe mala mai, ia tangata o le maungangana a lea ho ia tumotu o le Pasifika. Ua te whoi le sfuru lima, lea whainga hoi pule o le pāti, po le vaenga whaai le Green Party, ina ua whao ngai le pāti a ia inga o le tūla whono, e wha malo lo ai mai lo na tawhinga, le ta mai tai hoi pule o Darlene Tana, lea na wha mawai mai i le pāti. O le li iswa whaai a Benjamin Doyle, mai le lisi a le Greens, lea ua ave nei ma hoi pule fau, ua suitu langa atu i lea tamaita i whaipule. O le whaipule fau o le Greens ua i nei, o se tasi ua tele tu sanga o ngalue i le tofi whawhaia o ngā. I tālonga kirikiti o le li whaatea i longa a New Zealand o Trent Bolt, o le tangata ta alo New Zealand lea o pito i te lele se leni na ia maua i le aso mua o le whaatautui, mo tamata alo mo le liki kirikiti a initia le IPL, le sa whaia i le atunu o Saudi Arabia. O le au a le Mumbai Indians le nao lato maua i a Trent Bolt i le seleni e lua ma le afa miliona ta la, o le ato e ta alo ai mo i lato. Ai o le li ta alo intia ngoa i a Risha Pant, na tula i mai o le tangata kirikiti au pito i taunga tā lea, i le tala whaasolo pito le taimusanga le neia le IPL, o le ata alo le neia li i mo le au ingoa o le Lucknow Super Giants, i le seleni e 5 miliona tā la. O le ali o le mulumu whaamoe moina lea o le autelea initia, sa ata wā iai i le Super Giants, malana auna iei mua ingoa o le Daily Capitals. To lua isi tamata alo New Zealand sa whaamautui nai fwoi o la ua whengainga e ta alo ai le likia le IPL. O la ua ia o Devon Conway e tasi tesi lua 7 miliona ta lala na konkarate ma le li o Rashin Ravindra e valu se laus fultolua feta la ia le whengainga o le a ta alo ai le IPL. I ta'alonga soka o au umai lua New Zealand ia o tūlanga mua ma le lua i le whaasolonga o au o le ta'amisanga soka Australia le A-League i le teimi nei. O le fiafia nafi na malo ai le AFC au kilani i le au o MacArthur i le ai tasi i le ai o le li o ki lemo mei sa ia maua li skoa mamanu malo ai au kilani. Ai o le ta'alonga na mua atu i le salawa nafi ma lea o le Victory a Melipone ma le Phoenix a Wellingtone, ma anu malo Wellingtone e tasi foi i le ai. O le li o Costa Barbarossa sa ia maua i a le ai mo le lo mua. O le talonga so i nei au kilani o le ata alo ai ma Newcastle Jets i le astonai a sau Natals fulu leo Novema, ai o le astonai a sau o le ata alo iloa ma le Phoenix a Wellingtone, ma le talonga e whaia i au kilani i le malai le Mount Smart. I o le whai unga le nā o telefou mō le nei au auli. Te whaatala whaatula tātua te nui le isi whaopoponga le nei, o Tautua Mai Samoa o se mei le whaafonga. Wa toe moli le whi aula pita i a soifua malo loina,
El mamalu o mātua oma ai maise lava le tu pao tina. Na ia ave le wha mua le whia leo tui pui o aluma whanau pepe. Mo le malu pui o ilato i osa wha inga wha ma i ese. Ai maise lava i wha ma e maasani na po ia i aluma whanau. Wa toi wha manatu le lapta inga le soi fua maloloina. Ono le whai unga le vaiaso na tau fia ese pepe e na o le fitu vaiaso. Wa fia i siamo le tane vivini. Ai maua i fo mai ele i whaia se tui pui o le pepe. Whai loli pepo whaamtalanga le whai unga le vaiaso ma le soi fua maloloina. E whai si tinga ai no le pepe na wataunu wane le maota ngase. Pei tai whaaftaili tina na vave o na tui nane. Na vave i foi o na lavea ina le soi fua. O le whaamai o le televivini e le o se whaamai fo i alo ma whanau. Ai ua mawalunga fo le whai numero i whaamau maunga atanu o le Pasifika le soi fua maloloina. Mau le fo i wo mai Sāmoa. Wa whao popo fo i le numero o alo ma whanau e a fia. E lei se isi vaenga pito i sili o na lavea ina mpui i alo ma whanau i osa inga whaamai. E le ato toa leo na whai o tui pui. E pe o na whautuina e le soi fua maloloina. O le wha manatu fo i le itina o molo o ola i ainga i tua, e na ia ngai ane i whale mai, mō tui pui. O le whainga malanga le fionga le teita i o le tunu i Saina, le fionga fia mek Dr. Naomi Mata Afa, wa mai a Saini e malienga lue so swani ele malo Saina ia Sāmoa, i lano o le tutau ia o onga. O ia malienga lua, e au fia ia vano wha askol sipi mo alum whanau le tātu Universitea Samoa, ato ai male whengenga i le vāleo se kolisi mawalunga tama i tai Saina, male mtanga ruenga oa o ngā Samoa. O ia fiso swani wa fomai le malo Saina, wa talia e le teitai o lo tātu wa tino, i lalo le tūlanga o le sitia lea, o le lumana i manui o alum whanau le tūlanga wa o onga. O swinga o le tau wa a fia ia tunu o le lololangi, mai o samata au po lo la walunga ne i le telefon tanga, o lo whatalano i nei te tai o malo, e peifo o na iai le fon tanga te tai o malo le tau pulenga, le no swia mai i lo tata o tunu. E le fon tanga lo na lua se fulmale iwa le no swia le vaiason te nei, na toe lui nei fo i le sui o malo au fantasi te tai o malo te tele, e nei e te tau o na sautua lua pe wha au popo le seleni, o lo wha matua tui polo kete ve soa swane ai pui ngau le tau. A nga ia tunu ulai ti tawatia e au fia i ma le Pasifika. Au wha au wau wha talanoa ngau ia mata au pulefon tanga o lo wha tu tei e le wha i unga le vaiaso. Ai tu lai masava vali i whafo le wha lapa betonga o te itai o malo tawatia e. E mo moli atu ele fe au i te itai o malo te tele o lo awai le fontanga. O lo manino lo lato whatuatua nai, e atu nuo lo tau la mua i ngā yoinga pui ai le a fianga o le tau. Au malo te tele le nei, o lo te lelo lato sao, i le whaalenga ino le sio manga. O le sui o Sāmoa malana au malanga, o lo te ita ia le fionga le minister sio manga mpuna o whaale natura, le fionga tu sulu Cedric te Pose Schuster. O ia foi o te fono o le whaalapu tongo atunu la haiti te wātia e, le na ia whaalia le autu stale no visilingi e le sāwa vali ese mai whafo ma le whonutanga, e le o ano mai malo te tele, e le lanto mauna tu fantasi e tu inatu le laulawa fono. O Sāmoa se tasi o atunu o lo tau la mua ia puinga, le foi nā tangia e le fontanga te te o malo le tau pulenga le masino o kitopa, e le asia le mamai moina e le tupo peritania, le tausia ma le vaia le le Sāmoa o na tonga tongo, ma le tutoi no la awe whao popo le vao matua, e pua inai le o ke sene mo le nei tūlangi, o se sao tele leo Sāmoa, e le puia ma le tausia le lei o le sio manga. O lo whao au lava o na ripoti atu le mtanga ruenga leo, i lantou lo whao ngā ina whala au whasai na au fia i male aisa, o mariwana o lo whao wau foe o na ripoti ai le to tele o tupulanga po nisi mai fafo o lo malanga mai i Sāmoa. Wa tau fia foe e malo le malo, se tasi o li ina malanga mai au se talia e asiasi Sāmoa,
Ai na ripoti e nisi ma maua e leo se paipai ula ina ile aisa ma le marijuana. Ai wato e te tala i tu e tāti ai le aso se fulma le fitu le masina fau. E tu lai ai lumo le whaamasi nonga. O tu unga masani e pe o na whaatu la whanuina mo i lanto e te tala i tua o le tau fia leo pepa malanga. Ai whaawau o nā ngā i leo fisa o leo i a whenga o lo late le mea lalai e saini ai i le vai aso. Se tasi fo eo whaalawe na mōri mawina e o telefou le aso to na i le a fiafi e na ua soa e se ta vale se pou mō li le vaia. Ma mōri mawina le sola ese o le na whaafuina le ta vale ma whaatu se ta vale lunga le ala tele na muli atu. Maru ese ai. E le reportia leo i o telefou. O le ta vale le na soa ina le pou mō li. Na maua i tonu pulufana ma nisi o vaenga e masalo mia e fuala au whaasaina. Wai limo leo lea ma ta opo, ma o lo maua fo i le sene o ta avale lua i pe on na ta ua, mo la tau sue su engao. O le asole whaatau teie se por kalame whaatulanga ina, mo alo ma whanau o lo tau sia le no whanga o le to manga mo e poponga tia. O le por kalame a mata se la tau savali, o na whai ule le whaatino ino nisi a lato polo kalame. Pei tai o le atule mata ia mōri mau e se fulmale ono ma ialo ma whanau tama tai. Na sawai na o lato lava tama. E moli atua ile fe au wha wawal tama tai sai to tonu fo ilo to manga wa maliu. Le tama tai a sen rosa. Na yetu wina se fe au moli ile to manga. E wha loa ma wha leo lato wa fianga. E avatu ele fe au e lapta i ai isi alo ma whanau o le atunoo. E na ia maua le loto tele tu lai mai ai e tineia ma tafi e sea sa wanga mata ngā. E maise lava i alo ma whanau. O a afia i o la tau lava tua a na soi fua mai ai. O alo ma whanau o lo tau sia leile loto a o lo tau manga mo e popo ngā tie tua na imato. O lo to tele ele foi numera. O halo ta mai tai o le atunoo. O talafo ia mole ne yaso, manuia lo tātou atunoo. Whasoi foia. Ele o ki masi ia ele o ti masi o ti wisi masi ia ele o ki masi ia e fa a fedo a i fia fia santa ya la le fetu i malala le fale safana u le ta Masi, fia, greasy, masi, fia, greasy, masi, 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 fia, greasy, masi, fia, greasy, masi, fia, greasy, masi, 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 fia. Yo le atato wo atu ki greasy masi, yo ele o ki masi, yo le ai ele o ki masi le masa nun tato fa le por greasy masi, o le ki greasy masi e yo o lele o le hao mele ki greasy masi o to e fia lele yo lele o to o ni na yaso yo ni to na va yaso yo to na i tula o na tato anga ya fo le greasy masi e o le na mai atu tato telefone nei va ngo le oli pe o na fonga ina fo le fionga ya la wano nga ta fo le ia o le usa foi a tasi Salem Sam Mai Samoa
ia mo tātou telefon mo se whapoponga i luna so atai au. A le taimile nei ia, o le a tātou a ngai atu nei whawhianga, o le a mixa kule mea, ia o le alu atu mana i whawhianga o le Christmasi, le anga o le mea mo ia, aso ia, na whai tu pēla utala le a. Aso ia, tātou Sāmoa, na o le lotu o tamaiti, ia o ta whaalongoloa, ia wa a matona pa o mai Christmasi tonu o pasi, ia o lunga o leiti o, lunga o ala leo, ia o to tonu o ta avale, o tonu o fale o ainga. O le mea mānei e le mea le ia te au, manatua o ke topa. Novemba Desema, wa lua tausanga kusa o leo wa tātou a, le ua tātou foi le ua tātou celebrating le ua matona tātou celebrating le fa Sāmoa se ua tau le foi se le ua matona tātou I loa ina le ua matona tātou loa ina ma ua tātou whaamanatuina le o Merry Christmas le ala le atam whai watu ina whaafisianga mo o tom le ai le se aso Christmas I fui le te ua malolo ai se sin whape langa le lao Merry Christmas le ai na o nai whaafisianga le tatu ala ai no se aso fui le la malolo o le aso o le ale watu ina whaafisianga mo o tom ia ma se yo tātou a ngai e tōle whai ngore nei tausanga. Ia e momole tu le nganga le wha malo, ma le nganga le wha whitai e le mamalu lau tele o le tātou tunu. E nisi o le tātou tunu. Le ana tu mai ala tau whi au tustusia. Wha whitai tele e le wha avanoi no tau taimi. E tu mai ia tau whi au tustusia. Laua mahe ala tau sauninga I nai Alaska. Nisi o tātou o whafonga mai Alaska. I nai Utah. Ya le we lawa fa tonu ina ia le lato to na ya e a nga tonu ia la tato pese ia ma le so ya fish ma ya fish o fai sa nga ari o sa nga nga pere ia ma lo nga lo ma o sa il malo tele tato tu ya ole atu na tu na fa vivianga mo o to ile nei va henga ole oli We'll spend it by the ocean. The sun is now in motion.
Nai whawhiwhianga ni venga o lewa uli. Mo I lato. Ele ai se tau mawhtanga. Ma I lato. O lo wha sisila. Ia, le se tau mawhtanga. Ia, wai le watato vai. File mu pei o se lupe, ai ata mai pei o le ngata. Lue mai tātou, leo tau mawhtanga leo hauli, mo I lato tau mawhtanga leo hauli, alo pia o maali o tau le talingo le sua, pale maali pel talingo le sua, a o mātou le au le haise tau mawhtanga, ia whafonga mai.
Tātou wanga tuai mora kiu si masi nei tausanga. Ia, na toi wha manatu atu lava lau ato tope. Ia, e toi alu e whai au wha tau. Ia, wa ailau lai sene. Wa aile wallet. Po wheme tau na tu uai. Ia, wa e ngā umala vale nā leo ua a vea fo le tātou na tātou wha whiwhianga kiu si masi. Ia, o le atu i nātou e fo i manai wha manatu tāu ore nā. Peo la wha fonga mai fo i a tātou tala fau. Ia, i Sāmoa le tūlanga o tui. Ia e wha pēnā fo i la se au ngani atu fo i le tātou wala leo. Ia isi o tātou atunu nei e le ngāta fo i o New Zealand. Ia o te leilo ia Australia, ma isi atunu le tūlanga o tui. Ia e le ngāta o tui o le COVID, ma tūlanga e ngāta fo i leo tui ana i alam whāna. Ia, tau pēa o nā ngai pēa whātanu ina nei vahenga le nā leanga o lea le hao o mai fo i le tūlanga o le vevela o le tau. Ea, o le taimi fo i o le a fo o ngā e fo le mea o le toa tele fo i o i la tau o lea o le a ngā i le sami o le a ngā i ia e whango ngota ia ma tūlanga uma whapena o whaiva ea ma i le tūlanga le saunga le mu tūlanga le tau lo e mātou ma na ia o le au le lei ma le alofa o le atua i sio mātou fo i pitonu ma na ia le tūlanga le tau ia le ngāta fo i lea ia o lo soluanga le lei ta vale le nei taimi tūlanga le maru puipuia ma le saunga le mu ia wa i le saunga le mu o lo lava ia o lo i o lava a ao i le nei vaenga o le aso malo ngā lulu e malo lun sai tuina tu pea tātou whawhiwhianga tali tula tasi tali ua tātou whaasalalau mai Sāmoa o lo whaatali maritoi ina o toia ina le toia ina o toia ina i Sāmoa the one and only tā sesa tā sesa lams whaatali mai le usa ia tā sesa i Sāmoa awa fo isa tātou maftanga le ne tasi e lei tula e tasi se ia pa fo isa taimi le fiana nei malo ngā lulu e malo sai ni malo lau tele o le tātou toro la tau fo lo fa ngai la tau la tau fai va lo fili ma nei timing ma lo nga lu le tatu au tau tua nga ta fo le ole au kuka ma lo nga lu ma lo le kuka io na ona to e fa afanga io ba ile o fa tuanga le fa mo na ona to e fa afanga ba ia tulanga o toenga le aso na fi batu le fa fo mai le atunu na una toeva ai o le faafanga ia o mento toia na rafi faafanga nei o pea o le umufo io e malo nga lu e malo sa i malo tele tatu tru na ia nai faafianga mo to ia se ia pa ia le tula eta si mai le vaeva mana i whawhiwhianga le nei Krismasi le pepe fou o whanau mai. A lea ese a onga mo i tātou. O lea o onga i tātou salamo. Bye.
sa uale tai tai Uana olo ola atua e mana oai Lila lola nie e te pesili e ia te ai O te tautino atu Ua loa la dona iai Lona whana umai O mai e tali sapai Whaan mama ia lo loto e a fio ai Sa ole loto ua fio ai le ali Amu ia se agaga o soi fua ai te alava E pepe ole kirisi masi o oile gata aga Pesili e a ia te ai O te tautino atu Ua loa la mauna iai Lona whana umai O mai e tali sapai Pa'a mama ia lo loto e a fio ai Te tautino atu Ua loa la lona iai Lona whana umai O mai e tali sapai Pa'a mama ia lo roto e a fio ai Pa'a mama e a fio ai
Ia la mātou au ngani na ia te o tau le nei vaenga o le awauli. Ia le ala sama se taimi le asolo whapena una e mafuta le tautou na unanga le tātou a la leo o le au ngani le nā le tātou a la leo le nei aso. Lo ulo toe va aisia rosa ne ite iwa mamae. Ia Rato umalavo lo whenga i o tau whaiwano whilima mga luenga le nei taimi ia mana tua o tau le mātou te whai atu o le mātou te mana tua ina o tau i o mātou lo toe. Mātou te mosu e tu atu o e te alu nei te i ua e mamae. Ino no winga manuia te linga luenga o le nei aso o ia mafuafuanga o tutoi le maluna tele so tātou tunu o mo le te linga ngare whaftai tele lava le tātou tunu le tātou mafutanga le nei aso. Ia, lea fo i se tangtanga i mai fo il tulanga le whaatino ino le tātou ngā luenga, mātou te aso atu vai mālu i puenga. Ea i le tūsa i fo i ma le tātou mātanga le nganga mawalunga, ina ia sao, mauli, ia ngā luenga whaatino le nei aso, ia ai o se fisosoani vai fo i le tātou au nanga, ina ia mawhai o no sao mauli, ia ngā luenga o totoi o le nei aso. Ia, mai le fionga i le avea iau whai masui, fonga le fionga le li pule, mani mamano le au whai ngā ruenga mātou te mula tuli nganga le whaatai tele lava, le tātou tunu whaatai lau tau ko meni whaata mālii, whaatai la tātou mātanga whaata mālii o tātou o se ainga māfuai o na tātou whaamai aina le nei lava poro kalame le nei aso, fo i perevi inga le tātou tapa au sile le langi ai, awane i ngalo ia te oi, o lo o whaau au pere tātou Tautua Mai Samoa, pe ona ia leu se ia ta se salo fa muri mai e a wale tu langa o tato o nanga ile tu la tasi ia le taimi nei e le tato o nanga i nei sile Wellington ia vea ia o fai masoi o le tato o ngalo loe ia matou te fa manuia tu ai ngalo wenga o to nei vaenga le aso manuia te ngalo wen tato feilo ai pea ia so fo ia le aso ata ia ile alofa male anga le leo le li fa to fa soifua ia ile malo le tato o toro. Fai watu le tātou porkalame, le Pacific Love Band, ma le pese o fai ngoi na tama o le folofolanga, ia pe ona ia le tātou a ngai atu ia so fia ma le kiwisimasi, manu ia tele ngā ruenga o lo tutoi le nefia fi whātou wha soifua ia. Me